Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Siri lava lawa mio tonu o meo e whaia o mea mamana ia le tuai oi ea se tu sama oi e alanga fia o la ngutu pe au whai pesenga ia ante oi ato fo i malo wanganga o e whaolaina e tau tau fo i lo whai vai lawa mio tonu ia so malama mo nei tai ao lo mātua tua
ona mātou whape atu e le lei lava oe. Wa mātou ala usu fo i le tai au sing i ui le manulu. Le mfontu ue lalo loto fie fai le pese, ma le vi inga i ante oe pe ona mātou iei le nei tai au fau. Mātou alanga ina lau manu malo, wa mātou wifo fo i ulu ma le nei tai au, ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au. E ifo uma i ante oe o mea na e whaia. O le atua siri ese ma le matautia, ma malu ma le mamana, pule ao i mea umalava, e le ai ma se tasi, e tusa ma oe lo mātu atua. E so i fua oe ma le vavau e o le wha vavau, o le atua lava oe la e le vi ingon ma malu o le atua oe. Puru le matango fie, ta mafa aftai lau mea lofa o le fau mātu maua nei tai au, o lo lofa o le fo o tuta manu fai ngā malolonga sa tō whawhai o tangata o e whapoponia sa fau, lo lato se fua ma le mātu ne yola o mātu o lia le nia sa lulu, luas fo lima ia iaso le masina uni o le mātu whalaunga ne fo i tu sanga. Ia o le mātu malanga le nia sa fau lo mātu o tua, o mātu tu inatu o au whamone tau tai mai le whalaunga a whai nei. Awali tia whai wale a whengai mai le tanu, le nia sa fau e a mai. Leo na ia mātu whanau le paolo lo walofa, ia lātu a onga ne iaso whamoni e whaibolo whengai malim to mata e whaia onga, alo ngā whamale o ina ne mātu whanau. Mana tua pēsa mō le tunu e pele le loto le mātu te talo, whamoni e le tunu, a alo lana whainga pālota le masino o kuso, o e siri fia, e la tau o tusi au ia ia fioanga mai tu malote tasi, fina wina, so lātu o banoi toro palemene sa mō whamoni e la lātu tule mai, ia mo ia filifili oe te tai. E alo lofa ia te oe mawanuia i Samoa mo ata e au. E mātu ainga, mana i mātu tangata uma i Samoa, ma so se tafora nei ke lope, ia whasa fu e lua lofa mau whamonianga. Le talo mai mo panga nei mātu mātua tu asin sino le tanu le nei vai taimo le mālu lu le nei tulangi o lo mātu iai, mātu wala au le māwhana whana lo lofa te tu alwai nei lātou. Maua e pela lātou se fua lau le leil tino, siri la mai le nganga. Tamā, o me omo la amwhana mātou whaira nea sa fau, wa e au mai, ia ala langa, e vi ia lo swafa. Whamania mai ta māle tau tua rida sa mora ne yaso a toa, wa mātou wole mātou wala au i ne mea mana mai ala swafa mana malo i Yesu Kiriso, lo mātou ali mana mātou whaala. Amen. Yes.
mawhawhetai i sui lo alofa mai o le vi inga o le atua langina la whaipese a le aonga maulunga leone i Amerika Samoa. Tau mo arweda Samoa sfolima i watolo a mo tātonu le Julai ono. In this update, US President Donald Trump has lashed out at Israel and Iran as he accuses both sides of violating the ceasefire. Israel says it's hit an Iranian radar but has refrained from further attacks after Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke to Trump. Iran's president says Tehran will respect the truce provided Israel does not break it. The terms of the ceasefire remain unclear and its status remains fragile but in place for now. However, tensions remain high in the Middle East. Former Prime Minister Helen Clark says if the conflict continues, there are too many what-ifs. What if no oil can leave the Gulf? The world economy is thrown into turmoil. What if the war expands? Meanwhile, Donald Trump and other world leaders are arriving at the NATO summit in The Hague. In New Zealand, the number of children disciplined for bringing a weapon to school has almost doubled in 6 years. Figures released under the Official Information Act show 526 students were stood down, suspended or excluded for using or having a weapon at school last year. That's 80% higher than in 2018. Most of the children were stood down, while 111 were suspended and 40 excluded. Demand for Kiwis seeking jobs remains overwhelmingly high. According to Seek NZ's employment report, job ads fell 2% last month and 8% compared to last year. At the same time, applications per job ad have peaked again, rising 2%, hitting the highest on record. Seek country manager Rob Clark says applicant numbers are particularly high for semi-skilled roles. Job seekers, it's very competitive out there. There's obviously a lot of people applying relative to the number of jobs available at the moment. A house has gone up in flames in Auckland's Papakura just after 2:30 this morning. 3 fire crews responded and it's since been fully extinguished. That's news. In sport, England have completed a successful chase in mixed weather in the final session of the opening cricket test against India at Headingley. The hosts chased 371 to win by 5 wickets. Ben Duckett with 149 and Zach Crawley with 65 combined for an opening stand of 188. England's highest in the fourth innings of a match since 1991. Yael Ficou will lead France on their rugby tour to New Zealand with the first 37 players named for what coach Fabien Gaultier has conceded will be a developmental tour. A maximum of 5 more from Toulouse and Bordeaux will join up with the party after the top 14 final. 17 uncapped players have been selected. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wawone tai au o na whaawheloa i ma whaatalofa. Whaatulima fo'i e le awa tele lava marami ngaha te tawai Samoa le atunu pele e le paia marama malo lau whaafong anga e le nei tai au fong. Malo le sui fua manuia. Whaamalo fo'i le atunu ia le folau. O mai esi o tātou paripatia whaatasi. Sili ese o le lofo o tātou tua, o lau tau whaafonga, mātou whaalongolongo, i talo tau o mamisa, ma pewe singa, i so se mahanga le nei lalolangi, lele lava o lo o marutia lava o lau tau sui fua i awa lofo o tātou matai. Lo na lofo o tātou o lie fore nei aso fau, o le aso o whaia le tua, tātou o ori ma tātou fia iai, patapatia le anga le lei sili ese o tātou tapa o sili le langi, le ua mori mai lau tau sui fua maramatou malosi o tātou, sili whaia manua le o mala nei tai hao, ia ma tātou ave pelevi inga ia. Te ia alofa mai le tātou atua, tau tai tātou whalau, ora nei aso ma tātou whalau le lao na alofa o tātou, iai le nefo ia so lulu, o lua se fulima ia so yuni o le tātou whalau, ora lua fe lua se fulu malelima. Usi mai lau whafonga le porkala me manu le tai hao. Reka Samoa fulima Eva Tolu a mo, le whiora ngon mana Tasha ba lua. So so bai insinio tātou Facebook, ma le YouTube, Reka Samoa, Sarah Tasi Batea, ma le whiora pista al, Jelosio.
Wato ona nei tawai meni tau tuai na se pa ele tula iva ele tai ona ma lo se fu ma lo so ngan man mana nei tai au Fasalo foi I lo sunga la o tawai ma lo le langi ma mai le nei foi aso fo vi ia le tua mul mai lo soi fu ia fa pena foi lo nei ola sa mola tinu pele ma lo lava le soi fu le nei tai fo ma lo le soi fu ua a fari ile vai aso a fale vai aso ma koi ma inge foi le marulu nei tai au amu ia vai ngala lai ma fanga fanga ia le ala le lei le tunu malau mai mo malau fa fonga mai ole lui tau mo le aso Lui tau mo le aso. E whaalau teleina oe le atua, maulu ola. God makes room for you and be fruitful. Ke nese lona mata upo e luas fuluma le ono, o le foi upo e luas fuluma le lua. Ua tu ua e ia lea mea. Ua eli le tasi vai, ua lātou le fefina wai ai. O na ia wha ingoa ai lea o re opo. Ua wha apea ana. A wā ua wha alau tele ina nei e lea li I se mea no nofo ai. Tātou te ulu ola ai I le nuu. E wha alau tele ina oe lea tua ma ulu ola. God makes room for you and be fruitful. Whitalai lea tua ia isa ako. E o malona toa lua, ave malona a inga, e no nofo I le nuu o kira. O le nuu leo o kira. O se tasi leo a ai sa ngalue ai le toe ina o apera amo. Ma eli ai o na vai eli. O le anga nuu faa e peru ia aso. O le vai eli e te eli ina. O le pine lavale na o lo fanua. Peitai, ina ua nofo ia e tangata filisitia kira. Ua o to e tanu mai vai eli na eli e apera amo. E ave ese ai pine o fanua. Ua no nofo isa ako. O lona to o lua o Rebecca maana au na I kira. Fai maile atua ia I sa ako. Sa ako, o te whaalau teleina oe. O te whaaulu ola ina oe. Pea e toe eli ina vai eli. O vai eli a lou tamā o apera amo. Ua ngai atu roa au na isa ako ua eli le vai eli mo mua. Ua maua le vai puna. Peitai. Ua o mai tangata kira. Ua whaile whinaunga ma au na isa ako. Whai mai tangata kira. O vai eli ia o mātou tamā. Ai whai mai au na isa ako. Le ai. O vai eli ia na eli e lo mātou tamā o apera amo. Whai mai loa isa ako. Le lei. O le a whai ngoa le vai eli lea o e seki. O lona winga. Ua whai ai le whinaunga. A o le mea mānei na whai e isa ako. Ua tuu le vai eli o e seki. Ai a ngai atu malona au a inga mana au auna. E toe eli
Le isi vai eli. Ua eli le vai eli. Ua maua le vai puna. Ai au tilo tu au na isa ako. Ua toe langa mai foi tangata o le nuo kira. Ua le faia se fino. A ua fai le misa tele. Fai mai tangata o kira. O le vai eli lea o mātou tama. E fai mai sa ako. O le vai eli lea na eli e lo tama o apera amo. O le a fai ngoa le vai eli lea o setani. O lona winga. Ua tātou fai ai le misa tele. A le mea mania o fai fo i e isa ako. Ua tu le vai eli o setani. A ua ngai atu fo i e sa ili le tasi vai eli. Ua eli le vai eli. Ua maua le vai puna. Ai au tiloa tu isa ako mana au auna. Ua le toi o mai tangata o le nuu o kira. Ua le toi faya se misa. Ua le toi faya se finaunga. Fai mai loa isa ako. O le a fai ngoa le vai eli lea. O re opo. O lona winga. Ua whaalau teleina tātou e lea tua. Ua whaaulu ola ina tātou e lea tua. E tele whaafita auli ua vāvā o aile lalolangi i nei ona pō. Toa tele tangata ua lātou eli vai eli wha e seki. Au vai ia. E fai ai le finaunga. Finau i le ao, finau i le pō, finau i le vāiaso, finau i le masina. Toa tele fai ngā mālo, ua eli i le vai eli whaase tani. O le vai lea, nā o misa mea e mauai. E misa i le ao, misa i le pō, misa i le vāiaso, misa i le masina. Ai o si lui tau lea mō le nei fo iaso. Eli sau re opo. O le vai eli o le re opo. O lona winga, ua whaalau tele ina ue le atua. Ua whaaunu olo ina ue le atua. Ua whaamanuia ina e le atua. I le nei fo iaso. A o fia ngai tātou i fe au mga ruenga. Ai pe a sei eli ia sau re opo. O na lau tele leo lo a inga. O na lau tele leo lo nuu. O na lau tele leo lo i tu mano. O na lau tele leo lau e kalesia. Ile nei fo iaso. Samo ai. So ia e te eli e seki. Na o finaunga. So ia e te eli se tani. Na o misa. Ai ile nei fo iaso. Tātou eli re opo. O le vai. E whaalau tele ai tātou e lea tua. O le vai eli. E whaaulu o la ina ai tātou e lea tua. Tātou te tālu. Lea tua mamanae. Lilingi mai au whaamanuianga i whaasausaunga a lau leiti o ma lau televise whaasalalau i le ne yaso. Au mai lau whaamanuia i ali i matama i tai o le ofisa ma le au whai ngā luenga. Whaamanuia mai le whaafofonga sila mai moa a lou atu nuu i le nei tae au. Le atu ae, whaamanuia mai whi au mga luenga ua lausu ai o tangata i le nei yaso. A oa o maia i mātou. So ia mātou te eli i vai ole e seki. Nā o whinaunga. So ia mātou te eli i vai o setani. Nā o misa. A oa o maia Samoa. Ia o mātou popoto e eli le reopo. E whaalau tele ina ai lo mātou wola. E whaaulu ola ina ai o mātou waso. I manuia e te fōa i mai.
tātou ia mala ua fio I le nei aso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Whawhine Samario le pese mana vai pese le Voice of Christ. Ina was full mana iwa wa te ale tulai ono le tautua maru le Samoas Falima. I patolu a mo nei minuti foi ona whanga solo leo tātou musika su I whaifi loyo le tai a marulu ala kulol pese ia e siva. Ioi. Siva o e mea ngai ke iai. E te aina marili nei tai a fau. Wha maru si au fau lea tino. E lea lau su tūte mangar wenga. O le nei foi tai a fau tātou iai. Toi kwanta I le fitu I le tai o nei.
fa mole a fa mo mai so time awang e MC le ta to malu le ta fa le nganga areto le ola mai pasta la fa copa ele to quantar fitu le town nei today in history ta ba vai bana mena tupula so for lima o uni ele telo to song ba vai le ta in fitu ele town nei ta fitu fa po ta ro telefo ele ngara pro ta ni o ta po kala mena ma ta ta ya ya se mo foi si ka ko va vai po ska mai ka ba le lo le wala le ta ya fo Malo le soi fo manui av ta vale le nei al tatou wai li poti lunga o le awala o lo so lunga le lei lava fo il tatou awala le taimi le nei mai tau watu i o le nā lava fo i e file mu vai fa le tonu mai ta mai fa mo le se ko saki forka le lei se ia fo i se ko saki forka le vaenga lai o te whale tonu mai le ka ko microphone ka mana wha mon more. Se koe saki, se koe testi fupo wala kam. Ya, on se mai se ko ba kama e o fo il mai ki e maruru fo i e mari di fo i ka hao. Ya ba yang ngala wa ya. Yeah, sorry li after vale langol me. Fayam kau fa la fo il mal lu taya. Yo, ai na pau vai ngol awal tele lai u mai ta watole na FICPC le time le nei Northern Motorway State Highway 1 southbound anga yatu taulanga mai Albany anga yatu le na Constellation Drive to Ornera Road. Vai ngol na le lanu mumulu ngol tato map le time le nei on the northbound anga is mai taulanga anga yatu vaengala na mai Esmond Road to Greville Road ia o pau fo ile na o le vaenga o mai tau watu ia o le na u amata fo ona pisil time nei o nisa vaenga umar tato wal tele afta vale le na lava o lo solonga le le file mul awala nei time tai au le ai se fa lave tau ta vale ia tau se si ai pe le na fo I file mu I le nei tai ma lo tai radio Samoa lo sulu minute te ai le tulai ono Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Wainga amata I le tala o le tau nei fo I taia fo tamaki makaurau au kilani o le no whanga leo whasalaunga a le Radio Samoa limolo I le malulu I le nei fo I taimi o le taihao. Winga wha mawina le tau le so le a whasolo ina awaoa malangi le lei fo le tau e puaoa ni se vaenga au kilani. Yangi mari marsavidi me matu I se sa e se furu marfitu. O le maununga na whanau iai e le marulu mo au kilani. I le nei fo ia so lulu a tātu o lia a tātu o lia taihao le whaso whaina awaoa. Langi le lei ni se vaenga pa utimu ni se vaenga au kilani. Se furu baru maununga na marulu o le ea mo au kilani. I le aso a taihao. O le vaenga yo tuatula se whareile. O le whaso na awaoa. Pa una e wanga ni se vaenga au kilani. Whaso na awaoa langi le leila sto nai. Le leila so samana so fuamana so luar vai aso na mana yatu. Whama maunga nau tui na maila mai tau I le nei fui taimi o le taihao. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Lo so marfala o tele tulai ono ta auto penitusi moe au baa si uyo sala fai o le pese talaina whawhi fianga rida sa mora nei tai au. Atuno aga juta mga ruenga o tai au fau wha maro si mai wa Afrika ko pa yasu. Manu ia whai mani asa pese le moe.
Well, vi fjer godt tage af Radio Samoa for lige Eva Toru og Moino og Lua se follow mig lige var lidt til en til la ono ja det lå engang man får i perfekt tale for det nu og lave for følge en mail til på klamen tage her lungo til Facebook med YouTube Radio Samoa jo ja fatalo fatul det tato e kalesia pa ia ma tato nu ile nei for i time ile tayo malo fatale ma futa mai malo ela nga kako ai ngar marka ko kalesia udah kako me fai ada kako kaulanga i fai awal mole abel vi inga de tu bolu tu se fo ma ko manos yam kako specific fie de u kako ringi so forward me sitting mo tato lazy peleki ja misia kortio kusin ai me le isi le fie le palemia o la tukuki Cook Islands Elana Filifilinga le na fai alusa o saina le talenta no por kala me fo de o anif so swani mai saina bo le tukuki Cook Islands e man to vala le tata no fo po na fia fo le tata no o in le fie New Zealand ile le usta ia o ala me tauna fai le va o New Zealand ma Cook Islands ia ona fai lo so nga New Zealand ia la so ko sil fia ka New Zealand e ka fa o pe ka ko so swang ia Cook Islands pe o ka no fa motulo ia a de pole na lo te ji to de fai sa sitting ia to telo ni so tanga New Zealand ia mai fo la to fina no me tauna ia io it's a vai o le tulanga fo na o le o tau ti lo atu ia the pole na fa tau no wina le vai ngale taxpayers union funded career pe o la to ia le na fai le pole na ia nei facility na facility ia la to mai tau tu le ungo le pole nei pe amale over tu male na o se tolu se fulu pasene le fa i la to o le wa au mai la to manatu fo ilele e pe ele tatau on to fa wa wina mana tuala o tangata no Cook Island o le ile shared citizenship matangata no New Zealand tu sala vala la to wa ya tatau ia mala ya tatau tangata i na fa na New Zealand ona o fe nga fo i mai le tau sangata si va fa valu sa yai ile fa ile o la to sengi I lalo New Zealand ma ave ai ma pato New Zealand ai o le mai tau tu la ia pe e kolu se fulu ongo ia lai mali dia ia fa au pe o le fasu ongo pasengi fa mai va ai ka ofi io le anga fo I wa leu tanga ia fo ia le fe nga lava fo le se sawa ona tau sia e moni lava they are a self governed o la ia le la ko palemia ia fo ia la to minister o le fea ngai lava lea na o sia mai amatanga o le utangia la ia ele malo e fo yo ele no o Cook Island ai o tulang fo ngale atavai a wan New Zealand la e pe o tato le Italiatu defense ia o le health o isi o vainga umalama fo I mole le o tangata la utele o Cook Island ia le la mai to tele la wale man na o to fa awa o te lo le vainga fo le o ye me na ia fa mai o atunu elu mo to fo io Cook Islands so le si atu mo tula Pacifica o le sa o lo tolo lanto o le fale tono New Zealand o le telo so swane o pe ia o le pe io se kama fai fo le New Zealand ia pe atu se fa punga tau fa fai mo fia fo de ola in o so ia Cook Islands so sa o isimaro telo lo langi mo so swane bela le ai o ia ile va male ma New Zealand ia o salala ile fa meka ka New Zealand au ko e veng so son se la ko no la ko fa kamal ai o pela ko ia sa nga yo me ngi na manga o ia I mean e la fa va ta wona wi mo e lo se mere hanga le o ia sa na fo le na pa wal me o le ui me ta wona fa mo o ala yo me ta wona ia ia nga wa ne fa ia senga po anga so sangi le manga mi ala o mona o ga wi va nga yo awala va New Zealand ta wona o ne I o ia va nga ia le e fo fang forward man lo o fa tawana po o titilo tele o lobo la le mele wa pa wal mena o vai o fo fang al malo fo le ka kipi mai la lo kai mi waiting time mo tele o ngase ngase fo le o le la wel fo fang forward malo mo si feel it no la fai GPs and nurse practitioner
ona tong fitia ia ngase ia mai tono te lopo tono clinic solo ngalu e O le fufonga fole nei o lewa amata o lewa whaataatia o le amata ia February i le tausanga fou. O le ama whai ei lava la ia e fo mai lava foi ia o lo i tutonu o clinic saitasi o na diagnose e ma whai la ko o nga su e ina ia o ma whai e la tō foi o nga whai le whala au, kusi le whala au. O le ngase le ta ua o le ADHD o tatonu to tele lava foi nisi ia o si la fia ma le nei foi a ngase. Ai wamana tua foi sa ia lava specialist e ia lava ia lato e whaapitoa lava ia e mawhai ona o lato diagnosinga pe whaapea ia e kakaunga sau alo mo GP ia o ngā maile GP le referral taimi lale nei o lea la ua mawhai lava GPs lato ia o na siaki a whaapea o lau ngase lea ia o mawhai foi o na whai atu le talavai o au fuala au e au noa la ma le koe whaakadikali ia wa o le pei lava o lea tau mawhai ina ia ta o fia le lisi whaakadikali foi lele wai feo lolo tangata matutua faisi umi e awa ka kausanga a o tamaiti o o tono tamaiti o leisi le tele ina iai ia afianga o ngase le nei ia e umi a kule kaimi whaakali o nei tamaiti ia ai pei o le tulanga le leila le na ia kia ia elelei ia ai ka ilo e foi lo wa ia foi ma foi le a fa penge la o le a diagnose GPs ma nurses vainga ia e alo foi nga fa pe mai was yo ki fala au ia wa longa winga le diagnose ia umange foi ia wa exhaust foi le na foi fala au ia o te rol mai malo foi le ia fa tia mai la no time me fa te talia ia la ma sa wana to le nga se fa joy ia because you like to at the moment na pa wal va nga le fa GPs il tu langa le o le prescribe ia por fa yo talapai fa pera la amata ya February 2004 ona fa fo na to ona diagnose ma treat ele ngase lo winga la o tasile o wala malo fa fa titi ai no fo po fa be o me tu sai ele GP ma le nurse practitioner I mean o kilo ile le portfolio dele awai o te lo fisi fo na to te le ngata fisi ai general practitioner et tu sama le nurse practitioner o te lo pe o ngi fa mai awa ko le se doctor o le se fo mai ia wa GP nga em fa ngam sili mai ya ki fi ana vai le nurse practitioner ia fi no tanga po le se ngal fo mai ma le to si mai fo mai fa ka fa sa mo ko pua amelo jele no la tino pe tu pe na to me na pe vai la to GPs wa GP ai fo mai le na general practitioner ia ki lo ku li po le fo ma nurse practitioner ke le lo la pola se se va nga yelu unless la fo lele e makwa train lele ya le GP se nurse se assistant fo lele inga ia mo ki ngwa wa fa pe na fo se mana tu ke ngo fa pe oka ia le ngai la le fa un ka fo ka a ngai o ka wa diagnose mai maka ikale age mai i le vainga le nurses so no sul minu tolo le tula fitula fa fonga proclame manual tai radio samas fo le mai tolo amo mar mana tolo mariel tai ha le fa mala le le ta mo tai le lang o ka se maru lo ingi o ki lang son jere lo vanga la South Island bar vanga la po me Australia po mai la ko ngi ka ya ber po ngi la ko fa ngol vanga la ngoi ber po so mo ko maru lu so le ia ka ko maru lu ia fa pen ngi ka ya vai ka maru lu good morning da pai la ia ta la mai pe a se yo pa a pia a tu ile o tali ton la pa ma ho wa me no ma wo moni o te yo o te ame de foi le oti a pai wa pia but the smile io da ma left to Lima all night to my Samoa my New Zealand Naya fatina ese serava te leoina e una motangata a paina ua e pia bala balapa e sili ai pea tu mai o leanga ua o talitoni lo pa maho ua mea o e ma uomoni o te ioe o te amene foi leoti a pai ua e pia pia but the smile io tamale pe tu Lima e mai Samoa mai New Zealand
se lava Tele o wina Ea ngā mota ngata A paina ua e tia mala malama Masili ai pēa Tu mai o le ngama Ua o tali tali lau pāma honi Ua mea o e mau o moni O te ioe o te ame me poi le oti A pai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le Tulima O nai te mai Samoa mai New Zealand Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Faasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dop a tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Mai lea songa fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. E Veni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou ma afa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, ma la foina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I taiao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapura tonga e langolango ina mwhautua ina so se bisinisi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua, ma le au nanga e au no mas te tongi. Mo I lato o lo tau whaatu se bisinisi fau. Ato fo I mai lato o lo fia si tia na tina ina on bisinisi. E tele ne awala, e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua I bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi, business assessment, whatu pa ina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whai fo ia o onga ma seminar business workshop or networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tātu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. Aua lono whai, avala au lea whionga ia tuala Victor au ni Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Po le telefoni le ise te tongi o varselau, lua varu fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le penga ta whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mose luma na I marui o tātou tangata. Talofa Samoa o o eni ma le whare tāwale lau iloa le Oracle Autos Limited. Fia whalau iloa ato mātou tāwale o lo whaalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lai sene mwhaina mātou whangaina le passport o ai inga I le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mātou so se ngaluenga casual part-time o wātu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama wātu nisi o whamanianga. Full voucher lima selau tāla ma le refill lima selau. Whafsota e mai eni le olua tasi o whaono, pāwhātasi lua, pe te suma ni matu ofisa au tu, fitulua tasi, fitulua lima, Grace South Road, Penrose. So, fitu minuto lo tolo talo le tu la fitu na minuto na matu le o talo pakalame a reto le ola nei tai hao, o tātu malu o tai hao whanangangara na mo nei fo ia so lulu o tātu o lia. So, lo peto fienisi, peto teleniso tātu ngā lua I tono Maritime New Zealand, maisi maanga le o whasau ina mai tangata pe a mare le mor sami. Lo kiki lo mua, whiro lo fo ingai milionga le ave le malo, so swani mo lato fo au nanga. Mana ia le fisoswani tawai, fitu se fulu ono miliona tala, lea ua whaalau lo mai foi, o lea whamtu el whainga malo. Ia mo vaenga lava la ia o lo ngapa foi, o le search and rescue. E lea lalo o mai tau tu taimile nei, tolus full miliona, e tele lava la nei vaenga o le foi o lo iai peila o le Maritime Land sau noa ile o full fitu miliona. Lea ua whamtu umo lato, ia o le Coast Guard New Zealand se fulu tasi miliona, Surf Life Saving New Zealand e valu miliona, Amateur Radio Emergency Communications e
tolu miliona lea ua iai. O loo tele lava fo'i la manisi vaenga fo'i ia o lea o loo manuia i le fund le nei e pei lava fo'i o le Land Safety Forum ia New Zealand Police o lea fo'i o loo manuia Department of Conservation Search and Rescue Council ia whapenga fo'i Mountain Safety Council Youth Search and Rescue which a o ni vaenga le tele e o fo'i lai nei malai wa alele lai te fo'i ia ele ia la tau tawa te tele ia o leisi fo'i la vaenga le na o le fund o lea o le a whaamatu mo la tau ono se lau lua suma lua awheta la le whaamatu mo la tau Olive Sili na iei o ngā maila le tau sanga lua awhe lua sfun malfa se lau 5 ma le lua soifua na whaasaoina mai i le au nanga nei ma tautua nei ia na whaasaoina fo i le fitu se lau 10 ma le wha ia o nisi fo i o i latou ai mai se fo i na mawhai fo i ia ona au wai fisosoani nei i le tau mawhainga e fisosoani atu pea ma le 10 se lau lua suma tasi fo i isi mafu anga ese na whaasaoina mai au latou soifua ia i le au nanga le Toi se 5 minuto John Talo le tu la fitu ya on sa mai umalo fa fianga ia Leone High School nei tai au. So male se tatu le poti mai lunga la wala. Ia nga vakulo le tatu ma lo tai fa nga a reto le ola. Le te pena mediso ya. Pastor la fa le copa. Fa fogon po kala ma lo tai au. Ma bene somos prima e betolu a mo malo la per sui fo mo nei tai au fo. State Highway 1 o lo mai tau atu i le vaenga le nā karaka off-ramp anga i atu i Drury Interchange paule nao le vaenga o le nao lo o ua PCE le taimi le nei o lunga o tatu State Highway suma leono Lincoln Road Interchange ia o le nā o le vaenga le nao le nā ua amatana PCE mai taimi nei o le tae au nisi o vaenga o tatu al tele afta avale le nā lava o lo o so longa le lei tatu fi le mu ia o le nai maa le traffic manu ia tele vaenga malanga o le taimi o le tae au to is fulua minuta ntale lo tila Fitsu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were
been tied, but you are the living word, faith now. Come on. Au te whatano whatu fōi tātou atinu uile, nei fōi aso le tātou polkalame o le a reto leola, ma lor so I fua manuia le tātou atinu. Salamu e fitu sifuru tolu, al whai upule sifuru valu e whapea, e moni lava na e tuina atu I lātou I mea masese, na e wha pa uina atu I lātou I mea wha tāfunaina. Ale upu mo o ile aso le nei whapea, wha ai tete I mea o ala masese, wha ai tete I ala masese. O ala masese, e ala fo e se ngofie se ala masese. O le ala le wata ua le tuspa ia, ua tuina atu e le tua I tangata fo I loto maa. O inga keimi fo le atama fo ia ua fiu le tua, le angango le tua e tau mawhai atu e la vea ia te ia, ai whai la valo na loto. Le mela e kupu e uina alu ese ia le fautuanga le tua, ma le angango le tua, ma I le tangata, ai tuina atu loa o ia I mea ngei e ta ua o ala masese. Ale winga la po ngā kula, me leo le ala masese, pe fai tau il tusine. O le me fai lea ua e fai ai loa le mesese, whapea o e lae okay, ua e anga ia kusia la fo le iloa mga kula ele lei, ai le iloa, o ngā eke anga ia kui le whaatafunaina. Fai mai nisi tangata kai peo le me fai le, o le kangaka fai le o lea ua nga whaia le anga sala, ai ua nga le ke langona ina, leo ngaonga o le anga sala. Longo o le aise fai ngata e fai ai le anga sala. Ua sua malia I longa loko, le mea le ua fai. E te infu skele la le mea, pe a fai e ke o I le tūranga fai pena. A fai te inga pe o farao. Farao nga fa maa alo na loto. Fai a koe ai le tu e fa maa. Ngai ulava inga kangolo le tua. Kala kusapa I fai mai, ua fa maa aina le tua. Aisea, ua fiu le ngango le tua ele liulo nga loto. Fa ma alo ele tua ele ko ia se fo ele ki fa longo fo il tala fo ele tu spa vai mai o le tangata e o ina so e fa ma alo nga ua e fa mai e uina nuti mo nga ngawia ai le ai se fo so le lui foi la le mo o le aso le nei a fai o ia se meo e la ngona ina o lo e savali se ala e fina ngalo ai le tua ia po se mea fo I se seo e faia se anga sala fai pea ua amakonga sua malia ia te oe o le lui mo o le aso le ngei ia e fai tete ngei e o I le level nga ua e le fiu ua e le langona ina ia le onga o le anga sala ua e le langona ina le leo le anganga o le tua ma le leo le loto fuate I fonga e fai aku ia ki oe e le anga la umele na e fai le la fai mai kala la kuspa ia ua fai mai ina ua alu le fai salamo I le falsa I le malu na ia I loa ai lea le mafuanga e ola le lei ka ngaka whapenga kama fo ie ami o le anga tangata fai le anga sala fai o lako loko e kunga le fai salam la e ola le leia le langa fasiri lo fai mai le tua la e me whapenga ka ngaka fai mai lola le tala inga ualu I le fale o Iova o nga whaasingo aku le mawhakau koe le tua ia ke ia le mele kupu fai mai kala le tua vai au e ke whaameo au e ke ika fueri ka ngaka nga e ala o nga sala ala fai pele e kua la e ola le lei le anga ua o tuina atu I latou I ala masese e fai la singa o le melnga pe a fai e ku waku le tua ia ke oe I ala masese me foi le ua sua malie la me le anga ma le mesese nga ke fai ua e le ai se koe fo ese ua le ai se salamo ua le ai se langona ke fa pe fai e le anga la me le fai ke lo fai mai ka kuspa ia e whaafua sei o na whaatafunaina I latou. Mo oe le aso ngei, ai eise meo e ui e whapena. Kango e kui e le food stop, kango e kui e le taofi, ai mangu e ke le io I le ala masese. Awa e ke o olo I le ala masese, lo no winga, o step back le tua mai ke oe, ai kuakuro oe ke alu a whapea oe nga ke oke, ele loa, o le punga I uruma, e ke ngoko ai, ma le aise fo
a fai o e maua le langona nga ki whaalongo aku pe ke lo sa loko. E leo sa langonga le anga le langonga nga o le langona le lei. Nga e wona malapata ia te oe. E ka ofi nga a suilo wala. Ia a o iai le alofo le tua ia te oe. Le tua a iai lava se tasi o whaalongo le nei a whiau le nei aso. Na te iloa o iai se me o whai pēe le tusa malau fina ngaloa e la pata ia te ia. E whai se fofo ai le io o i le ala mase se. Whawhitai Yesu. Amen. Taimina nei ole pese malawe pese ale Samoa Worship Center mangele ina wato tolu minuto lo tolu tale ole tu life fit tu la so se fulumba le lima o yuri ona mena tupu nei aso I tau sanga mawai. Le sole tausanga tasi fitu valu na avea I loa Virginia e avea masitasi o se tete lona se fulu o le malo tele o Amerika. Tausanga e tasi iwa fitu tasi I o le aso na whalau iloa ai le pese foi a tasi lau loa le musika whaingoa ina Where I'm Coming From sasunga le na Stevie Wonder. A le tausanga tasi iwa fitu ono I le aso o se aso whaanonoa tutono South Africa I le tula I mai o le Soweto Uprising mali liwai pea male fitu se lau I la tō tangata uli ma le tō alua o tangata papae I le nafo I taimi o le vesinga I le whaailonga lanu nisi na wa aingai mena tutupu le nei aso tausanga o mawai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa whau. So mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. E Veni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Ma tau te au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe.
Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes se fulu wha Queen Street o Tahu pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala i le wakafoni o le awhai le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga alau mua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi le rei tausanga o le sini au tu o le 5 tausanga o le sulu o le wha moe mo le kolisi o sangato Iosefo malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au soswani tu lai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei wha moe tāua a wale atina ina ma le wha le leia o sangato Iosefo wa wanoa pepa e whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma mangele pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalo se lau o tasi o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha whamaruia le tua i lau anga le lei ma ia maruia tele le whamaratuina o lau fitu 5 tausanga sangato Iosefo. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey! Oh! In this update, a wavering ceasefire remains in the Middle East brokered by the US president. Both sides, Israel and Iran, claim the other has breached the ceasefire. Trump scolded both for early violations of the truce, but directed particularly stinging criticism at Israel over the scale of its strikes. And Donald Trump has landed in the Netherlands for his first NATO summit since 2019. World leaders are gathering in The Hague to, among other things, agree on increases in defence spending. The new target will be to spend 5% of the size of their economies, measured by GDP, on core defence, along with defence-related areas such as security. UK correspondent Gavin Gray says Trump is going to be delighted with these targets. Because it looks like all 32 leaders are set to commit to spending 5% of national output on defence and related infrastructure. At least that is the hope. Chris Luxon is also in the Netherlands, attending the NATO summit as a partner. He's met with Dutch Prime Minister Dick Soof, marking 60 years of diplomatic representation between our two countries. The pair reaffirmed their commitment to global peace and security, pledging to increase bilateral trade and investment and promote further innovation between our researchers. Forensic crews are working to determine the age and gender of human remains found in a garden at a home in Wellington's Orfero Bay. Police say a formal identification process could take time. The minister in charge of the revamped school lunch program says it's turned a corner. Earlier this year, David Seymour's cut-price lunch program received numerous complaints of late deliveries and substandard food. But asked in the House about the scheme yesterday, the acting Prime Minister says they're being delivered almost always on time and most children are happy with it. We're now seeing 67% approval from the students. Actually, they're loving it. Most parents will tell you, if you get more than 2 times out of 3 your kids loving the lunch you send them, then that's winning.
That's news. In sport, frustration from the country's top players at hearing nothing further from Netball New Zealand about the future of the ANZ Premiership beyond this season. The governing body are adamant a 6-team competition will take place in 2026, but there's no update on a broadcast deal which expires this year. Silver Ferns Vice-Captain Kate Heffernan says concern is building. We're still definitely waiting to see what that looks like, which I guess is quite unsettling for all players. The Black Caps will have 3 home tests against the West Indies next summer. New Zealand Cricket have confirmed Christchurch, Wellington and Tauranga will host the December fixtures. Pace bowler Kyle Jamieson is enthused. It feels more like a marquee summer. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou toa sia silunga la wala o lo māma lava fo ile tele o nisi o mga ala sa ia vangana fo ile vaenga lea Hill Road o lo whai lava si pisi fo ile anga iatu ilunga o le tātou State Highway 1. Whapena whaina mai tau watu ile isi vaenga lea anga iatu Drury Puke Koe on State Highway 1 lava ia bea male 5 minute le travel time lea o lo iai mō tātou. Lincoln Road on the West Auckland o lo mai tau watu fo ile taimile nei whai si pisi lava fo ile vaenga le na leisi na o vaenga fo i Henderson anga iatu fo i te aratu ia o lo mai tau watu pisi le taimile nei. Onera Road on the North Coast area whai si pisi le taimile nei mai le tātou motorway anga iatu Esmond Road o le vaenga na na pe 5 minute le travel time o lo o iai mō tātou. Eastbound into the city mai West Auckland ia o lo o mai tau watu fo i whai si pisi o tātou taimile nei. North Harbour ia North Shore and the Harbour Bridge ia o lea fo iwa mai tau watu a matana pisi pe ama 5 minute le travel time am ta avale tau tu ana ia lava le taimi te pena i lau whainga malanga ne taimi le taiao ma ia saunga le mu 5 minute te ai le tu lai fitu malua le tai Radio Samoa. Radio Samoa tasilima i watolu amu Radio Samoa tasilima i watolu amu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Alo la barse fo manuia whaftai lau mai mō malau whawhonga mai nei taimi o le tai hao le vainga lata mai nei i le tala o le tau tātu amata mai Samoa i le nei vahenga o le tai hao fōwa vātu luas futasi. Olo i le mawhanawhana o le ea i Samoa i le nei vahenga o le tai hao wa te ale valu i Samoa. Lau te vātu tau awa mai le tau i Samoa. I le vaenga o le tai hao o whamamonga i ala mai tau winga o le tau le atunu o le whasaron lang le leini so vaenga o Samoa e awa oa i le telo vaenga fo i Samoa i fo iniso vaenga o le atunu e pa oi timu le so luas fruiva maurunga o le vevela o le o Samoa le so luas malima i lona mawalalo le o te Mount Tatu so tai fo i le Samoa le sura rei Samoa i pia le whianga ngan mana tumarabao tanga vaia tipi o tanga vaia i o na mo e fo i le atuanga tulanga o i le tau o le telo meolo tupi Samoa. Ia le ngata leo se vainga le tamaina mai tau tono le tunu whatalofa tuai panga o malawa le tara bukalame so se vainga le tunu pele Samoa mahalo se fomaria tusa ala fatu so whaften whatalofa mai le fo i tai fo fo i mai le talo le tau tono New Zealand nei i le telo vainga le motu i saute le vavai atu i Invercargill whasarona awawa i le tau le so pa utimu le whiawhiana nei se fulima le maununga le malulu langi le tau i Kaikoura Whasarona awaoa, pa utimuni sa vaenga o Nelson, o marulang le Leili Tau, Queenstown, whasarona awaoa le tau, pa utimuni sa vaenga le whiawhiana nei. Sfuluan marunga le marulu whamawina mo Queenstown le so, wawai atualangi le Leili Tau Timaru, whasarona awaoa pa utimuni sa vaenga o Wanaka, Dunedin, o la whasolo inalangi le Leili Tau. Male ai whangala au kara stete o mai tātou nei tai a mahalo la varse fō manuia langi le leili tau e awa o ni so taimi ange maria mara savini mai matu sa sae. Sfulfito al marunga nal maru lufa mawina. Ia mo kara stete le so. Ile motu matu pi tola burunga motu matu i New Zealand nei kai taia. Pasaron awa o pa o timu ni so taimi spura maru marunga le maru lufa mawina. Tara wavatu le lau mua Wellington. Good morning. Mahalo se fō maria pa o mara tara bukalame so sa mangora lau mua Wellington. Pasaron awa o. Pa ultimo inisio timer sa vide fa soro nangi malo si mai matu inisio taimi sfulfana marunga maruru fa mawina bo Wellington le so
O lau te wawai atu e pa utimu, awa o tau I tauranga I le so tau po le awa o fo I pa utimu. I le whiawhiana nei wha solo ina awa o fo I pa utimu le tele vaenga o Rotorua. Whasolo na awa o fo le tau Palmerston North le so. Whasolo na awa o pa utimu ni se vaenga o New Plymouth. Langi le leili tau. Awa o ni so taimi nei pia. Masterton la awa o le tau mo le so. I le tele vaenga o Hastings. Langi le leili tau. Whasolo na pua o ni so taimi. Tele vaenga o Gisborne. Langi le leili fo le tau mo le so. Kirikiri no Hamilton. Awa o le tau. E pua o fo ni so taimi se furono. A mo rungana al maru lufa mawina mo Hamilton le so. Il wawai atu turanga I le tau. I le nofanga whasalanga Radio Samoa. Tama ki makaurau au ki Lani. Onolo I le maru lufa ne vanga le tai au. E tu mawinga le tau le soe awa o alang le leili tau. Tele vaenga au ki Lani se fufitu mo runga le maru lufa mawina mo au ki Lani. I le nefa yaso tai au pe au lia. La whasalanga awa o fo ilang le leipa o timuni se vaenga au ki Lani. Pena fona awa o po timuni se vaenga au ki Lani las for Rayleigh. Whasalanga lang le leili sto nai mana sa mana so fua mana so lua o le pa yaso le mana yatu. Whamabonga o manau tui na maila vai tau nei fwoi vaenga o le tai au. Le tunu alalam papa au ni se vaenga o le kelope I le taltanunga o lo manuia mali tau mo o tau. I le nei fwoi asa fōku tahatu o lia talo le tau Radio Samoa wana tau whanalonga le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz. Pia wala au le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua lua fitu. Se furu lau tele tula fitu ma lau whawhtei whawhelo ini se pa angal tara buka lame afta whaera whaatasi mai le nei fwoi vahenga o le tai au fau. Nia ma lor se fua manuia. Langa le tala no atu le tara buka lame o le tai au. Whakaki al fiku mo mātou I nei New Zealand. O le no whanga leo whaasalaunga Radio Samoa. Ia mone atinu o lala isi vahenga o ke lope. Ia whaateta ingo Amerika. O te loa Amerika e se umaka I mostete. Ia whapia ke le eri. Muska ki o Amerika. O te loa o whaile lunch le si vahenga. Nei taimi. Ia lai puka so lua e la tau a le uas o lulu tātou. Whai sao la kiki o kamo e mako waso ngai lo o ko Amerika. Ia e malo si peo ko B2 bama e poa e ngai e aki la lo anga la la fili vahenga lai o. Ok, whai aku o ke ngofo mo aka I mea kupu mai o ke aka. E se hale whaupunga kusa a whapea lau whai mangere kala le la maali lia ngei I sa la eluma Iran la whai le ceasefire. Ia por file muu le vāo kung. E kusa neka minute. E mai Donald Trump. O re roi kamange po ala ko menge whai se. E le fia wharongo mai kamange ia. Ia almena le tupu nei ia tarsia. Ia vawe ona mo se le lenga ma se file muu le vāo atunu. Se tau fo I el tele o vaenga whalangaina. Ia maawainga I o mai le whale tonu o le tau sua o mo tātou wa e ala kou e kauwange o la langi. Ia aia whaina tātou tūlanga o sua. Ia maltama o ainga fo la langi ato. Ia mse I karsia ia kau ku ui ki mai ngai me o bebe singa makaua. Ia wa kau ki karango fo I kaua la e whea vea I pom wala uri makua na o. Ia e se fo I kaua ia, e fo I kama I kaua ia. E whea ngai maka kōni ki fo I vai kaini ia. Ska kot ki maangai ngai ka wha mora mone. Ioi. Sa ole le ya. Ale o ele mamafa kele. Ioi. O mel nai ma nei el tai au. Ele mamafa. Ya mawala singa ko I pu kofele nei tai au. Se ka ko toast aki ki ela ia lungal famo. Ia va ai maangai. Pula la pe famo ia pe fai pula o ka maangai. Ai o fa mafanga. Sa. O tēnei no lau whanongo atu I tana fōu I ranga Britannia. Se po sao ia nge ka mo ka vika si mo. Se ono whai nei se ua lau te titi lau atu lau a langa fia le sui pari mi o New Zealand. David Seymour. Pa mai o lau ama kwa I mai a o nga oka on time. O mana mako lau mea e ka maiki. Wa le leile quality o mea ai. Se po sao ia mea nge ka mo whai se. Kalosia o sa o mongi ala na tala. Walanga o le tātou tira iwa ai atu fo ini reporti fo ie au mai. O le ua sa walanga ia whaaringa. Talosia la se tultuli pe ia iseli po ki fo ile ono au mai fo ia o ngā kako kilo fo ila lea po was.
po sa onga fika swale fa mai pe male ono sulu pasene la wai le mali le mal fia ka mai ki ia ile o mea ai la wai taimil nei ai mai se fo yo matu ia asa ona si manga la fano no tu ia onga fo le te no sunga fa onga pe ole si tie lunga fa no mero ta me tio mo mene o penga weapon o te le lo bala le fa mata ina mal fa lo te no pulo le weapon wa antatu tele no mene o penga ia ia penga maralo si pe o fana to lo fa fo mala tunu ia o ngai fi ia mai si ko nga penga o ma fo le te no na po le fa mata ina ai ole concern por po de ngode il va nga le ole fa tupula ia lunga to te lo tamiti e o ila o ma be ia ai mina fa fonga e ma tu fa no fo ia o ma tu fo le o la ia la te fa na ia o nga fo le ka ke po le fo le wa la ngata te le fi fa no watu o a fi mai ia fa na fo ia ko nga me fa do mene le ta mi chao Tau sanga ma vai pe ma le lima se lau lua suma le ono la fa yo tein o tama ma teini e lenga o kama e a fia fo i mata mai tai i le vaenga le o le o a o penga o le kele o a o penga ye ma sani ona ma o mea ma ai fo ia se i vai atu fa fonga la tunu un kama i ngai fi ia o le se laulu e ye fo ali si fo le wango fa ma ai a se o a mea isi mea ia le o mai tau o lena e ma ua i tama ma teini a onga o le tulanga la le ye kele ia wa o le mai maunga o le onga se lau malakas pe mai se lau malakas ta mai tina suspend ia pe ko ki ka lima sfurka mai ki ngakukuli e se ya mas stood down mai ya onga ona o le tulanga le a stood down o lona winga wale fa atasi ia wale fa alua a fa kasi o langa file warning e vatu matua ia wa fai fono tanga male a onga fa malolo le mo singa vai aso mai maunga kai mi a onga ata vai ai anga su e ile poko masu e se credits o sili ia ai ole ia ka fo ia o ke fsilo ma fa tene matama what is the intention ai se ya e manga o ke nga pawan me lai lo ma fo ele o se mele le ele o se mea onga anga ole le fa ale lo ma lo si malo le fa o ia manuanga ia manisi tulanga fa pena ele le tele te vai ta si o le o afini si o alo fo o tamam teni a sa mo ia ma fo le le is fulima ma fa lo tele tula e fitu ma no fa tel fa fo ma po kala me ma lo tanga But it's a my love for Fianga, my opinion of Jeff Faust, so my for later book Laminal Protanio. Think a minute. You're on time to so tight, only Samon, and if you're on Mana. Follow Jelly similar to Samon, lay for time for
lava, I'm Annie Puletiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some people cause happiness wherever they go, others whenever they go. Actually, the only way to get happiness is to give it to others. The miracle of love is the more you give, the more you have. Joy shared really does become joy doubled. It's like perfume. You can't pour it on others without getting it on yourself. Happiness only comes to those who give themselves to people and a purpose greater than just their own personal happiness. It's a fact. We get less and less satisfaction the more we take for ourselves. It's called the law of diminishing returns. But people who celebrate life each day learn to see and feel joy in the simplest experiences of life. So their capacity for happiness just keeps growing. Remember, happiness in life is made up of small yet mighty, meaningful moments. The little kindnesses of a smile, a sincere compliment, a tender touch, heartfelt encouragement, or forgiveness to someone who needs it. Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully. The only way to find real life is to give it to others. A young man who died tragically in his 20s after desperately searching for happiness simply wrote, "Happiness not shared is not happiness." But to give yourself, you must be yourself and no one else. After all, everybody else is taken. It's not possible to be happy until you're being who you were made to be. Remember, no one else can be you as well as you can. To be somebody, you must first be yourself. And to find yourself, you must first find the one who made you. The great news is he's as close as a prayer away. He's just been waiting for you to come home to him and let him take charge of the life he gave you. Remember, living your own way will end up breaking your heart and destroying your happiness. That's why Jesus desperately wants to enable you to become all he designed and made you to be. So won't you ask him to forgive you for your wrong living and to take control of your heart so you can start living his way? Only then can you start enjoying real, lasting happiness that becomes your daily mode of living and not just a passing mood or moment. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Lo so lo la butiara tu la fetu ngan mana o fatas mai foi le feonga le no le i o le suira with Samoa i pia. Tadu tatando foi whanau tele ni se melo tupu le tino. Ya manisi fo ba ngo te pena ia wal whaafonga Samoa tadu tala mai Samoa be tala vale. Patalo fatalo fiong ngan mana nei tai au mahalo lava le soifua mahalo foi lon sa utato e longa tono nei vai aso. Ya, soifua manuia, vai le swafa i lau fiong al tausala. Ya va pe fo ile sunga ya tabai, ya mahalo le usu, mahalo le tautua tunu. Malo le soifua manuia ma whaarolonga tua malo si mailu si ufonga ia o lava le ta mai ai o alofa mai le tua le ngata lo soifua lau leo le tino. Ya siap maha ko wala fo le maru duor ngai vai kai mi bon ngai kula gi lo ma ko Yo ke lo fa sua ya o lua fa in ka le usu kai au ngol malulu kai ya ai o ke la ngona ako ko ai wa ku nga ku ngol la ba mo fana ai sa le le la tanto amantanga le mana nei tai au phone o lewa maua foi te le fo so sone malo saina lewa watu ia masa mingi o masingi o ko ai ke fo ngi so sone ya e pi o le tu rangal na va ya tu nei foi va ya so male tau au ina foi o le foi so sone 5 miliona ta la ta vai mal tu sala ia le le tau au fa i so sone ia malo saina ai pi o te mo mora le wo va ya tu o le wa mai ho le masini nei ia wa fu tu ia lima wa pato mo me excavator ia masingi ia e aru e haia mai fa isa nga nga mole
Patoanga e ringi maawāne le whaafonga le tūpea skau kai le kura. Ai whaaftaira le wa o mai saina ia masini ia o palau. Ia ta upalau e le ni masini tau ngofia. Ia le au mai ma lori pa uongo, ma lori pa usefuru. Au mai whenga runga o te le rola wa le abe mtanga runga o whaatuanga e. Pio la tau le pulea le whaunga ina le sosoani le ma whaasoi tuai. Inu umai tu malo. Ia le whaunga ina. Awa le pi fōringa mai e abe hoi le sosoani i le tau te pena ina fo i o le whanua pe awa pe kere le maa ma le soaka la kovia. Ia na watu leo masini e whaonga e sua e whaiaia mo meo whaatoanga. Ia sua fo i pe whai le pā hoi nele si oai e te tu oai manu papalangi. Ia po ni pā fo i a wā ia me i tua olo. Ia te rore tā ua na ia kausia ia whaonga ma tausi le le ia wa le tu tā ua na ia le leina tausi ma vai. Ia ma wa i fo i awange i whaamisia le me vo le o le abe e kongi le si abe fuar masingi pa onga le. Wa kupua me va penga. Io o ba ka ko ilo alta to sinu e kupua me va pe ai ba wa tu la hole wa ta wa hole ta to pitola awe tau longo fa tua ina ia le ma sanga tonu ko ile ia wa le o winta tu pe o le sosoan. Ia. O le ma wala ia matangata popota fa to mai saina. Ia wa foi la o ina la injinia ia la al mefa. Ia o tulanga na tolu masina le o mai ia tangata popoto ia i ngaruenga tau injinia wala mai me fa ngaruenga mo masini uma nei maloli. Ia le au mai fo ke ropo mai mai spare parts. Ma tasina to tonga tau ta tere mo me to tonga fa le masini nei ma maloli. Ia au mai ai la tangata poto ia fa la tonga ranga nai e o ina o tatu tangata fo i vango tatu ia to mai tau injinia ma ba ingo masini nei ina ia la tu loa fatino nga ranga fa le pe atu le mai fa le tonu no winga e ba ia tu ile ia mai le o se te mo hol nei wa so ani mai malo seina ia tatu te le fu isi so ani malo seina a me se ai ele por calame le o lo nga lu fa si ele malo saina ma mtanga no fa to ma ile tu langa le ile si tio le fa le o tu langa ya tato fa to Se falau tele mai la wa fionga le lo li ia se tasi fo i o vaenga le wa mai ta watu le na wa sauni ia fo i ia le party le fast ile nei fo taimi. Ia o le tato tano hui te vai mele tau sala o te mine o le wa makanga fa papa mai me fa papa malos o le o forfolanga ia matulanga i tapena nga fo ia pati fa fai ina wai i le atina el tatu tino o le la e pi o le fa na fa matongi mai vo le ta o le fa tu le tu sa mo tasi le piro ino tu stala na ba yas nisio na tapena nga la fa tino mo le fa mo la e fa la wi do masina fo wi sa vai o sa vai le la ave fa la wi do o le toe au mai le statu va le tene fo nei fitu va no se la pe e mai to vai tatu malanga ia masani tatu ko ia i ba tatu ma nga ia tu New Zealand ma Australia ia tonu le sita pena wa le ho fa do longa tu ta pena nga le pati fa fai le ngata to au mai se va le ia le ho fu e tatala i tua ia tangata whai sea o le company ba le to na o le malo e wha atu pēa ma wha ngā yo ia le ai me sea tātu o lo lala ko impapa au i whafo e watu e la wano e maini o lātu sea ia tono fufuanga o maa fufuanga le o le fo ia i le tūranga hoi le lātu tāpenanga i le toi si tia o ngā tupe e ave i tua le proketi ko ne o le miliona ma le pēsi le sila hoi le wā le temi le na amatai pe o le patau sanga le utua nai. O le sa fua pau uma i le miliona le itu malo. Ai pe o le ua la tu mata wina ina ua whaatino. E itu malo e tō tere tangata. O rono winga la, e itu malo hoi e le tō tere. Ka le sa fua pau uma i le miliona. O rono winga la la wela tu kufuanga pe si ia tu malo tere i le miliona lima se laua. Pe e la to fuanga le ia le la fa matongi me o te loa e o voi te mi o la fa la wi lo e la to ta penanga ia si fi ko le le tu no po ata penanga lo o
Papena ona fatino mai wale si le fia fu il tanto tunu ile palo te tele lo manai. Ngalon mana tana noa ile valele mo sa mo ma nei e tele ti le fodele ma pe ya lau tau fa longo o ta sile va ngana langa LHRPP ai sa fu ma ba fa nga ma lo fast i le fa tau sanga le ba vai ele i mautu le se lanto a talifoile pe wala nga tau na va se va le sa mo fa pela le la to sa ni mai e to te pena va nga de yo te no se me le mo na tunu Ia, o tūlanga na, awa o le fuafuanga ia, le wainga whao whai e puipuia ia tau tangata. Ia pēna, o le lātou wale, mau e tau ana i tātou wale le la po ada. Whai a tātou maranga wale, teimi o le lātou pūlenga o le tino. Ia sa whaanga ioi al tātou company wale, le wai le whapeo tāpuri al tātou company wale le o le ae, whaanga ioi, pau al tūlanga le wa ese ai. Wale o toi ese wale le tele le whai a malanga ia tui New Zealand mau Australia. Awala le la tau maule no mai toni na ua vea mawhainga malo. Se toni mo mua i tāla fual valele. Ia, o lea la ua ia ma la tau fuafuanga na whaeilo mai na teimi. Salupo le toni tau sanga o le paya inga ua taunu toi si sile au mai se valele. Ia lea la ua whaamuta whaafuase i le paya inga i le whaatau sanga masin. Ia, e le i au sia le tūlanga le ameo se valele. Ia le la wa mai fin ngalo fo yo te ta yo le fa tu le tu sa mo tas le la after fi mai la to le finga mano o le sina le la to ta pena nga tele au mai o le a o se ba le wa malanga ia matatala i tua ia tu langa boi i se o ia tanga te fi to ni la to mai tu langa tu pe fa nga yo yeta to company vale ma lo fa tai ma ne so soni a pani a me se fo le nai o ta tu tanga to la lampa pa al motel sala fai fo le ia mo le ba le a fa fa ngo fi fo na va tu nga se ave ia bol to fitinga le mo tanga se to tu ia sa o le te vai o le wa fa ilo mai se ma fe do ngo fo ma le minister ma lo to si o company va ma le pa lam tongo va ia le tūlanga le tāpenanga lea o lea ua ia ide i o e ngā malo ia pani la tau te au mai se vaa. O le vaa la le whapea, e le ngata e whapitoa le au mai o tātou ngase mai sa vai. A le ai fo le siana ngā luenga o le a whaatino e pi e whai fo le sebe se ia tātou wa tele ia whewa i e whewe ina uta ma pasese. A o le si la o na au ngā lea, o le au mai e i o vaa, o le tala le minsta le ma wheroa ina. O le tūlanga fo i lea o le a o ina au mai se mai vo le fa na tina ti mai sa va mi sa le por te me le fe ya wa le au ma wa le va le pe fa pe mo me va le vo le sa o pa u i fangali e la te fa ma a o te vo le o mai fa fo se i po ni fa le vo fa fo se me na me le mai mi to tu pa mai te le e pe ya te le na to e fa wa i le va la po ho le fa wa i malanga masani na le au mai ngole o le ngase i le fuala le fala tongo va ia e faisi tele o le ngau vale a wa to tasi pe to luanga singa se au mai ia e tele le va le la au mai ai pe tu langa le na tal sanga i do ia pani le o tele mai e fa pito ala le va le wa fa mai tu wa sa le longa le wa ai lo singa se fi au mai ala ia le va ai o mai ia mai le to e pa la le nei ko isi va ai ala to malanga o lai fa tu langa mai singa luanga mo mi ai ma lo fa te tele mo le fa lo tele no nei vai ngai fa fo mai fo le tunu le nei tai fo mo ri mal tau na tunu nei tai mo le nga tunu vai aso o le tau le ia le so le solulu lu sulu limbal nei o yuni o le lo fa mal sia fa tuanga o nga sabi o lo fa mal sia fo i fa tuanga o timunga ma fa fa pe mai na le official tau o pe au ma fa le e i lungo New Zealand to tunu o le olo anga i sa sae ma o mai fete i ingo saviri ma timunga i lungo Samoa. Ma fuai winga ua fa peti munga i nisio teimi e peo na vai i nisio vai ngore tātou tino. O ia winga o le tau e fa moe moe a o mai timu e tape solo ai. Ma e mamafa i nisio teimi fa pea wila ma fa i tiri le so. E ono au mai a fo i saviri o le mata polu e o atu le tolu sulima ma le fa sulima kilomita li tula e fa tau i teimi o timunga. O pea mama fole e alo ta ue lunga e ono whaatupula i ai ngalu mauma e o atu le lua te simane lima po le toru hoi mita le maula lunga mai a fiai o ngā samio le tunuu i le stofia tai au. O le olo wha manu si ai pea la whaatuanga mo ti munga mafa
ia whape fo I whaotuanga mo o ngā sami o Samoa atoa. Le vai ngari tau mo polu masawa I le so e awa oa, ma timu e ta ape solo ai, e ma mafa ai pupu o inisi o teimi whapea wila mafa I te tili. Malo va tai la va tu la no ta te le fa tu fa nei tai au fa I le fo I le fa fo mai Samoa au ta penanga wa fo ta tu tala mai Samoa pa ta va fa bone. Tala o le nei aso o le ua wha ai loa sui wha o leoli o I tu malo ta I o venga wha o bufai e pui puia a ia te o tangata o le wha tu I le tua Samoa o tasi ma le Samoa o poto sui la I o la tau tau pituli fo I e tau wā mai ma ta I o pati nei I le pālota o lo manei a o kuso. Ia, ma isi o tala o nei aso te vai ma le wha fonga. Ia, e whai asi o lo tātou tala po I mai le wha masinonga. Inisio mata upu ma le afa la telefo I te masani o le au nanga ma le tautua mai le tātou tino. Na vea ngaro mana wha mano wha te tele lava tautua mai le tātou ngaro wenga lo ngatono nei fwe vai aso alo fone tua lo si fua ma le si fua lau leifo la tino masa maha te wala kako koe kala ngoi fone las freide pe audi Ia, wai le tu as malo lo le freide tau te penga lo ma. Wa uma so malo lo. Tato pero ia fai mo vai aso te vai mal tu sala. La ala va tu so fa time mole tautua fole nei tai o fo le whenga ngan mana tuma na tanga ve tipio tanga ve sur re sa mo pia. Falo te no ne vai ngana wa fa fo mai tunu nei tai ona fo va tu tatu tala falo tele lan tautua tatu tala mai sa mo pe tala valu I le tau nei tautua mo re sa mo sfolima e va tolu a mo. Ua o maltemi mo tātou whamunianga o asawhana o nei tai au. Nanga swana ora so lulu nei luas fulimo uni mo tala telefoni mo tolu fitu tasi lima I tolu mo fo le mo lungal tanto email on air at radiosamoa.co.nz. Ma fai fone fa ngai na Facebook ma YouTube ro Samoa mai se me o manga yo nga lang ni tai ha fo pule po fe vanga le fa no me la family nga nei foi tai au is family nga lo pito Ni wo yelta family nga lunga o le api fallinga mai Pira Eneliko. Happy 50th birthday sa ilau fata o Afenga Samoa. Manuela soifu. Mga ya family nga Pira Eneliko pupu. Maya kamasasa o ang. Ya le ala. Apa ona family nga oh sorry. Kwa mga ya ri ngi ka ya ori se ko kikilo aku iki fo iwa telefoni emaili le YouTube le ai fo o ka konga o ta tau na nei tai o fo le lei ia o le mato me alo fo le mo to umo fa manato to wasa fa na a o le fo se vidi mai fa mi lo wasa fa na le mak fa mo ya ku pesele hallelujah worship team mo le tere to wasa fa na le nei aso sepaki happy birthday te dos fo tolu le van
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Mai o tau atu le taimile nei o le taimi pisi lava o tātou, lunga o tātou State Highway 1 o lo mai tau atu lava Southern Motorway le nā on the northbound langa i atu i le tau langa ia o le nā ua whai lava fo isi pisi a mata mai nā le vaenga le nā a Mount Wellington wha solo tau i le anga i atu i le tau langa autu ua whai si pisi i le taimile nei wha pena fo i le mai tau atu i se vaenga o Silverdale o le nā fo i o lo o ua makua pisi mai lava i le taimile nei o le tae au nisi o vaenga o lo mai tau tu mau pe fo ile pisi o ina Lincoln Road pe a mani se fulu tolu ia minute le delay o lo o iai fe malanga inga le taimile nei nisi o vaenga uma e o le tato State Highways fuma le ono ave ta avale o le vaai atu iai le taimile nei o le na ua matua pisi lava tato so tau tua na lava le saunga le mu ele o iai se wha lava tau ta avale le taimile nei tau lava o lea ia saunga le mu pe lau whainga malanga le nei taimi o le tae au a tula ima le taimi ua toi se fulu vale minute ntale li tu la valu ma lua le tae au la Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tae au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tae au i le tasi le awoli. Afione loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka yane i le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. A o tātou wholau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu i a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa ala o fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taiawanga i le ono i le fiafi. Tuatusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatso tai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Watch this.
Fiangol tai o mai le Fia band ina ua toe se fulman luminu jolo John Tale o le la e balu taro tala mai Samoa pe tala balu le tau nei e le tala tunu ngolo mori le tai hau lo fa mana le tala mai tai le langi manu le tai hau vai malo yo pula pepe uso moni lo waso fu nei aso fa 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 manga ku mai o ngelo waso fu e lo fa mo ko ka ko pokala me ya oi a fa se pa ki o no mai fa mo Alo va tai matuale, alo se foi tai malu lu te pena nei fa nau. Vas mo muri nge wa o fa nau. Yes. 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 Gold for parents. Alo matua, malo sa. Sa vai wata tala noi matua. Au le fun tala noi lunches fo ia. E sa o lai fai mai ia le mingi skala ko lo le. Pat o le lava mo le mawina na isi o faia o ngai tsonwa. Ngai me sila wata toa o nga Pacifica. E fa le on kele ka ku kamai ki Pacifica. Io I recipe ia ma ai mai se o le kukaina mai o mea ai isi taimi e ma kwa ile no fole leia ia man tua ko alava le la walo le tamaititi pe le lei ma tala fe unga le lei le mea ai o le ai le aso pa o le kulanga la lenga ia o la lava ia mea ai yes o la ia mea ai mai mau le fa ngaina a wa fo ia le tatau mai le tara fe ngai fo I mole to tele o nai tamaiti pe la o le te fa tua tua I te fo I matua e a matsa mai lava fo I fana witi ia lava me ai ngai ka maiki ku o me ai ka maiki kongole ako ia male spea ai fa mal mole au fo la o me nga ku wisi malole e se ko walo lo fa mal mole manga ia singa sangu wisi ia ona tule masinga apu ai ku wala ia wa ke fa ia ku e ka fa e o mai ai le lo ke apu le masangu wisi le baba ya tuli potina to ina mai fo le fa mai ale housing spokesperson ale Labour, Karen McNaughty. Al fofanga malo le fatonu ina ini so faden to faila lol proclaim kainga ora. O se makua ile make sense ale tulanga fo le ona titi lol to tela la to homeless. Le se no foi. O fale sa fa boy mal tatunga e so swani. Ya mo telo nai ai fo le mana mi so swani wage oil la wa titi lo la mane me la fina ile ya ile Labour. Ya langa e tau ona a mesa mai kaminga maruru e tau na lava fale no foi la tau e ka kaunga wa ile fai tau e tau lava ona pe amale ko wa felima se lau ia ni fale e tau ona faale le ia fo ile ia mata pena ina la ia mana tua foi ele ma fai foi le kainga ora la tau ia ona fai e la tau se fai unga e au noa male fo ile fa matu ina mai ia male io ina mai foi ele fai nga malo so ole tulanga na ai o tawai o ye le songa uanga I kai kaulanga I've never thought e fa apele tu langa le homeless ia tato e wai mo la vai nei South Auckland se asa kai kaskas kai o taila ye to tono tau langa le Auckland City fo le so le waka va ai pe amale ongo tangata ia wo fola moenga very sad and I was really shocked fa pe o ia we eleli but talosia ia kafa pele fina ngalo fainga maro langa o la tole na tafia ia manatua ka office social housing ai fai mai e fa mata ona fa nga yo tangata ina ia o ifal I mean emergency housing ia o social housing ia le lava ko akele au le ngi fale mangi meno no foi Talo noi fale mo la tolo ila tomo kesi fal tupel BNC de la bava tu reportin ma wal tante pokala mena po tasile fal tupel o se mai fa ti foi ia la to interest rate ni so mo kesi lo ye so mato foi se mata to fal tupel ita to mo kesi ai fa pe fa fo mai la mo kesi le il BNC good news mo oi wala titi lantu ya le wa awaile BNC te lo foi major banks foi le tulang ile fa po ine la lo interest rates la to mo kesima no ngatu pe it's good yeah le tele mo tato yeah so to te foi tato lo ngalo tono le foi fa tupe ya talsia ia wa man to foi the lower the interest rates the better yes mo tato ye tato mo kesi se bang la tato le ye tato investment kalo fai
le mga miana ka kon mo nung fo le pupe ko lui fo le ke de singa sen nga fo mai ba ya ta wala namal fa manat awai le lo lava po fe ya ya lunga o le tausanga ma le tausanga a o le control o le control lava fo ia wai ila le vai nga fo le o le nga spend ta ma le manatu ia le o le nga le ia le ke le saving ke le fo le equity o le fale ia nga spend le la wo o le taimi ua mawalalo e ma pa uma ulalo le interest ia pela ke milanga la ngona lo fa no sa le o le tama fo ile fitile o pikile o peleki sa wala uma sa no titilo ile pero vai aso ele pikile o peleki o titilo la o fitina na pikila to a pele ka longa fiki ma ka ko au ska me mun mai o titilo la o fiti o fa para me ole fiki kamale ale la o ma ale ko ma nei na o piki me o peleki so le ko ale leia ka le o Timothy taba na wai ai o la titilo ile tala tamba na tu o fiti sa no for New Zealand with a dream o te lo manga yo le fo tulanga ole moi mitinga ia male fu asa tu yo na lunga e te tawana o sia e ma ko fo sus kama ka alo sa ko New Zealand ole fa moenga male moi mitinga la kuri loa ia ofu do lo peleki ya na o pa de mo manga yo sa male moi mitinga ya le la ko o le mole maule na le tai fo yo se tasi mai le community a fiti I le vaenga le danide le sunga ya Eric nga balangi mai le unilak pi fo yo fiti o le tama o le ana ave ia fo ia fa anau ta inga ia ma fa tal no nga fiti peitai o le anga sau malanga moi mitinga le pena sau no o ke fia iai o ke fia All Blacks o ka se manga ya a fa pera le fa longo mai la ka fa ngau tala vou fo ia ata vai o ka le mana ia mole kuli ia maua ai le o le lua kurua fo ia o so ese ai ngalo ai lau dream na tuli po fe ia o foi tamai te leta alo la kapi ke le fo ile tina o la kapi tono a onga ia mana ia lo ka alo po fe la onga po fer kalapu ka alo ia e mautino onga ia sa ko nga kuli ai sa le tala noa nga ele moi mitinga vai ele se moi mitinga fo le mas fu o mas fa moi nga o luma ele in fa fitau o le wingo le tala o le awala nga o ia o sia la moi mitinga e ke le fa fitau li e o so il vale a manu malola nai vai nga nga lo le e au sia la moi mitinga ka mi ka ka male ile moana pacifica to sanglen ta tu nei nga le fa lan ta ai le pikir o peleki kaimile a ko switch no ka manga le Highlanders ai minole o ke lo penga fa falanga fa unga ya lu le Highlanders por mesa que desculpen of my Highlanders mo ia ai oina le langa makua e fa avela mai e vi e ter kamalo ala me ale kamane le ngata ina le le alu nga oi mo le polo mai ko le poco foi ka mo ma lo sin mo ma nei so le simele le foi le ngata ina kavale midfielders sfulua ala foi fenka alo le wingi wa le na mo la to ai atal no anga mo mitinga ai so le awange fa pe sa ngore mula wala ki alu o ya usiela mo mitinga ai lava fa fitauli ai ka wa bando malo ina fa fitauli na o ya usiela ma sele ya la moi mitinga fa manga ko mo ngai tama foi mateni talbo mo la tino yes e fainga ka ya ai a fa o popola malo pipi ia Yesu ke fai aku ke kang ya alwa e kang ile tua e kali le tulo manga sa le ya le ya fa le na ma lu ta foi mo ta to ana se moi mitinga o ya oi a fa pe ka ko ma wa ta to e makaro ka sang fa pe ala o new resolution le tau na ye pola mo kinga le lua fe lo lima ya fa pe ngawa au sia la mo kinga lua fe mo lo lima le fa ka sa so le ka ya mu ia o ai fa pe nga le se me o foi e le se mo mitinga ma ka sang ala miki ya la ngale mo miki vai ka wa fai fai mengi me mo fai marka fa manos kingo ka fa mo mole e o mo fa manos tino sul fai a nga foi ona tuje masani le aso ia fa o pe ka ko programa ngai ka ya ia le ia nga wa ka ko lunga yo ai ya
Haya, haya, haya. Lunga, lunga. Haya. Haya. Lunga. Haya. Ya, Alkafa. Alkafa. Haya. Lazy Pito. Ya, ya. Haya, haya. Ano luma? Iya, sawi chua. Haya. Luma. Haya, sawi chua. Anu. Sawi chua. Haya. Alo ay penga. Haya. Haya, sabali. Iya, saele le lima. Ya, kasih luma. Haya. Alo. Yo. Mana ya? Alo lunga. Yo. Haya. Iya. Alo yai. Lunga, woi lunga. Haya. Luma tua. Yo. Luma. Sawi tua. Alo Altafa. Yo. Alo. Mana ya? Yo, Alkafa. Awe. Altafa. Mana ya? Luma. Haya sabali. Hamalosi. Iya. Yo. Luma. Male. Tolu. Pa Altafa. Kasi. Dua. Tolu. Pa Alo Alkafa. Dua. Tolu. Pa Luma. Susekone. Luma. Ya ba ya limanga ya Luma. Ya malo. Mana betsono. Mana vai fafo, tetsono. Mana vai fafo. Manuela me asa sai fua. Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa fo i lo tātou wa tunu o tātou wheroa i le o ngā tonu o le nei wā yaso. Tala tau longo usi mai alau whaafonga. O ta i o vanga wha upu whai e tolu e au fia i le whaatua i le atua Samoa o tasi. Samoa o poto ma le pāti e pui a ia te tau o tangata. O lea ua moni mawina i aisu i whaatutu o le alatou luina no fo i tu malo ia tai. E pe o le sunga la audi le ua tea polata i Valfosi Smith, o le fionga fia mena o mi mata afa, ma le sunga atu i la epa lupe sori aisa i lele maria le ngoi. O le palota tere o le tausanga i lua o lua tasi, e le i palota ina tofi o le i tu malo o le pā maloto fanga. Ai le whainga whiriwhiringa ia au kuso e toe sa iri ai, ni sui usu fono o le pāle mene, o le ua whaeroa lau tele sui tau vae to alua o le pāti wha upu whaing, o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, e au fia ai se tamai tai, o le alu ina le nofoa o loto whanga, le ana tula ia i le fionga le saa whapito. O i la ua ia o le tamai tai le fionga a fui mapoao tali ilangi pefo ne semo, ma fiola i o sua lole. I le tu malo o le pāna tula ia i le tofi le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi. E to tasi le sui whaatua o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, o le alu ina le no fo le tu malo, o le fionga le ia tupua i oane tupua. Ai le tu malo nganga i whamaunga tolu, le ana tula ia i le tofi whaipule, le teitai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le sunga la udi le ua tea polata i Valfosi Smith, o le atau wāi le sui tamai tai, le fionga whaulu sau rosa la vea. O le asofitu i le asosfurulua i ulai, e whaulu ma le sitelai suafo sui whaatutu o le whainga palota, ma o le aido ai le mai o lea tāpenanga, po ai sui whaatutu o le awha mautu le vea ma sui tau wā,
ina ua whaamali e ina ai e inga o le anga waa, whaasino i le monu tanga, ma le ato ai o le tolu tausanga o nofo i Samoa. O isi anga waa o le titau lea o na le lei ato o toa le soifua malolo ina, mai le i wha mauni a foi, se morianga tau soli tu la fono i luma o le whaamasinonga. I le aso tolu o iuni na toe maua ai i sa i ringa leo leo, paango tā na sosola ese ma le whalipui pui tānu malala, o lawi titi tua lima ma ani seko vai lei. O le aso rua le vai aso nei na tūtula i ai i la ua i le whaamsinonga whai tū malo, ma o la i o e ai morianga o le sosola ese ma le whalipui pui, i le aso lua sifuru iwa o le masina na te nei o me. O le aso fo i lea no la ta lepe ai le loka o le whai tutoa, o le potu po le sela numela ono, ma ta lepe ai ma le wha alo o le apotu. O la i o ina fo i lea ngā i o inga soli tū la whano. O ani seko na moria ilo na ta lepe o le loka o le sela numela iwa, ai sa ia te ena ma toe whau i ei tua i leo leo lea morianga. Wa wha mawina le wha msinonga, le loka i nei le pāsi mau ia pāngo tā, tanu mai le aso na toe mawai, ma wha fo i atu i le whale pui pui. Na wha fafonga fo i le wha msinonga, i le wha ilo atu e lau i titi e wha pēa lua vā yaso, talu o na loka i la ua le pāsi mā, e le i wha tangaina o na tā ele. Na whato a matala i ai le whale tā ele o le whale pui pui, i le vā yaso o mawae. O le aso whao au kuso le ato e o atua i le wha msinonga lau i titi ma aniseko, mo se wha ai unga i se wha salanga wha au popo, a o nofu salai le whale pui pui, i nisi o morianga ua mai o na tangofia ma wha maunia e le wha msinonga. O leo wha mautu e leo alato morianga e sifuru iwa wha sanga le tamaitai o Lise Marie Schmidt, ina ua wala au le matau butau wha msinonga le nei le sorua le vā yaso le nei le wha msinonga whai tu malo. O morianga o Lise mafua i le tusi na ia tu inatu, i le lo ia sidia le malo, ma le tusi i le fionga i le ao le malo, o lo wha i lo aini tua inga i ni a fianga o le tamaitai pāle mia, i le maliu o le tamaitai polo fesa, o Caroline Sinavaiana Gabard, i le masina o meo le tausanga o mawai. O morianga e sifuru iwa leo leolo o au fiai ma le tua inga, i le tau mawhai o Lise e nā tia le whai o le ami o tonu, malona whaia leo ni whaamtalanga tau whaasa se e le moni. E le tu inatu se talia leo o moria i morianga, ona o leo watu watu le awa noa i le lo ia leo lo tua ia, se i sila mai lo ilo morianga uma. O le aso valu o le masina fowa i ulai, e to e vala uai morianga nei i luma o le whaamsinonga whai tūmalo. O nofo sauni se tama ua matua le soifua i se whaasalanga i morianga, o lona umia leo se la o malosi e le stalaina whale tū la fono, o lea a upenga o se whana o le itu ainga o le sifuru ma le lua. O le isi o na morianga o lona sawa ina leo meola. O le tama o wharanai o apoli mauta, na moria e leo leo ina ua whaulu se tangi ilo na whaalalo, oni te ifau se lua se ainga o le nuu, e mafua ona o le whaamtalanga wharanai luma o le whaamsinonga, o te ifau ia na o sa whaia le mei tua o loa lana whanau mamate ai. O tau o le manga o le mta upule na ina tula iei le e ana te ifau, le ana whaatama ia le la o malosi, ma whaailoa i luma o le whaamsinonga ua maea, o na whaia se soala upulenga tu sai, o le ngai o inga na tula i mai. Ma o leo o whaatula ngai e le whaamsinonga le aso lua sfurulua, o le masina o se temo le tausanga nei, e tu ina atuai se tola ulaunga leo leo, ma o mai ai se whaai unga i se whaasalanga. Talai o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Papa tunu la wala nei tebe o tai office poloka tele o tano highways amba salvata tolo malanga mai North Shore papa ya tu pasi mai Albany ambatana poloka mai faso mai Rosedale around Wairau Valley North Coast vai nga pisi lavana nei tebe o tai pasi mai ya Onewa road on ramp ya on flow le mai le lunga wala papa se pa ile taulanga ya Kilani Tatolo malanga mai sisi fo
o lau te baba i atu o lae ok mai le link o te sefuluvalu anga i le sefuluono ku meo anga i whenua pai le si maenga lau titi rantu nai whaisi poloka mana neva anga tai au pasi mai Westgate poloka whaasolo atoa mai Royal Road on-ramp whapena fo Lincoln Road on-ramp whaasolo mai Te Ara 2 on-ramp Rosebank Road on-ramp poloka whaasolo atoa anga i Point Sevelia wapena fo Western Springs whaasolo anga i le link o sefuluono anga le tasi southbound ma le tasi northbound o le vaenga na o le office poloka ne vaenga tai au e lungo o State Highway 1 city bound tatou le malanga atu nei saute anga i Aukilani taulanga Aukilani Drury anga i Papakura office poloka ne vaenga tai au flow le leva Papakura anga Takanini fasolo mai Manurewa on ramp poloka mai Manurewa on ramp fasolo mai Manukaulai okay pasi mai te Irirangi anga i Tamaki Road on ramp poloka fasolo try High Brook Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, Ellerslie Penrose on ramp, Tau Lloyd Green Lane, Nai PCA, and I flow the Leila, Ya Motato Malanga, Ile Taulanga, Kilani, mai Sautanei. Malanga mai Sifo, Ya Ole Tulangana, Yale State Highway, Lusifulu, Facebooka like Tito Letano, Saufa for Maletano, Tau mai Mayoro Road on ramp, Poloka, Papinafo Dominion Road, Poloka for southbound. Pasi mai here's Barrowflow Leia la foi okay malanga malaba le left turn to Poloka southbound o le Lusfulu ele pasi mai o Massey Road on ramp fasolo mai Puini Road on ramp Lemby Drive on ramp round Rainbow's End ma le link o Lusfulu anga le tasi southbound o banga Poloka na neva anga time mal chedo wala Poloka neva anga time le tuno la valon sai fa mole ma se va yana nei fa na avel fa mo nei fa na mo saunga le mu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sefulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngala tamai le tala le tau whaftai whanalonga a le Pacific Finance. So ngani le pule ma lau whainga ruenga ia ma mario to whaiva. O le nefa iaso o le waingala tamai le nei le tala le tau. Wawa atu Samoa luas funima wa ine bevela o te aleiva i Samoa le nefa ngala tai au tu mawinga awa o le tau i Samoa. E lang le leini so taimi pa utimu ni sa vahenga o Samoa e le nefo e so lulu wa tātou au lia. O winga nā le tau le so o lau te wawai atu whamaila mai tau mwhaina o le luas furui vanga le 30 degrees Celsius moru wa le vevela na e Samoa le so luas fumala lima i loa na maua lalo. Ia, paanga umal tāra pakalami so sa vahenga na tino pere Samoa alo fatu ma lau lawa se fua maria na nefo i tai au fau. Tāra wawai tulanga o ele tau i Australia. Good morning. Paanga le maru le tai radio Samoa so sa Australia nei tai au fau ma lo lawa se fua maria ma lui o le laumua i Canberra oka limolo i le ni vanga le tai au la fa sona awa o pa utimu balu mo runga le maru lu tasi lona mawalalo o le maru luna le ai i le laumua i Canberra le so o le si vanga maru lu Hobart se furu mo runga le maru lu e awa o pa utimu ni so taimi le si vanga maru lu Melbourne se furu tasi mo runga le maru lu i le so awa o pa utimu ni so taimi Pataro fatu to tele pa angal taro proklame so smanga Melbourne fa pena foi i Canberra sini Australia ma rose fo mari nei tai fo sputolo lo il malu lu nei bangal tai sa po ke le ngo mo to tai au o la pasaron awa ma rose sabili ni so times fo balu mo runga na o le malu lu fa mo wina mo to le so il telo isi va en Adelaide les va nga malu lu sfo lima mo runga malu lu le so ma rose sabili ni so time awa po timo Pasono langi le leile tau i Perth, Australia, sfuruiva maurunga le maru le ere nei fo iaso, Brisbane, Australia, o sa le maru lu nei vanga le tai au, loke wa ya ko fa mai na vai tau e fa solo in pa una e wanga maru si for sa vidi ni so taimi. Ako fe lo ma fan fana o tolu su tolu, i lona maurunga su sulu mata ngo fina la ve la i le e Darwin oka, po se furu dua i lona maurunga o le tunanga na i le tele vanga Australia. Ya ma le tau fa mo wina nei fo i vanga le tai au, se mai talo le tau no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makauro o ki lani ono lo il malulu ni vanga tai o ko malulu fo iri o lo tuma va tuma nei mane suru mo le la ta si ta ma fana fana ai
winga na tau le sola alangi le daily tau yang mari masa vili me matu sa as fitu mo ngor maru fa mo wina mo o kilani ile so tu ma winga langi le le tau I nei fo yaso tai au pe au dia le a fa sola awa o pa uti moni so taimi langi le fo ni so taimi ka fe rolo mai la ka spuruiva ai ka fe rolo mai maru lu tai au al vainga yo tu atu las for raile awa o langi le pa uti moni so vainga o kilani la fe rolo mai las for raile for valu por ngor maru lu Asto nai, fa sono lang de lei la sa so fu so lu o ba so lo mana ya tu. O fa mo mana tu na mai la ba tau ba ai tau ne ba ole tai afo. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu. Le si whaponga o tāru tala mai sa mō le neiva ia so le tāna waru le tai au aora na ua e whafonga wo whalongolongo ia wa e si fia fwoi wa o loa o mena tupu I sa mō pēna liputia e le o ngā tono nei fwoi wa yaso a whaine imisi an tāru tala ia mwhain tue whaasala wina mo e pēr tāre tu lai se fuluma le lua o le so ia mo le fitu po ana nei malole on sai malole mo le tona sang fwoi le atunu sauni le atunu ilan whainga pānota e le asolos fwoi wa au kuso Alofa mai le tua, le ngate sanga le mu faiva no fengai mar komsino fenga palota mo no ofisa. Ia mo via foi sui tau va o tusi au ia ia fio anga mai tu malo. Bole sa dia all no four la tu malo tono palemene le tunu sa mo. O panolo atu mana ia tele mele wa ia ele fo le sunga ia la uli. Ia mene o palota wa ia la sui. O le sipati la te tau va mai lona tu malo ala tusi au le tu malo e le sunga ia la uli. Fai mo la tau sui tono palemene o le fionga sa fa pito ma le sunga tu la epa lupa sali ai sa le molele ngoi ma na yer mele a mi la wa til tilo lo winga la tana ma na ia o le foi o fainga ia fa demokrasia tau na lo fainga ba ai fainga palota o le avo le no sui e tau va ma to foi la tu malo ia le pama lo to fanga tele fainga palota le palota ina lo winga la tasia le tu malo le la tu sui ale mane la fainga palota le la fo sui tava mai spati fai il filfilinga tu malo o le fo le o le vainga fai le filfilinga le tu malo ina nei pulipuli tu e nisi matai ia le filfilia ia pole le fai filfilinga po se palota la tu malo ai a fiele ia te tawistanga so lo winga la tale mana ia Nei pa ave pele le afoi. Maua o ai lawa tu si au ile tu mano. At least o lawa ile majority o tangata palota. E fa ari ora la tau foi a yati tau. Fai la to palota. So mana ia tele la fenga palota le la ia nei. Ia tau si le lofo le tu ia saunga le mo foi le saunga hatu le no. Ia mola na fenga palota la suru survival masina o kuso. Tato lo fo ristala. Na te fa manato le tana no le male fa un consula. Te lo tasi ale vai nga tele fa manato. Mo tatou langa leo to va to tele ni so tatou le official of your consul fa pe ai fai la palota fai la palota ala ai vai nga fai na fa tu online after a complete time to tola restala na sa ne le fai la palota e vi vai nga lu ton fai samo ole fingerprints ya male malata so se tele no le fai consul a for balu ne taia to fa mam lama fa madino ne vai nga ia na le mawane to te lata to to vai or consul fa pe fai la lista na le ai to na fai so sani fo ni so vai ai to ama de dei to la uma le la lista la ina vai na fai samo ma ga ia wa le maru lu ka ko ngi sila we ma fa lo ke alu fa mo lo skala samo aru kai miningi aquala vai a samo ma ma ele kere le ngiu ma de si pula ia whakarikare pa loka wa mo fo pa loka so mal teu ira wa le manga ke lo ya ko fo mai wo man marulu nge wo fo ke ma fa na tau o tala na me samo o le nei fo tai au to re samo so le mai pa toru amo e no se fitu la wata ane le tu la valus mana fa fonga o tato mo fa samo nei fo tai au Hello.
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua le ai se manu e olo. O le upu e maua mai se unga lupe a le atunu I aso ana mua. E wapele tala e iai aso e o atu ai ali I seu I o lanto tia seu. Ua matua le ai se pisa o, ma ua le toi langona se olo a se lupe. Ai ua na o le fi le mu, ma ua tā lingo li ngoa ai ma le vau. O upu nei e whao ngantele le atunu e whamatalai se mafutanga a inga ia po ni o fio anga ua toa fi malie, ma ua le se vivesi. Ua na o le fi le mu ma le soi fua fia o tangata. E whawhitai atu I le tantu a inga, o na talulava o na amata le tantu mafutanga. E mai tawina e le ai lama se manu ua olo. Ua na o le toa fi le mu o mea uma. Ma o le whailonga le nao a inga loto ngatasi ma le pulea le lei, whaafitai tele atu. Ia pe whaapea foi pe a whao ngā I seitu whaale le lei. O whea ea o whai I ai le fia leo te tele ma le fia malolosi. E o antu I le whaamasinonga ua matua le ngangana lava. Ua na o le sioa ma whaalolongo. E o foi I le fesili antu o le whaamasino. Ai ua le ai se tali. Ua matua le ai lava ma se manu e olo. A wai le malama lama I le ngafa. Ua le ai se manu e olo. Manuia lau whaasaunga Samoa.
Talofa lava o Lapi Mariner, Mau Belo Litio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Faasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo faumo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dop tamaitai. Ia e mauking o fo i lava le vinga o papa i songa a loa fo. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Faapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 555, ovalu selau, lua, 555. Talofa Samoa o o eni ma le whare tāwale lau iloa le Oracle Autos Limited. Fia whalau iloa ato mātou tāwale o lo whaalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso loi sene mwhaina mātou whangaina le passport o a inga i le leilau ngaluenga le leilau tongi e tālafu. Talia umai mātou so se ngaluenga cash o part-time o vātu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama wātu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olua tasi o whaono, pawha tasi lua, pe te suma i matu ofisa autu, fitulua tasi, fitulua 5, Grey South Road, Penrose. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou i o loa anangata, maua maa e fua i lau whaasoa, ma whaifoi ona lei bai, whausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai leiva le taiao i le 5 i le afiafi, ma le astona i mai leiva le taiao i le tasi le awauli. Afione loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taga yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Tulala! Naf! Tulala! Naf! Patia! Sawia!
Si leo tai tau sala Samoa whawhiwhianga o le tai hao o le tau tua mohoi rida Samoa swanima i watolu a mo ina watoe lua se fulu ma valu minu tolo tore tāne o nei tula. I watoe pauna minu tolo toe ia mo le pokalame maro le tai hao a le radio Samoa o aso lulu vasti tasi lo mo le vanoa o le tāne pokalame tara noa toe le whionga konsula o le mano Samoa wha maninum wha manam nama telo na inisi fo i vaenga wan wha fonga mai le atunu. Ja, fifia leo fatas mai le whenga konsula le whenga whemata le malu to whilau por sa lue whapō. Ja, mo le tāna pokalama nei fo i tāna fo. O whio mai ale, pokalama nei tāna o whenga whemata malole, se fo maria? Ja, whamaro rawa le soi puata vai ia ma tātou le tio pa salalau. Pataro whatwoi si tātou tunu po whia rawa o maua i tātou pa salalau ngari nei tāi ao. Vi ia rawa le anga leo le tua o pere soi fo le lei. Ja, ta po inga fo ia na ta to matua. Ai mo si fa no man manua. Au finga no pa ia le tua. Ja, malo se kota vai. Te ka po. Tātou tau whai whamalo o le vi inga i le tua i uil manu lua o le mawana valo si fua lau le lei. Nei tahi au wha ua uli tāna pokalame ia me se fo le sui fua manuia le wha fonga mai e Samoa. Le ngata i au ki lani nei so se vaenga o le sinam so staff o nei ki lope. E le vaenga o le na tau whaatata nei tai au a whemata le le amata le tāpo kalama nei tai au. O le tau whamanino fo le lea tunu i lava nise le o malamalama. Langa te le tātara noa ai. E le whaia le official consula o Samoa i au ki lani le stala mo le pālota i Samoa. Ai mwhaia e nei fiso soani o le mwhaia na mai lau sunga a le consula. Ia a o le atoanga wha uma i le stala. O le whai Samoa, le si vaenga pe o le puenga ata ma fingerprints a. Ia, o lo vai ala vata vai le tūlanga lea o ngā solo atu o le tātou atu nuu i ofisa po o whai o na whai e le stara mo le whenga pārota. Ia o lea to e lua nei vai aso o na tapuni lo la pāroka o le se tātou tunu o wale whenga pārota. Ai mo si le fie le tātou o tunu e whamaru atu. E le o whaia le stara, le mwhaina whaia le skala i ka ho isa i mangele. O na o tula fone lava. E maranga lava i sa mo e whaia le stara. E o luna wingara. E kaunga e maranga ai le i o le sofao i ulai. Whaia ai rau le skala inga i e mwhaia e pāroka o lo manei. A mo temi li, e mwhaia o ngā
le stala tu ngol online yo ia ia ka mai ki mo le o masen ia le skala ku ni no foi mo fiere nga era kwa pu lo waka yo foi lo fingerprint ia ona ato to role o le skala ngol ka ko di si paroka me ta to tulu ia ele o ko Baum se lo pico il uovo ya so io un copungo il lola io e pia paroka ia na se tu ora io lo che con il malanga isa mo ia ma è che va mo ka fa ia fa ka il paroka ai ma ne ia risa po ara è il paroka Asalle manole tati tala nord vanga le restala fa mo le fa manta o le mea foi a le sa o le leina fai la restala. E le fai foi na e palo ta o sa o le am. Ia, the process for le official foi na palo ka nga ia ko aku ia au documents. E ma fai ia pa mau ia oi palo ka ia te ila e manga o lu so makai ia ko nga vakul te makai a fai ia o lo yero kusola a fai lo kusola New Zealand menga ka wa le exception stamp tabai wa exception stamp nga e fai o pa nga lo tse ko nga palo e u yo e la kusola u sambo o kusola New Zealand and fai o pa nga lo kusola New Zealand ya va ko le exception stamp le mangua fai lo exception I ka ko pisa ia ka o yo sixing Samoa a fai ko sa fa nga ngi si ia le va ko fa ma nga I ka ko pisa tui sei ko io o ma ko ia o yo Samoa e ka o ke le exemption sample o benga mga omia e mi fai skala na ia ko ia pato bu e lo lista o banga o mai ele tati tano lo fenga fe mata ele ngatan apalai pe e fato no tato ni New Zealand e fa pena foi wala le tati tano no la fa fo mai Australia America mai si mai o malangi o je loya fi o mai ia tato le no foi fa fo mai o Samoa ile banga le tati no ni dai ia sa o lita vai ia o fi o mai a Samoa ala la isia tunu i Australia, Amerika, ia matatu New Zealand nei, e kauanga o Samoa e le skarani. Manko ko ita vai le nku e fai kula fongo ko le mpo i no paro ka ku fapo. Ia o le tonu o le fa mo o no ua vave fa o mo tato parlemene li pasi nei kula fongo a ko o opposition fai nga paro ka ia ua fai o piro. Se tanto foi tasi a le vanga le exemption stamp lena e sau no I stemele I umia tu foi le o lanto o citizen Samoa tu sempre te no foi nei pe foi lo passport New Zealand po Australia o lai entitled lava oi I le vanga le a le mawala exemption stamp le ele foi na one way wa ko ke ka ko le fio one way mai vai Samoa mo palo ta ia sau le ta vai o ka wanga exemption stamp o ke mingi o le alui malanga isa mo palo ka ele o ke mi ke foi mai a fai o sempre stand me fai na o le ticket le one way ticket I on ko le mo le se ke ko di mai I on ko le ticket ko foi mai e ka o ke le sempre stand ta vai io ia o va ia la va ia so ia ma na ia so ko ia ia o anga ia tule tunu o e whai lako exception stamp. E ma whai e o ngāru le one way ticket. Ia ba e whai ai sa mō si mai al paro. Ia mau ngō kongu kai mi parang mai o nisi e umoro al paro ka o le maro langa vai ngā pau whai ia o so e vai le a o le a paro langa vai ngā pau whai ia o vai ai sa mō. Ma whi e solo ai o e mō sanga mea. O le ka wara nga o le exemption stamp. I e pūpūle ni e ke mi tsa wai. I ki o e le wanu o tiki.
ai foi inga lo sui pa mo lo pa pa o ti fa mo mo ni si lo ni ia fa la be ko con ka pa se ko ia ai sa le pa penga ni bio foi nga pa okay no lalva ka le lao ai malo la ko sui ka va e umbianga go ia me te la tava ile la ko o si o ke ile la lu pa lo ka e o foi inga o ia mo ko Al fio so al mare ko foi pai ke ya lo mo fu le tava o si ya le mo ri ku maro te pe kau fa se ga ka o le maro si o ka inga le pingol palo ai mo le kuli sui ese ka la palo ka io anga mi foi nga palo sale le allo ka o que ele foi o wi se io fuori non puoi osservare le che già vuoi no ma tai le o le na o ma e te re o na ia inga o le wa plan la to functions foi le fa poi ponga as fa na bole tau mafna fana e mana ia va na puk foi le tanto fa le langa e le festo te lo tanto fi fa ngai le foi vai te ma fana e sa o le lita vai ku se mo le fa mana to le tu le ka ko ma te sa mo mon ko ma si fo yu la ia ma ka ko no puk mo mo fa mo tau sanga ma tu langa pa pena ke mi le ma fan sama il mera le ia a fa yo e o fuo se fa moi fa pui ponga po aspa o kulanga pa pena ia o ke mi angi o le pui mai o le se apa no mo fa nga ina fa ke le ai ka nga ka o lo a tau sa mai ia pa ve longo mai ka ko pisa ia o pa ve so ia nga po se fa mo ko le aso ana nga ke le weekend le pa nga ta to pare e fa tai mo pa mana ta mai le tula alo mo le tunu o la lampa pa ao I si vai ngo New Zealand ta ma mai nei akilani ele no fangola ele official tato consula o le ia vai ngo fo le form sem fa na la fo atu le emaili a me se la to le fia fa na to passport fo le wale fo la to tele malanga fa nga palota ia le ile fa so ta iane ia ma ia no io mai la already le fo ia vai ngo tu fa na mai se vai io te vai e ka o ke le o ma fa va mau ma de o se ta to no nei ia fo fa lucus fo la ia pe am so ka mai ka ko ofisa ia o ngala fa ku le fo ia e pa vea o ngi aso le meli o va vea ta vai ia pe ngala fa ku mo se meli le fo pa ku mu ia o document lo ku so lo ku ai o pa na o wata ia la fo mo do e va vea ka si alu aso e mo le ofisa ia process lo ku so la o i so ta ingai I me tau banking I ngol online I o pingo pia ia I so te inga wake whani o na porta vai ia mo e so swani mo ngai o ka kukanga ma lo fa te tele mo le fa fo mala tino le ola mai alpo kala mana va tu le ola telefoni ale fenga consula ma lo no fisa ia fa so ta ia ne ona mala mati le ni so maenga ia ona va ngano le tino e lo mapu lava le tau longo le fenga consula so so fo ma si o fo I le vai vai fuka ku lola mai sa mo e fa ta wane fa mon mole I o fa ka ia ta vai sa ta o si ta tu no ia e hu la sa undi fai finga paro te mo wai si finga maro te ia e fa mo mai ia ka ku fa fone I lo to so swani ele mate tu pe fa mo ia ia au fu pa ele le anga pi ona pa mana le vai so mo le vai sta vai ta po kalam le si le ta tu no pa to win alo fa te le lo fionga le consula mo le time ni foi tai au le tu no man fa fonga mai tu si le lalo telefoni le fa mo le o le office o le telefoni te mo le fionga consula mo le office tolu
tasi o tasi lua mo tātou le lala i au ki lani. Tātou le whawhatu au ki lani, Waikato, Wellington, ma le motu i saute, mai si vaenga o mai whaunga mai code number o iwa, ma le tolu o tolu tasi o tasi lua, o na mawela sef sasani, wha marama tele na nei vaenga pe ona tautu waila whionga na konsula. Whafte tele lau whionga whamata mo le taimile nei tai amar po kalami maru ia whaiva nei aso. Ia, whafte tele te vai, misfo i tātou leitio no le mau peo rea manoa, mo tātou ofisa konsula, ia, mia fo i whenga i mtofi mtiute, mesere, tapo ingo se tātou tunu, tui whiro i fo i saso i rumo so i fu ia. Le whionga na konsula o le malo Samoa, le whenga whamata, le malu, tofi lau, por se lue whapo, ma le tana noanga nei tae au, na te whamanatu i ante oe, tolu o tolu tasi o tasi lua, se whakanawe wala mai whawhatu o kilani. Ona whao ngā leo code number o iwa, tolu o tolu tasi o tasi lua. Tāna pokalame ma le whenga konsula nei tae au, ina o toes fulima minuto lo toa tā leo nei tūla e iwa. Pokalame ma le tae au redo Samoa's fulima i toa mo puni, Samoa, le penina oe. Pacifica, Ola ufanua la nula utava usamiti uata, na yutangata mata ata la fofonga fia, maluta ulanga waileta la fata iopia. Mana tōmanu ia le whaafonga mai le tunu malau mai moa i so se vaenga o lo mwhaina mau mai tāra whaasala launga re ne vanga le tae a ole tuatuara Radio Samoa's Furunima i watolu amo o ngā tono vai aso o tātu i aiwa lua se fulu malima i ia sora masino i junior tāra fo launga o le lua fe lua se fulu ma le lima ia ma lor fo lau manu ia le tunu va ai fai masa ki fo po fai le full service o lo safa mo mo e mana e fai o le full service time nei ia nga sa ngia ne keru paloka e kuat ka vale ke sa wala okay ia se va ngau ke fo fa ngar banga le ngofo aku ke sa o ba kilomika o ka fo ko fai le full service wa mangingo a malangal paloka pe sa o le fe consula e malangal palota e malo mai se si ko wa ngana ru su ka va fio ai e umilanga e vai o ia a ke wa ru paloka le manguia e ngar fio so va le ko fio fo mai ala ta to work to entire world and auto limited les Victor mal ta to report on the Victor good morning man se fozo ya se solo le las otra vez de esta fo ma lo la vamos a maro que su a ta lo fo lo ta ko ma sa mo to no malawa ni ta fo ya o lo vale usar maro pa malo se to so le la volta vai sa que fari e mai so fari e a kiri fali o la o Samoa o le kum o le fale o le fai e kam e kapenga ngasi la ko usole la arul palo
Ai mo le pa no kai le a ko se furuanga. No dia ngap. No ko vinga nal ko ke no ka kale sa ira be magisor ko biki ngale ayan nele. Ya, mal tali po juzo. Sai vai un maton, no, ma ti sta to professioni, ma lo tu sul sendere te ne ta tu sta va il mato pambu, i va si dua tala se gua ka potiso tala di mai va sende. O ne ngalo lo e porta, se chi pro e poi che te sta to fare lo wala vale mo lo sistema. Ti lo sta va di amato, fa mai no sta pe ta peso sta ti lo sta va di no sta to pambu con che si da LPG iba ke kalama tento we feel was so valtala iba sende ya ora todo so fa mas ko ta no me ko to ta ko se la valo lo laki e se si fo da ta to ta vale to no la ta to pambu o li ta to fa di sindia ma to tusi e ta si di ma to lo sta ma ki vo ya a pena ko ti pero ko service ya ko la transmission service ya bi di mai perché suma ko to no ta to le tato fare sinia ya tatano fa ne allo sambo mo se so san mo e di fina fa tato ta vale o lunga due inizi to inizi mo lunga tato poli dis o le lowing mo le loco puta rapetchi fa to me ne ta no to ni yaso o su tala ba se pe di masala e adesso tato lo penal fa ta una temene ile tato fare sinia fa pifa ma to le fairs e no pi fairs LED light poco come di LED pe lo pe ana fa ina ia matou ia fa le fa matou to no fa porosa a pe no le fa le to no ia a fa no so mani mo di no passport ia o fo le pe o mai le o ia fa lo ia tulanga ia su mai ka no pe alo sam na re san na tulanga fa ta una fa matou ta vale a ta vale fo ta vale tuai o le pe mina mata ta vale le ia ma su talanga lunga a pe ko ia se ito ta vale ya te devo fare le in follow me che su mai oi se ne per ma signora pensa ne fala so sa e ma to fatta vale ta vale foto vale tuoi ma lo vala wa cashback ma to fatta vale ma telefoni o iba do fi fa to do o iba do fi fa to do o va mai ma so sani o le tato fare pa o tu si tasi finto solo pe o ta pa o pa tuoi mo temene a pe te mo sino a mo ta vale tonu e ina la sa mo fa si na yai ko se ki me pio a mata ma sai su dimma si pa de dua su ma dua su dua mai dunga a pe ko se fia na senso ni da so dua di masala pe meni a mata ile da so mo ka se ki me pio uma la so sai slava dua di masala ile da yaso sui pa faru ta mari pulira wa la ne la da so ti su mai fa tino da via la ne ile ta to fari si lia pa makta ko ta sa to dimma a pe ai ko sa mo po la po e fai to na ta to sa mo ta ma sani na so sani no o na tulanga se reni po plana su mai mo oi ole ta vale ne be asa ko winter a wa ke su di ma to ka ari a to po we try se la u skulu ile vai aso a ka vale na mo da so po winter ya to a fa pe ta e ta ko sa pe na fa ta una temene suma ile ta to a ta vale metafoni o iva fitasi to o iva fitasi to o mena ta so pisa para au mai mase so santo ta vai mra no Victor Faftai mole ni poti i le nei tai au manu fo i faiva na fenga i mole nei fo i aso malulu le songa Victor stasi le wala sa mo no lo tono taru company ta Warren Auto Limited in Fanif Sosani at oi le ngata le Warren of Fitness o ta vale fa pena foi Sosani mo le fainga full service mo to full service e Sosani tele mo le ta vale foi le ia umi ona le lei le afiol ta vale a ta no nga il fainga full service e ta no nga e le suino suau u ia mai si vanga uma na le lei ale le ta vale fa ona ku na fia mai a le ola si me le ka ya mole ka ya ya aki aku makua e fia ka usanga de full service u vai ya ole tar po kala mena nei fo tai au fo a wale fa fo mele tino tatu tar fo pe atale tu la e vale ta nei ya mar so ha te fa la tu ste mar po kala me fe mai fa wa le tu ar sa mo wa fo na mai mo la fa fo mai nei tai au mo da tu fa te te le lava pa ngal tar po kala me no Facebook mar YouTube ro sa mo mai mo mar fa fo mai so sa mai au kilanim so se tafo ni sila ma lo fa te te le la mo rile nei aso God bless to ona ta mai meni so fo mai mo ya
Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Patal fatu talamaya terole so. Wata patanga tanu to ngao ethnic communities in sila ili dufa atasi fal funny. Man faalo alo tununga fata poinga. Talwaini fua mo tununga fata poinga. Sa faale ngaina li taimel sa vali te ele local Destiny Church. Sa te ia le latu tai Brian Tamaki. Ele astona ifa ngora va aso longa tono le taulanga o kilani. E fai tau se lautanga te ole te sa vali luma ngalo Queen Street. Ila lato mau pe fa sa moina. O le tutu mo ta uor fa kersiano. Fa sino manga o tangata kiwi. Ma le luma na i o le ni tunu. E be ona fa ai e lato sa fa mau popoina le sa vali. Ila na fola sanga sa fai ele au te. Sa ta ua i te iulo le loku Brian Tamaki. O le fau wina lea o le fa tosina ma losi. Ile toe fa ai ngō le tunu o se tunu kersiano. Ona ia fa o Sofia i leoana au longolango. E tasa e ma susunu ia foa. E fai masui o tonunga Musalemi, Territoria Palestina, Khalistan, Sikh, Buddhism, Hinduism, foa malo o fatasi, falabru tonga so i foa malo loi na le rolangi, fono to mau ai ngā le rolangi, matingata i le te tonu e iei se tua, tangata kei, fa pem fa fingi. O foa e fa ailo aitala angolo mingam fastala launga. Ma le fa alau loi no le tus fai tau. Sa fa matuina te loine e winga li tamatai parmia te loine ni sila Jacinda Ardern e le isao mai e fo i nei fa leanga. O le fa vai o le asosi Isalem ni sila, asosi tu fa tesi le Sikh a ni sila, ma le fono fa tono le Buddhist a ni sila. O ta paina i le malo i sila to fa mtalanga tu sia. E to e teu te wina i fo fa tino fa awau, mo le tu fa tesi uma. Ta wai i le fa mtalanga. E ula vai le se fina ile mo mi o le sa o lele o le sa o tonga o le faali o manatu. Ai o se sa o tonga e sa wai mamta fa yo fa kino. O le so sa yete le seki o la tu faalia. O fa no noa i tangata ile nga yoinga. Sa mori mo wina i longa retonu o kilani ile astonai. Ile asosi tangata Pakistania ni sila. Ile lisi o fa amtalanga ile isi fo o fa amtalanga tu sia fa fatasi. Wala to fa ingoa ile se vali te ile astonai. O se savali matautia le la matia, to e tau wha o soso. O se wha mtalanga sa langa noina wha vai al Hindu ani sila. O lele min stao tangata nu o to ngao Mark Mitchell sa ia wha te ia i le savali te le Destiny Church, ma ia wha tio ina i ne winga. Sa ia longo i le porkalame le Morning Report. O le a mi o Tamaki, o le o se winga wha kersiano. Ai po se a mi o wha kiwi. Ma ia ta uai, o lo wha soro ngar komisio tu la fono e tusam tu la fono. O tau talanga ino e whaia. Ele o tilo i le pārmea ni sila mo se la whonutanga e whaia mal president o Amerika Donald Trump i le whonutanga ta iulo le whaalabu tonga le NATO o lo awa i atu iai. Tala no ai le whonu whaatonua Europa Brussels i le pōna pō, sa whailo e Christopher Luxon e whoninga mai i le mo se la whonutanga ma Trump i le vai aso nei Hague. Sa e ta uai o avanoa e tau fio whonutanga wano nai. I le silia ma le tosfulu ta i o tunu o lo awa i le whonutanga le NATO o no winga. E uti teimi o ta i te tasi. A i li poti sa alia e ani le songo fue whapea. O lo o tō sina i o Trump e fia whailoa i ta i o tunu e whao le tūrangi al Indo-Pacific. Le Indo-Pacifica wha i po le IP wha. Le kulupo o au fia i mani sila. Lape ta, o isi whailoi le whapea i te wau e le tupu maini. Li poti ai o ta i o IP wha e au fia i le pārmia Australia Anthony Albanese. Le presidente o Korea e Saute Lee Jae-myung. Ma le pārmia o Japani i a Shigeru Ishiba. Sa ripotia ele o awa i le whonutanga o na ele o wha maonia ni whonutanga ma Trump. E u lava le misio te iulo le IP5 le whonutanga e o wha alia Luxon o le iai Europa o le tū le iai le iluma i a vanga o tamau ainga ni sila i lea kontinenta. Ma wha vaina so tanga ma taitai au tū. O fo mai po GPs ma tamatai tausi mai pasi wha apito e tongo fitia i tu aingo ngā se ngase patino e unoa ma se wha inga fo mai nurse practitioners wa ave yedi oenga e siaki ma tongo fiti ai tangata e a fianga o le nofo le ma le e sanga tono le mafo fau le o ilo ai o le ADHD po le attention deficit hyperactivity disorder e am tama ia February le tausanga fo
O le teme nei, e mo mia i se fautuanga tu se sia se fo mai fa pitore ma fo fau. Ai po se fo mai fa pitore mo tamaiti e amatai. O na ave i eitala vai mo vai la au e patino i le ngasi, pe fai tau masina e fa te biain. Sa fola e fa tonga le MetSafe, ma le company o vai la au fa fo mai e FAMEC, i e swing o fa tununga. I le asona nafi, i le mai aio se fa tau sina umi mai fo mai mai la tu e lango i tangate e ia fiango ma fo fau. O se fa ai unga o tel se pai e le minister se fo malo loino ma fo fau, Matt Ducey. Ma i ta wai, o le a tele se senga ia i olo tangata ni Zealand. Sa ia fa longo i fa amtalanga i to telo tangata e a fia ele ngase, sa le mwhaon sia kia ma whai e tong ftinga. I se tulanga le lei tuluai. O le umio le teime fa tali ai vai la au, ma le taunga tau tongi va ai fo mai fa aptoa. O i la toa e a fia ele ngase, i la marsuma le valtu sanga le mātoa. O le am whai neo na am teine tong ftinga i se iuenga ma se fo mai pasi tau se mai fa apitoa. E whainga runga i tonu o se vanga fa apitoa le tautua. Mo tamaiti matanga televou, e iei a fianga o mafo fau. Taronga, o isi o tamata aro to tolu ele o fuina mo mole toni ngā le o Black sa malanga i kalapula ka pia le Coastal Rugby Club i Taranaki. Le sa alo i ona forfolai o ni tama fou mo le o Blacks. E ulava sa matua i tau whai whanga e tia i lea filflinga. Ai ese lava uala sa la to wia, e tonu ua i au whaavau malo le tinu. O le to tolu e au fiai male alo sa mo i a Duplessis Karifi o Wellingtone. O le isto lua o le kapteni langolango le Highlanders Timothy Tavatavana Wai, sa whanau fiti. Whaapema le loka le Highlanders i a Fabian Holland, sa whanau i Netherland. O ke rifi o lusu roto sanga wa umis taimo finau mai, mo sona vanoa filifili al peoli. Mai sa to i titi lava asi lima ilana moe mkinga, ai sa inia sana whenga inga tupe tele ta alo i Japan ya pitai. Sa to e whaiarana whai unga to e tom whai tasi o tau sana nei, leo au si ailana miti. Sa ia whaali ai sa whaiaran whiwhilinga tere la matanga o le tausanga nei e winga le nofo e peni sila e por whase e tunu whafo. Ona sa ia ilo lato whaalo ngona malana pa anga malona ainga. E na tele o matua i ato o tōna tu ato le le i ailana ta alo. Ai o lea whiwhilinga le peuli o stem whaapitoa le moia lana pa anga malona matua. E beona wa ai ele tere o loi mata sa malingi i le whiwhia. Ia tavatavana wai sa whase e mai ni sila le wafsu fitu mai fiti. Malona tamasa mariru luafe mariru fulua. Ai le moso na vanoe toe teliwa ia sio ye fiti. Toe le mawhaia na awa iluna maliu ono te puningo tua oio le pipiso le koviti se fulu mariva. Mai e ta wai ina umalanga mai New Zealand. Sa fata o toina se la sini au tumalona tama. O le filfilia lea i le All Blacks. Ai o lona manatu ilona tama o mata mata mai ni lelangi. Ma va ai mai a te o au sila na sini au tu o se whaalongona e mao e tele ia team. O le loka ia Fabian Holland, sa whanau mo ana i Netherlands, ai le malanga mai New Zealand o stamata rou. Mo le fia turi alo na miti, o le fia avea masui o le All Blacks. Sa mua taunu i kale stete ai le ianga i atu i tanithin. I le lusu mo le lua on tau sanga o i nei, ma ua veai ma se ulua i tama Dutch, e te alo la kapi wha avao malo mo New Zealand. Ta ia whaari ai o le ola ana i Netherlands, ma se manatu e whiriwhiria i le All Blacks, o se mea le mwhaona tang fia. O se mea foi, e le mawhai o na usia. O le tue mata inai, o lona tina sa malangase si mai awhitau iai. Ma le whirwhiri o iai le All Blacks, ma vave o na wala au lona te mai Netherlands e longo iai le nei tala mata ina. O isi tama ele ita alo ini ta along whaitauria mua mo le peuli au fiai le pou ma le huka le Chiefs, Oli Norris, ma Brody McAllister. O wha o amu ia Paul Gallant i le whai unga Sunnyville Williams, e toleni mo le taula o pinga, a champino lo langi lau panga o le cruiserweight. Le alo sa mo ia chai o betai e ta pinai mo le la fusuanga la smole o no yula i Sydney, Australia. Sa de tala Gallant i le whai to ola na whai toleni Coronella i le songa fua, a wha solon toleni o mamafa malana whai a onga Umikram Shaw. O Williams e nofo fo i Sydney as a whai na whai unga tu ola na ainga malana whanau televou, e malanga i Gold Coast e toleni ai malawaenga a o betai. Sa visi del vang o talonga le Wide World Sports ia Gallant, pe manatu o lo mafare mafo fo Williams ia tia. O mafo e fa o wino ana fa inga fa sanga tau ia te ilunga o wala sorta inga la tele. Ai sa tali e ioe. Ma ia ta wai sa tu e fa ia leisa la tu felo inga mana tu stala vas na pitai. E lo mana o ia Williams ilo na langona o lo na le a wai le felo inga mo mana tu stala so na le fa alo le ia tia. Faria Gallant, wa tilo ia Williams,
Ma luai le tola wa pinga le champino lo lange fusu le nga vale ono tsi male lua futu le omi. Ma ye fisili e pe ole alta o ya te ia. Ma ye ta wai o se tulanga le eilo ai le ai o sona toa. Ma wa lo fo ai. Fa fai le Dave Allen sa fo inati ya te se fusu anga malupe soli ai Larry Joseph Parker. E ben oli putia le vango tala ale Easter Side of Boxing News. O Allen is Tamperitania fusul pangwa mafasa ya failo ai lungo la no penga ale the White Rhino. Sa fisota iatu ya Eddie Hearns e falo telino fai plenga paka mo forte sela fusuanga maleta Mario le tuno. O pakalo ya utuvala wina e Derek Chisora Peritania msala fusuanga lon tolu e piona ave ye loenga fala brum tongo fai plenga ale ranking. O pakalo ya umile champino lo langi faolioli le pangwa mafali WBO por interim heavyweight champion. It's a wow, A1 in a fusulis for Tamperitania. Allen, talanal na yaso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. E fia le fo SJC valuala mau so malisi e whailo antulana sa ili ngā se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Iulai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga alau mua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a o ngā whelela malisi le rei tausanga o le sini au tu o le 5 tausanga o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo malisi e ua mo mia le tātou lau mua loa au so swani tu lai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei whaamoe tāua a wale atina ina ma le whaale leia o sangato Iosefo wa wanoa pepa e whaatino ai lau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalu se lau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha whamaruia le tua i lau anga le lei ma ia manuia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sangato Iosefo. A o tātou wholau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso soani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le car for you o valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le moana rentals e
whaaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita uina o le upo le poto ma le tusi al whata oto o lona mata upu e luas furumali lima. O upu I tupu, o misa ma mea e tupu ai. O whata oto fo inea Solomona na si itia mai e tangata o e se kia le tupu o Yuta. O le mamalu o le atua ia na tia ai mea. A le mamalu o tupu ia, su e ai mea. O le langi e maua lunga lea, ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo I o tupu, e le masu e ina. Ia whaatea le ota I le ario, o na maua ai lea o se hipu mo le tufunga fai mea ua mea. Ia whaatea le wa mio leanga I lumo le tupu, o na whaatu mawina ai lea o lona no whaale I lea mio tonu. Aua e te whaalia lia I lumo o le tupu. Aua foi e te tū I le mea e iai ali sili. Aua e le lei o na ia whai atu I ate oe. Sauia I lunga nei. Ai leanga o na wha maua laloina oe I luma o le lii wa ewa ai I ai. Aua ne e alu whaata alise e whaile fi naunga. Ina neif fe meme ai oe pe a o I lona I unga. Ina ua wha maina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o lua fi naunga ma le lua te tua oi. Ai aua le whaali atu le upu whaalilo o le tasi tangata. Nei whaalu maina oe e le ua whaalongo iai. Ona le te alea ia te oe ona tau leanga ina. O le upu a whai whaatatawina. O mori auro ia I ato a rio tongi e whaama manuina. O le tangata ua oai ma le poto I talinga ua whaalongo mai. O le mama auro lea. Ma le asoa auro le lei. E pei o le malu lu o le kiona I ona po le sele ngā saito. E whaapea le ave fe au whaamaoni I e a wina o ia. Na te whafosia mai a nganga o nā lii. O le tangata ua tautala tele I ana mea e foai. Ai pe pelo o ao mamatangi ia. Ai le aise I munga. Wha ato o toa. E wha ole ina ai le tai.
Ma le laulau whaiva file mu e ngau ai le iwi. Wa e maua e le meli ia e ai whaatatau i ai. Ne e maa ona tele ai, ona e pua i ai lea. Ia sea ona e alu atu i le fale o lua tua oi. Ne i musu o ia ia te oe. Ma ino ia te oe, o le tangata ua moli maupe pelo le la te tua oi. O le ua tongi lea, ma le pelu ma le u fana e ma ai. O le nifo ua ngau, ma le vai ua mapeva. O le whaatua lea i le tangata pe pelo le aso vale. O le ua ave ese le ofu i le aso manu ulu i le malevi neta i lunga o le neteri. E whaapea le ua langi ni siva i le loto ua whaanoa noa. A whaia fia ai le ua ita ia te oe, ia e whawhanga ia te ia. A whaia fia inu o ia e whainu ia te ia i le vai. A wa e te awa e ai ma lala ola i lunga o lona ulu. E tau wia fo i oe le alii. O le matangi mai le tu i mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whaatua upua e tupu ai mataita. E le lei ona nofo i le tumutumu i lunga o le fale. Ai le anga ona nofo ma le whawhine whaamisa i le fale tele. O le vai malu ulu i le tangata walai loa. I le fia inu. O le tala le lei lea mai le nuu mamau. O le vaipuna ua whaanga epu. Ma le vaipuna ua whaaleanga ina. O le tangata a mio tonu lea. Ua pa ui luma o le wa mio leanga. O le aitele i meli e lei lea. O le suenga foi o lola tau mamalu. O le mea e mawhati ai lea. O le ai ua sofia ua le ai se pā. O le tangata lea na te mata o fia lona loto. O le upo le poto mo i tātou le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele nao le inu ulvaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le lima tāla anta tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe i Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai ana wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha
momoli Samoa. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I tai au I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taga yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Pongal tātou atinu le nei foi tai au I le tātou pokalami amata pe ana whaafonga I le upolpoto mo tātou foi tawina le nei tai au le mtau pelus mo lima o le tusel whaata oto pe ana foi tawina atu le sunga le o ia te taloto o le luitau mo le whaamaris au na mo tātou le nei tai au I la matari o tiu te mga luenga le tātou atinu pe la wane whaafonga foi iniso tātou pokalami whaaleanganga le pokalami le marua le tai au ia mona atu o le na ua lava tāo soai lau launga e mai sau ngā ruenga tu awele nei fo iaso bi ona e mafuta mai lungo le tautua ma la udanga si ufonga le Samoa ta silima iwa tolu amo leo se bari atu teima le wati le nei tai au o luas furuono minuto te enele tu laiva to e fatalo fatu ma wolo fatu po kalame fifi mai le nei tai au fo ya to u malava ia o tātou woma paanga a le fifi mai ma le tautua le radio Samoa ia leo fo fatasi mai lungo le tātou tautua I so se tafar ke lope e mai so I la tolo o whiangai mga ruenga le tai au fou I le tu alama le whawhailoa I atu ma le whaatalo whatu na ia tātou tamam tina ma tutua tu asina sina ma lo le soifua manuia le nei tai au tamam tina I le taltonunga le pokalami le fifi mai olo o manuia o tau le alofo aleli whaafatai le atua lana whaamahalolonga tai le atua lana puipuinga ma le tausinga ia te o tau ia mai se foi o tausanga ma aso ma masina o toi e fuha I le tu lo to se fua a o to fianga I mo faiva o tapu tapu ia lo ngā ruenga ma malo le tatu atinu ai mesa o ngai whanau I liu mai lau sa le vi whatalo whatu po kalame nei tai au I tau sunga I whawhiangainga I alo whapena foi ona fola ina fina ngalo le tu I le nei I so se whata whaitaulanga whatalo whatu lo le tatu po kalame nei tai au ma lo si fo manuia so I fua lau le lei po kalame foi lo le fifia mai lo se mai tatu no foa e whaauau tātou pokalami whanga solo le tai au, tātou musika, maniso tātou pokalami pe ona iai, le la tātou mafuta toi se pa ele tāle tūla se fulba le lua le so. Lua se fulba le minuto te enele tūla iwa, na tātou taliwa tōna lau whatasi mai ia se uso ia au kusofia le lei, I la unanga mal tautua le tātou company pa tātou whatavale o le Enterprise monoku mo tātou le nei tai au. Tātou whatu mananganga whalalo au kuso, palolo se fuamonia, langi matafi le nei tai au fōu leu tāwhilo ai fōu ilunga le tātou pokalami. Manole tawa sai fo I malo fo ile ko ko maua I lau te talainga tia ia o le vinga le li o le fo mo to mo ta felo inga ia ai o le paftai ia le fo ta to felo I lumono ia lo manuia o le e uso I tulanga umamba ai mai se fo inisio ta misa to se ai ia vi ia le li o le ta to felo ai alo se fo I o ele nganga fia ma le loto whaatai le tua o to e mo maftanga e maise le tātou wa unanga pe ona iai. Ia, mau at foi o penana iei le anga le lei o le tua I lau sunga e maise le unanga le tātou whatabale. Ona le tātai mira la whatuia le nei tai au. Ia, tūlanga o iei whanga solonga o poklame. Ia, e maise le tautua le tātou whatabale a Augusto. Ia, whaatai tele man mātou wa wanoa. Ia, whaatalo whatu I le whaafonga tapua I se tātou wa tunu. Ia, lung whai foi ona maua mai ta whaasala le nei tūla tai au. Ia, atono lo ngia le tua ia le ai le tulang uma o le seo tātou atunu ia I le foi tai au manino I le tapo inga ia o le tautua
whāwau fo nei tātou au nanga le enterprise nei manukau. Ia, whātalo whātu le lolo si o tātou atunu. Ia, o tulanga masani lava, le o tātou tō ai tau nuu i na yaso fo i o le whaiunga le nei masina. Ia, o lo whāwau pēa le tātou promotion ia po tulanga fo i lea o le campaign, mai le amatanga fo i o le masina. Ia, e ala le i le tātou tulanga fo i le o cash bonus. Ia, tāwale umalaba lo o iai ia le afe tā la. Ia, o atu i le tolu afe, nisi o tāwale lo o iai le lua afe, ma le tolu afe. Ia, whai lava lau filifilinga. Ia, po la lava le whaatitau, pe tana reduce le tau o tāwale. Ia, whapa ua tau o tāwale. Ia, whai fo iana whai wha cashback. Ia, lo o iai pēr tātou campaign na. Ia, o le lo telemano no e tātou whaapitoa i le nei fo i vaiaso. Ia, mai se le vaiaso mulimuli nei masina. Ia, o le tātou iatu lo ua iai le ia te lua. Ia, o le si iatu o le budget card. Ia, o tāwale ia o lo maua i lalo o le sifuru lima afe. Lo tele tātou tāwale amata atu le valu afe. Iwa afe, sifuru afe. Ia, fo i mo to telefoni o si tātou atunu. Ia, o lo mana o mia ia tūlanga fo le wha mama a venga i tūlanga ia. Ia, awa lawa ia le nei fo i vai tau o le tau tāle so i fuanga. Ia, o tātou stock o lo telemano noa ia tātou tāwale. Ia, mo la tau fo o fia piki apu. Ia, o lo ia tātou tāwale o lo ama tātou tapo cap i le luas lusu tolu afe. Ia, o nisi o tātou people mover. Ia, po tūlanga fo ia o tai fitu tai walu no foa. Telemano no i tono tātou lotoa. Ia, tūlanga o tātou finance. Ia, a whape iei sau internet banking fōilea. Ia, na o le laisene lava e mana o mia. So se laisene lava e mwhai onu whao ngāe e le tātou au nanga. Ia, mō nai tātou tamama tina mātua fōilea e le o mwhai ona access tūlanga i o internet banking. Ia, mwhai ona suma o mai le tolu māsina o le bank statement. Pape fo lo ye yes tulang wele lo ye sta vale tua yo lo fiat trade in ye fai fo yo na fai le tulang in fai fo na mai ma tato fe tanga ye tulang uma ina ye ma fai ona pa mama venga fo le pe meni mo sta vale fo ya o kala tato mai le iva ma ile asole lima i le fitu aso le vaiaso ya fa peo o ele o moso wa mano ele nei sai me suma ya yo lo ya el tato website na o le enterprise cast o co.nz ma fai o na mo o mai lava tato ta vale fai fu na fanga yo mai ya ya lo finance lunga tato website ya mo mo lo na fa pai e tulanga i pai ona e vili mai so ta mai fo i le tato numero le o le oval selau pata si valu o no tasiono pata si valu oval selau on tasiono pata si valu i pai ona so tai mai le sunga le lipule ya cherry corn ia va fo ia tau o papo ia porto ona nei mo nisi famtala i lau ana ia ole madia nei aso i tulanga uma tia ia lo pangia fo le tua ia o fai va lo lima nei aso o wa tua tato watunu ia fa ponga anga fo le atunu ia lo pangia le tua tato tu fai lo ai fo i se tai mo momboa i lo na lo famalona nga lei ma nei aso au talenga tia tai la ya la ole te tupa la na al sunga ya ku sofia le pa fa fonga ba le ba nga le tai wala wane over se lau ni ono tasiono fa sivalu over se lau ono tasiono fa ta sivalu lima fitolo grand south florida i marukau olo yele tau tupa la le foto mari o tatu watunu ai mai se diso tamari o le tunu olo tau tu ino tatu watunu o le o te mauna fso tai fo ile tau kalma sani talanga pe ona ile tau tupa la sunga fo mai ya mtabai ya i tatu ngana pe ona ye tatu sota inga ya stofi vastaitas ya o ya solulu asolu vastaitas o ka ile ka nga ngalo pe ngalo ma fo fo o mele pongi ka ngalo ko ya se ba sina fa fianga mo tatu le nei jaya ya wolo fa to mo to u malava ino to e luas fuluono minute tali tu las fulu
Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Hoku alofa I la u Samoa
pe a sulungia ele masina. Ya, tabi la watile wa to e lua se folo. Mino te talo le tula se folo o le pokalame o le tatalanga pe ona ye tatou iwa yasta itasi. Fia o le ua fai fo fa tsimai le sunga fo mai ya ta ya o Dr. Mtawai te tunu. Fa wa wina pele ni pokalame ta ua mo tatou iwa yasta itasi. Ya on o le to ato te li mai tatou pokalame on oni so fo fuanga sa yai pisi fo le sunga fo mai fa aftai o wa mawole ni la o la mali ya bono e fa yai on to fa o le pokalame ta ua mo le tatou ngana ai mo sel tatou nganu fa tala fatu malanga fa lo sunga fo mai ma lo si fo mo ni ta ya fo. Ia whatalu whatu tia. Ia le li ilo na rofa malona ngā le lei wam whainu to e whatau wina manuia le whai ngā malanga lau futaleinga i pe whapenana au e tuai fo i whalam labi whaale ainga. E wha maise le atua i le lo utu ainga whanonoa o na le mafutanga pe le mamai ia ua wala o na le malanga ni maliu maleoti. Whatalu whatu le paia male malu le atunu o lo whapena o na mai mo mai so se tafa o le kelope. Mai lava i atunu eso le larolangi ia se pa ia foi se tatu atunu nei ona le manu o tatu teimi tia le fa pena ona fa pu o ta fa talo fa neta ia ona lo ia foi nisi tu ni nisi fon tanga lo fa pena ona fon mai ma lo so i fo mo le langi ma ioe o te lo faisi pisi o lausunga nei vai taimi a maise i tapenanga tulanga onga na fu tapena ni so fon tanga walo te o fa vanga mai lava lo taimi ma mai se aba no taua nei fa o bon ta pokala me ni bol nei vai yaso ia vi ia le li o mo pelo malos mai se ia le fa uino tiu te manga luanga pe ona fenga iai ia nei vai nga telefon ta pokala me ni ta lo sunga le fo mai. Ia, le iam taina ta por kalame iam salolo o whapena o masonga fua mana nafi sa whautu tau minai le symposium and dialogue lena tani malo tatu universite o le au malanga mai le universite a Aisong University Saina ia whapena fo i au malanga mai le universite a Vanuatu universite mai Tonga ia mai universite mai Papua New Guinea le sa tani malo tatu universite Niva Yesu ia o pisi ai lava fatu ata ape tu na po ia nei va vea o lima nafto atu va tuai ia ape ole nganga o ta fa so na masalo le wa dua vai aso i bo se mano ta po kalami no le sato e se alo fitelenga tulanga fa pena se ita ta usu yesi na ta ko ne mai aso mai tulanga ta tu ngana se i fa so mai po le fo isa o si la wa o le na e malanga tu e faile maliu e Australia. Ona asa usila sila masa wa ai le tulanga o yele tatu nga nuku i whaatinonga fo i wa mai ta wina mai ta whaatinonga o tatu anga nuku i atu nuku i whafu. Ona ase sila fo i lau whetalainga ia ta tala fo i wa e fo i fo i lo wa fo i manatu e na wa ai fo i whaatinonga o whalablawe New Zealand ma Australia. Ia whaatusa mai tatu atu nuku i Samoa nei. Ona peo le tulanga na wa yele manatu. Ona ata whaasoa i e. Ona langa i tutupu pea lava pea, whalave tonu a inga manu. Ia o le pito tasi a tātou Samoa. Ia a o whainga whalave fu i lo whapena ngā pātia ai le manu le tunu i tunu i whafu. Ia peo le ta whaasoa ngā ne tūlanu tai au. Ma lo whaptei le sungar fo mai mo le avanoa. Ia ona o tātai mila tutulia tulanga sa malanga i Australia ona o nisi fo i o whamoeboenga whale ainga pe ona iai. O le maliu o lo uso no umalanga i Australia pe ona ile luwa yaso. Ea o le whamoemoela pe ona iai. E se foi lau tino ma lau waba ai lau sungar fo mai. I le whaatino ino le tātua i anga nuu. Ai mai se o whaalo longa ma mea uma pe ona iai i ale mariu. O le tūlanga pe ona iai lau waba ai ai le suinga o lea fo i vaenga. O ino tino i e sui a whainga. Ai tu maua whaavai o lea tunu. Tu mau whaavai. Ioi. A o leisi vaenga no waba ai ai. O le whaawhainga o fie. Ma awale te tau ona tino swinga nei vai taimi le pe ona tato ia ia doctor ele te tala ina se tonga ele italia ina se tonga ele fa mo po le fa lave pe ona walwat ia a ole va ainga no tino ia ai wa ma sani fo ila to ia community nisio vaenga i Melbourne ele ia se me ta o se para malo ele ia ni momoni me fo ia ni pusa apa oni mea na whaatino ni aile wha moe. O nei mea uma, na whaateu tusi o maa. E se whaila o maa fau fauna wala atu maa uia, i nei ni usila.
Ona la fo te tilo au ia. Ese fo di whainga wha la veni sila. Ai o alu atu fo. Whaatati e male poka la mea tangata la te i mele pone. Ese fo di whainga. Ona ufa wafa pe. E te taua ona i ni mea nei langa. Lau te wawa ai i wha la veni sila lato. Ma na iala le manatu na amai e lato. A whaateu tusi mea uma. O le bia pitisili na mataua. A to e alu le tupe whaatau ma le pusa pisu popo le pusa apa. O le tupe na to e amai. Ai ei la vaenga tau ona u oto ina mai. A au mai nei mei o pusa pisu po e whai ei ia momo whaalolonga ma mea uma. Ia, o le kupea. Ai au mai la le pusa pisu po na abatu la ia lea. Ia e koe ngofo i konga kapoki. E toi au au ili ai. Ha, se itulu le whaafonga le tunu. Ai maa nai le whaateu tusi mo nei mea uma. Na mo moli leile a inga po o ai lava. Na abatu lea, pu leila tau. E ai le si teu tusi, e le si whaalolonga, e le si mea e watu teu tusi ala ua i male mana onga ale nā tangata pole na a inga. O lai mana umia se tupe mō la tau lava ia. Ia e watu e so soani ai. O mea uma la na uvala, mana uvawa ia wia, whaateu tusi a mea uma. E o i mo le whaatamali o mea uma lava. Tu langa o mea uma whaatamali, leu whaateu tusi. O mea uma, le ai ma se mea tau pusapa. Pau ale mea na utiro le ainga, o le tāpena o mea ai. E tali ai ia a inga ma ila tu anga iatu. A o mea uma whaalolonga. Tu uma teu tusi, whaatupe uma, ai mo modi. Ia, ola uia nā wawa ai ele mātanga o fie foi. Ma le suinga, ma le whaafainga o fie. E le ai ma se kau vevesi. Ioi, le ai ma se kau vevesi a kua kau le lefa angale. Ia pusa pisopo, aluak. Le ai. Ka ngaluak ua, ia, ola utou whatamali i lea leua. O... Vaenga umala wal whatamali ina ua whatiu tusi atu. Ia alua kule si vaenga. Ia alua kule pasese. Ia o mea uma tūlanga me pena. Na whatiu tusi uma. Ia ola uiana tilo mane mātanga o fie. O le suinga. Ai tu mau al whatiu no ino le whaavai o le tinu umala nanga nu ua takta. Ia, pe o le ta whaasuana ua e tofu uma a inga o Samoa ma whaala me lani. Tanwai ona e tangi e pe ta whaasua. Ona ese foi nuu a fioanga, ese foi ia e kalesia, ese foi a inga ma whatinonga o la tu whaala me lani. Pe foi o le tūlanga na e alai ona whainga tā te lele tātou atu. Ona e pule ale a inga i la tu wanga i whanua. Pula foi le nuu i la tu wanga i whanua o masani ai. Wa e isi nuu i nei a tātou Samoa. O tā ofi ma o tō ngai maliu. Ia. O le mane ai le tala le na. E fo i ia nuu. Wa tā ofi me o palpala maru. Wa o sa whate te inga. E fo i maliu sa whai i le isi nuu. E watu povi le nuu. E rua povi na watu le nuu. Na le ama. Ia ono to inga me fo i le o le maliu whatu a whai na stona. Ai a mata i le sumfua o na ta whasi pofu. E na watu le atu i tono o kula fo i e ua watu. E o le asu e whao ngā ai ua. Ufa le tono. Pe o le tasina mafu anga ua li whai isi a inga ma isi nu. O le isi mafu anga ua manatu isi a inga i nei a ia o te talanoa i nei sa mo. O le tūlanga fo i le whai mai le maua isi a inga. Se o tato wha la vela me ia milionea i au singa. Ia tele o whare uloa i singa. Le fo i le ua whai le whaafitaua inga fo i le au singa o aso ia. Pe nao a maua a riki. Ia Saumu Frankie. Pe o whale na e iei uloa si ato. O se o nga sa a nga e iei ia a inga whai me whaatau te tele i o whala vila. O nei a tātou Samoa. O mawhai so se saina. O mawhai whale uloa saina. O mawhai ngā waku pusa apa. Ia e ambai ilau tupe. Le minga la tala foi pe a vatu pusa apa i fala vela. E le ia na se winga e pena e sa no. Ia, fa mai lo le tala isi ai. Oi. Fa le tu fa milion ia le usa ngai tatu fala vela. Ia. Minga lo tala tu fa singa fa tau me ia pusa apa. O pusa pi supo. O le foi la wa sila a tia ile isi le fa vita uni waria e mai ne. Ia, tu lo fa fo mai le tu. Wa ye pusa pisu po o fa atumu yo neoni. Ye pusa pisu po fo e o fa atumu ma. Le ngolo tala na le wa tania i ngole penga failana social media. O fa ali mai ye ata o isi pusa pisu po fo e o fa atumu i merna se tu lo fa fo mai le tu. Per tasina va e nga woni difai fo i ainga. De ai pe al fa tu per tanto fa la vela.
pena foi ona fai ngofi isi awala fa pena pena o fai atu o nisi a inga ia o le tango lima i tulanga tau selen ia le fa nga mai ye me o lai mo lo le lai fa nga mai ye ia mo wa o ia o povi fa tino i fa la milapi ia o nisi foi a inga o lai fa tino le tupe man tuala e le ai la se pa pui o le name o le ngolo tal e le se tu la fono tau fia ina me fa pea fa sana fa ina tanto fa la milapi ni se ni ma o no tulanga foi i le tofu lava o le nuu ma le ainga lantou ma le lantou anga i whanua ai mana ia tele le whaasoa mai lau fitelenga tūlanga peo na iele le whaalamelawe sa awai atu iai ia mau te i oe fo telefoni na whaalamelawe atu nui whafo ai le fo isi ainga i nei whaatino whaapena ana tō whaalamelawe lau songa le whaia au ngai lau tilo le whaatino ina ese le mana ia pe ana watu se tala fo i le vai ana le whaafonga le tatu watunu i lau wawa mo le whaingo fie mo le whaingo fie. Ea, pau ale mea, ta penanga o le seleni, mo atunu i fafo. Atunu ai i fafo le, wheatilau tala fo ile mo le tulanga i whaalwe lave. Tulanga o whaalwe lave. Ea, wa afuane i pea na whai atu. A alunga ila le la kafe ka alai ko whaakau mai pusa pisupo. Ea, koe au mai la, ore ko pea ngara koe a mai koe la wak. Ea, alu gele fia afe e au mai mo o mea ai pau ale me tau ta pena lainga o mea ai e sele manga ia la u fo tilo le fainga o le fo fala vela vena i Australia i nei o tatu tangata la mo le fa fainga o fio na fai ai pau ale me taua ia lava ta pena e le ai ma se fa pe akwa mea ia saule fia se furu pisu po le vakui ia saule fia se furu o mea vakui pusa moa, le ai, pa wale mea, o le teutusi leo whake kusiak, e fua fo ila le ainga le teutusi, e tala whea ngai na ave ia ili whaaloa longa le peo na vatu, o isi ia vaenga lau sunga fomai. Masano ile i le batele o na tupu inei sa moa me leo le ave o mea i teutusi. Te rifo tanto sa moa, e ile nganga fo ile e afo inei, e fia tangata i loa le Samoa i na tū mana na nganu. Ta inga na a anu tanto si o le paulu tū. A wha pe e luas furu awhela e me tanto si. Ia e le luas furu fo ina o tangata e o mai o e momorita i awhela. Le mele a. Le whaile le a tilo mai tangata wha pe o le matua a mau mea o le ainga lea. Pero fat, e fau le mele o le ave atua i teu tusi o mea. O swinga o le nganu. Swinga o le tatu anga no. A whaina la wha poko ne la wha pea meno le tatu ainga. Ia, mai teu tusi na wha fo i le sfuru a whele ainga. Te wha fo i le pase se sfuru a whele wa ave le teu tusi. Man tuala, a watu le teu tusi. O na wha pea le o le ainga. O mata o ina wha i mebo toi ta tala le teu tusi e toi. Se koe ave umo ia le foi le pase se. Oma, e fo i le si mato consultation. Sa ye foi fina ngalo fa alia o le atunu. Ia, sa foi fa so mai ye le atunu o la le atunu fa fo. O le mele fai tanto ine. A fa pe te watu ia tanto ai ngai si fa la vela me se mali. Ona ye le me to fa fo i mai. To fa fo i mai pe ka inga a Sao Paulo o kako. Ai ka woi i sa fo ku ave ka ko si. A ke mai na ka ko le ainga pe omos fulu ya pusa apa lima pus pisupo o le povi le po e fa pe me ka ko ainga ko fa fo ina ko fa fo ia ko su sa apa ko fa fo pe tau fa pa le ni fa pe nga ko fa fo ile le lu afi le pasese na mai na mana tu isi to ya ina ile tu maleanga fa sa mo ele to fa fo ia ni mea o mea o te umai le ainga, pe whene le whenmai nā tau ia. O se tū ma se anga fo ile le whaaloa. Le te ua tō tātou. A tātou nofo ma tō e whaafo i mai nisi mea. Aia una ole vale a nofo tātou swinga le nei taimi. Ai pe o whape nā le tā whaasua fo ile, langa o le tupu. Māri. Ia, e fo i manato tātou ai. Ia, o maka fo i. Yo ayo le a mai ngi me ka ko ka ko o le ona pe foi le ole anga no le fasam o le fa linga o le tamawai ia male a lofa vale foi o wala le fati no o fasam ai te no nota ia
pe o ye male la ngona le o tu inga tu pulanga no ita tu temine pe o i le wa ti le no motiva sa mo le ngano pe tu lang foi le o ye man tu foi o asoi ta sir kwa fa sua ko fuale ala nga mal sua e fai ya o meno we ita tu kasi kwa kasi sua ka tu ngale pe le fa dinga o te mawai ya ngala le uta tu la i me pe wa vea ma mea o tātou whetong mui ai ma pe e tuku wa ia ai le anga nuu i le tautau soifua. Ia toi e tuku wa ia le anga nuu i le tele o mea o whātima. Ia ono tātou la. Ai pe o le mana ia o le nā foi whainga. A tono le whainga o whiana. A la sau tau tilo lau sunga le whaia onga. I le swinga la lewa iai pe ona ufa mtalantu swinga fu i la lewa iai i Australia la tau. E lo Australia uma. Ai o fa mo le no malanga o inana util foi e ai foi la ai ngai nei ni usila wat tu pai me fa pe o la sa o tanga ia po sa o foi mai tau ia wa te lo la foi su mai lo sunga fa ia nga fa tino ni so fa la vetatu ai ngai nei ia fa tu sai tatu foi nga sai i laso ia pe foi le ia la ta no ia le fa pe au si picto tas ile ai fa la vela e fa tupe ia fa mai fo ile sina ngona o isi foi tangata ia le fo ile le tu no ele ta la se mana mai ta la fa lumang pe a mawa tu sa fa lumang mai fa la vela ia o se pas povio sa apor pus pisupo wa o le yetonga wa me mo tu fa la vela pe foi le ile nga le tu o ia o mea ia na mo mai ile fa la vela e mai teu i moenga ma tu langa fa pena i tonga ma o ie au afa o ie e teu e tamari i fa polo ma fa nga mai fa la vela a mo foi le pan pala malo o tu foi le ai e ia le nga foi le tato ia pe tasi e leni pe o e leni e fa tu si ai nga to ia pe foi malengana foi ngani pe se futa la pe ko se futa la e fa pena ia ore na foi a tono ta u foi le isi tu ia ta se me foi nai fa la vela me u fa nei tu ia le ngana foi le fa tino e ta tu ne ia or fa mo fi foi ne le ni me fe a moi le ni me o to ta solo ile mota le ni me foi le a fa mo fi a una tufa ai ile mai tau foi ia isi ai o ia foi fa ngai fa tu pe ia we foi le tu inga me foi le ia o fa o foi le tanga tu la fa ne tanga isi tanga ia ai le o fa pena o no fa tu si ina ile wa inga ato pe ona i vala na foi le titi lo foi i subinga o tu mai ne ai o le fa to fa la inga la foi e o to la vai le ai inga la to e o le na to fa la vela o le ala le fainga fa tino e la to ai o sta o ia na tala ta o ia na fa so e wala tu le ta por kala le tala ina ia fitufa ia ina ngona mana tu tangata wai le ngata o te toru fa la bena be ai fa pena fo il fa e kalesi wa e kalesi fo ma lo si telefoni le anu na toru e kalesi wa ia is e kalesi e sao la tu tupe o na mo le mari ai fo is e kalesi e fa le sao ngotonga na si ia lo ia fo ile o e kalesi e o e si ile ai ngale ai me se la mo se ulu ta fale pa pena foi le nu wa o me foi le o ye isi nu e o ye le o foi le atato fa e pe fa ata la fo ia ai le foi le isi tem pe me foi na le fa mai ia o le pe ai upe o le pe ana a o ingo tala o le matai e ai tapo inga le nu le mari a mo atu me pa ngol matai e tu fa i fa so ai fa pe e fa ia tu tapo inga nu ai le si matai fa mo ta malu e fa ia na fe le fa mai matai e tapu i le se me ala mo wai fuole de tulanga fa pena ai fa pe se o tangata fa inu le matai e fo ia matai fa montanga nai fa ia fa fa la pela le nu tu fa se le ngere nu so fa matai fa la pela le o mai e tawana ai mo montanga le fa le anga le tele o le atina e ngau ai ngai ni sambo ma fa la pela e fa no la mo nei matai nei fa le ala vai fa ina la to sao i mono tanga i tono le ainga mo no ma tanga o fiele fa so la sunga fo ma
e o ese fo de mane o talanga leita e wa sui e fo i vaenga o ta fa soma tata talnoi tulanga tatu wanganu ona le fa yalo fa tolo ia ila fo tanga le tula suma tasi ia o ia ina tu tuangi au mana ia tele talanga leita ia ile fa fonga fo tatu tunu mar swinga a tonu fa tu pumanatu fo ia titato i mea ni o fa lave o tatu ia iwa tupu a fa lave i teimi uma mas uma ia la fa tuelo sunga fo my doctor isi vaenga fa mai tapo ka au tapena ile fo tanga pe a faia wa ufa la vela ve lo ai ngai ni Samoa a fa e bua sa ol matu ai na san no foi faf aulan fai matu fa la vela ve uma se fa la vela ia ono fa tu den matu o ai ia ile le fa ta si mai sa ol tanto ai ia na ave le ia o le tonga le o le to fa le o le isi sa matu mana se le ni le o le tonga le ave ma le isi sa o la se le ni le o le vingo la utala pe tau nu pe le tau nu pe vai ave lai i le tino le ila to pe ola i sa ola i fa fu pe leo ala wa nginga la ngai ave fa mo ai ngai me sa o me ni wai ia o se si va nga fu ito tu i fa sa fu ma le wa ngai vai lai i ala fu ito fa tu fa foi le wa o le tapu inga ma le talito lunga o tangata o le fa vai i wa o le e te launga ma e ngangana ona o le tapu inga a lo wa inga o ala me te mau e fa sa fua ma tufa i o tu i o kai tatu sa mo le malo maria fa tai e se foi le mani o le si vaenga le o te sauno i le sunga fo mai ya momole tu la fa foi lia ai lima fo ai e ai vale sta gata tu la fale na le batua o sorkanga como el kanga ya lu ala ia ai le manatu an le tapu inga na isi fo yo no so e manatu tapu inga io kasi le me mai ya salo mai tak kasi na mai ta u e te le mo wai pe ni tupe ya mana fo i pe an o faiat ma ele fasuana sa fasua tu ile Victoria University na Wellington ma ele ma fasua ma le fionga ya ma trenga ya fa matua inu na fa fonga mai e o fa tu i fo i uso trenga ya fa matua inu wa sa ta tu mo ai ama na e o fa ulu ele ngan sa mo ile University Victoria ile tulanga na le tapu inu le tau a fo i o lo la uma ala ta wa ia matai lo ainga tu la fale ia male ainga atu fa lo la fo ai to toia o se la tala ia po se bimas futa la fo toia o au tu fa uma le fo ingi le isi i va se la bimas fu lo la fo pe a fa ia ia na ta to la ia le me alo fa le tu a fa to se la tala tu pena to la tang e te ia to e mo mai le si tu pena ia te oi pe to fa pena nga o le nga nu man fa sa aya amatu lo la foi afeta la fa tanga ele tu fa na te tuna i te sferua ia e valu fiku ko i nga ma lo papa tu fa pena winga le nga nu man fa sa mo ese o le tau o le si va ngale ta te mai tawina te mai tawina sa o le sa do ngala sunga fo o fa manatu fo ile mo tato e la ngol tato wanganu o le tato wanganu o le me tato te fa me melo i ma pele o tato lot ia ai tau fo ile mo tato ia si wangana o si va nga doctor fa mo ia o te noe wa fa mo te fo ita por kala me neva yasu mo le to fo ile nga fa tai no telenga titia e ui lava ile lama sa malo longa sa penasa awo ia tu ni ole ainga i fa la belave ia me so fa la upa ia le tu ia fa man ia le tu fa mai se le tu e lo tu ainga fa va pa pena foi no mo e se tatu tu no sa mo to maria mo to fi le mu ile ngata sa mo ia tu i fa pa pe foi mo sa mo nei ia e wi la lo fa pena ona fi la sa foi ile tu no tu la lo ile ngase malo ia me se foi le tu la ai fa pro kiki va ainga fa fai lo fa pena ona fai lan tu fa la wilo ia o le nga lama o tapu kalame ia per file mu le tu jo tanto tu no o fo ina i nau le ia ai man le pega tu lama ia o masanya le tu no ia o tanto fo isa mo pe te le lava i pe senga ia e matua lava i le o ia le tu no ue
ia manuia fa'asausauga lenei mai asu ia manuia fo'i lavasiga i fe'au magaluega ia o le tapol kalame na lenei mai asu ia toe tuli tao mai le vai asifou ia mo le tapol kalame ua o le la fa'auau la mai vai asu tasi atiatia Malaya fa tai foi la no tu ina mai la sunga fo mai fa o ta po kalame ya ma wa fo ta talanga o tatu nganu mo tatu ngana mo tatu wat nu fa tai foi mo la no man wi fo tanga la lo tele ne yaso me si tu manga luenga la sunga fo mai mo fa mo la tatu fe lo advance fo la lo fo le tua se fo mai man wi la sunga ta vai ia lo fatu tia man wi tele fe am ngal luenga ne yaso se ia so fo ia le mafto bel tatu wat nu le tayao Tau fa fonga tatu watinu le fa soa al sunga al fomai ya tak yao mata vai tunu pe ona ye le matang o fi o le tatu po kala le tatalanga so fa poponga ile nei tayao le o so le tu le vale wati 5 minuto te nei le tu la se fulu e lo tau tu langa ti fonga le samo ta silima tolo amo o se fa fonga to fa salawina o tatu tala i vai fanua Patal fatu talamaya terole so o ta patanga ta nu to ngao ethnic communities in sila ili dufa tasi fal funny man fa alo tununga fata poinga talwaini foa mo tununga fata poinga sa fa le ngaina le taimel sa val te le local Destiny Church sa te ile la tu tai Brian Tamaki ele stona ifa ngol va aso longa tono le taulanga o kilani e fai tau se lautanga te ole te sa vali luma ngalo Queen Street i le lato mau pe fa sa moina o le tutu mo ta uor fa kersiano fa sino manga o tangata kiwi ma le luma na i o le ni tunu e be ona fa ali ai e la to sa fa mau poina le sa vali i lana fola sanga sa fai ele au te sa ta ua i le te iulo le loku Brian Tamaki o le fau wina le o le fa to sina ma losi i le toe fa ai ngō le tunu o se tunu kersiano ona ia fa Sofia i leona au longolango e tasa e ma sunu ia foa e fai masui o tonunga Muslimi territoria Palestina Khalistan Sikh Buddhism Hinduism foa malo fatasi fa la tonga so fo malo loina le rolangi fono to mau ai ngale rolangi matingata ile te tonu e ye se tua tangata kei fa pem fa finge o foa fa ilo ai tala angolo mingam fa sala lunga ma le fa la loina le tus fai tau sa fa matuina toloi nei winga li tama tai parmia toloi nei sila Jacinda Ardern ele isao mo ye fo nei fa leanga o le fa vai o sosi Islam ni sila a sosi tu fa tesel Sikh ani sila mo le fa fa tono le Buddhist ani sila o ta pa ina ile malo isala to fa mtalanga tu sia e to e te wina ye fo fa tino fa wow mo le tu fa te uma ta wai le fa mtalanga e ula vai le se fina ile mo mi o sa o le sa o tonga o fa alio manatu ai o se sa o tonga e sa wai mamta fa yo fa tino o so se yete le seki o la tu fa alia o fa no noa e tungata ile nga yoinga sa mori mo wina i longa retonu o kilani ile astonai ile asosia tangata Pakistania ni sila ile lisio fa amtalanga tu ile isi fo yo fa amtalanga tu sia fa tasi wala to fa ngoi ile se vali te ile astonai o se savali matautia le la matia to tau fa o soso o se fa mtalanga sa langa noina fa vai al Hindu ani sila o le min sta tangata nu o to ngao Mark Mitchell sa ia fa ia ile savali te ile Destiny Church ma ia fa tio ina ne winga sa ia longo ile proclame the morning report o le ami o Tamaki o le o se winga fa kersiano ai po se ami o fa kiwi ma ia ta wai o lo fa soro ngar komisio tu la fono e tusam tu la fono o teu talanga ino e faia. Ele o tilo i parmia ni sila mo se la fono tanga e faia mal presidente o America Donald Trump. I le fono tanga ta iulo fa la tonga le NATO o lo awa ia yain. Tala no ai le fono fa tonu Europa Brussels i le pona po. Sa fa ilo e Christopher Luxon e foninga mai i le mo se la fono tanga ma Trump i le vai so nei Hague. Sa e ta wai o avanoa e ta fio fono tanga wano nai. Ele silia ma le tosfulu ta o tunu o lo awa i le fono tanga le NATO o no winga e uti te mo ta te do tasi ai li poti sa lia e ani le songo fu fa pe o lo to sina i Trump if you feel i ta o tunu e fa le tulangi al Indo-Pacific le Indo-Pacifica fa i por IP fa le grupo o afia i manisila la veta
O isi whaeloi le whapea te wau e le tupu mai. Ni puti ai o tai o IP5 e alfia de Parliament Australia Anthony Albanese, le presidente o Korea South Lee Jae-myung, ma le Parliament o Japani ia Shigeru Ishiba. Sa ripotia ele o awa de whorutanga o na ele o whaamaunia ni whorutanga ma Trump. E ulava le misio te iulo le IP5 whorutanga ua whaalia Luxon o le iai Europa o le tūle iai le iluma i o vanga to mau ainga ni sila i lea kontinenta. Ma whaavaina so tanga ma taitai au tū. O fo mai po GPs, ma tamatai tausi mai pasi whaapito e tonga fitia, i tu aingo ngā se ngase patino e unoa ma se whaavainga fo mai nurse practitioners, wa ave yeri oenga, e siaki, ma tonga fitia tangata e ea awhianga o le nofo le ma le eo sanga tono le mafo fau, lea oilo ai o le ADHD, po le Attention Deficit Hyperactivity Disorder, e amtama ia Februari o le tausanga fo. O le teminei, e mo mia e se fautuanga tu se sia se fo mai whaapito le mafo fau. Ai po se fo mai whaapito mo tamaiti e amatai, o na ave iei tala vai mo vai la au e patino i le ngasi, pe whaitau masina e whaatabiain. Sa fola e whaaptonga le MetSafe, ma le company o vai la au whaafo mai e le Pharmac, i e swing o whaatununga. I le asona nafi, i le mai aio se whaato sina umi mai fo mai la tu e lango i tangata e iei a fiango mafo fau. O se whaai unga o telsa pai ar minister so i fōmalo roino mafo fau, Matt Ducey. Ma i tā wai, o le a tele se senga i ai iolo tangata New Zealand. Sa ia whaalongo i whaamtalanga i tō telo tangata e a fia i le ngase, sa le mwhaion sia kia ma whai i tonga fitinga. I se tūranga le lei tuluai. O le umio le teime whaatalitali ai vai la au, ma le taunga tāora tongi va i ai fōma i whaaptoa. O i la tō e a fia i le ngase, i la marasuma le valtu sanga le mātoa. O le am whaineo na am teina tong fitinga i se iuenga ma se fō mai pasi tau se mai whaapitoa, e whainga runga i tonu o se vanga whaapitoa le tautua, mo tamaiti matanga televou, e iei a whianga o mafo fau. Taronga, o isi o tamata aro e tō tolu ele o fuina mō mole tōni ngā le o Black sa malanga i kalapula ka pia le Coastal Rugby Club i Taranaki, le sa alo i o na forfolai o ni tama fōu mo le o Blacks. E ulawa sa matua i tō whaifanga e tia i lea whiwhinga. Ai ese lava uala sala to wia e tonu wa il au fa va malo le tnu o le to tolu e au fiai male alo samo e a Duplessis Griffey o Wellington o le sto luor ka teni lango le Highlanders Timothy Tavatavana Wai sa fana u fiti fa pemale local Highlanders ya Fabian Holland sa fana u Netherlands o ke Griffey o lusu rapto sanga o mistaimo fina mai mo sona va no fili al peuli mai sa to titi la basi lima na mo mkinga ai sai nia sana whenga inga tupe tele te alo i Japani e pitai. Sa tu e whaiara na whai unga tu e tau whai tasi o tau sana nei, leo au si aila na miti. Sa e whaali ai sa whaiara na whiwhilinga tele la matanga o le tau sana nei, e winga le nofo e peni sila e por whase e tunu whafo. O na sa i ailo lato whaalongona malana pa anga malona ainga, e na tele o matua i ato o tōna tu ato le le i aila na ta alo. Ai o lea whiwhilinga le peuli o stem whaapitoa le moia, lana pa anga malona matua. E beona va ele tero loi mata sa malingi i le fia. E a tavatava na wai, sa fa se mai ni sile la su fitu mai fiti. Mana ta masa mari le wafe mari fulua. Ai le moso na va no e to teli wa ya sio ye fiti. To ile ma fa na awa ilo na maliu ono te puningo tua o yo le pipisor koviti se fun mariva. Ma ye ta wai ina umalanga mai ni sila. Sa fa ta o to ina se la sini au tumalo na tama. O le fifilia le ile All Blacks. Ai olo manatu lo na tama o mata mai ni le langi. Mo va ai mai a te o au sila na sini au tu o se whaalongona e mao ai tele a te. O le loka ia Fabian Holland sa whanau mo ana i Netherlands ai le malanga mai ni sila o stamata rou. Mo le fia turi alo na miti o le fia avea masui o le All Blacks. Sa mo taunu i kale stete ai le ianga i atu i teniden. I le lusu mo le lua on tau sanga o ye nei. Ma wa veai ma se ulua i tama Dutch e te alo la kapi wha avao malo mo ni sila. Ta ia whaari ai o le ola ane i Netherlands ma se manatu e whiriwhiria i le All Blacks o se mea le mwhai ona tang fia o se mea foi e le mwhai ona au fia. O le tue mata inai o lona tina sa malangase si mai ai whitau iai ma le whiriwhiria o iai le All Blacks ma vave ona wala au i lona tamai Netherlands e longo iai le nei tala mata ina. O isi tama ele ita alo ini ta along fai taulia mo le peuli a fiai le pou ma le huka le Chiefs, Oli Norris, ma Brody McAllister.
Wa fa wa mu Paul Gallant ile fa unga Sunnyville Williams e toleni mo tola o pinga a champino lo langi la panga o cruiserweight le alo sa mo ya chai o betaya ta pinai mo la fuso anga la smolio no yula I Sydney Australia sa de tala Gallant ile fa to all na fa toleni coronal ile so fo a fa solon toleni o mamafa malana fa ya unga Umicram Shaw o Williams no fo Sydney as a fa na fa unga to all na ainga malana fa na televo e malanga Gold Coast e toleni ai malvaenga au pitaya sa visi del vaenga o talonga le Wide World Sports ya Gallant pe manatu o lo mafar mafo fo Williams atia o ma fo en fa o wino na fa inga fa sanga tau ya te ilunga o wala sorta inga la tele ai sa tali e yoe ma eta wai sa tu e fa ile sa tu filo inga mala tu stala vas na pitai era mana o ya Williams ilo na langona o lona le a wai filo inga mo mala tu stala sona le fa alo le ya te Faria Gallant, wa tilo ya Williams, ma wai le tola wa pinga le champino lo lange fusu langa vale ono tsima le lua futu le omi, ma ya fisilia pe ole alta o ya tea. Ma ya ta wai o se tulanga le elo ai, le ai o sona toa, ma wa lo fo ai. Sa fa ilo Dave Allen, sa o foinati ya te se fusu anga malupa soli ai Larry Joseph Parker. E pe no li putia le vanga tala ale Easter Side of Boxing News. O Allen is Tampirtani fusul pangwa mafasa ya failo ai lungo lana penga ale the White Rhino. Sa fisota iatu ya Eddie Hearns e falo telina fai playing a paka mo forte sela fusuanga maleta Mario le tuno. O paka lo ya utuvala wina e Derek Chisora Pirtani am sela fusuanga lon tolu e piona ave ye loenga fala brum tongo fai playing ale ranking. O pakalo ya umile champino lo langi fa olioli le pangwa mafali WBO por interim heavyweight champion ita wow e one ne na fusule foi Tamperitania Allen talanau na yaso Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima ivatolu amo se kia Radio Samoa Sile
Ya, si fonga mali sunga la vale su ofa fianga mo tatou le nei tai ao pe le fa fonga mai ai. Luas fu lu minuto lo te nei ia le tu la ese full. Ala foi for tap de mali po kalame le Pacifica Family Health Group mo tatou le tai ao nei. Ba ai so tatou fa fianga ma so tatou falinga. Ya toi fa palo atu tatou atu le tai ao mano le valo sai malo fu fa mano lo si tu tu banga luenga. O la to uma la valo na ma fu mai tono la tu fa finga luenga. Ya, malolos, oi si malulu o le tau mo tatou. Kai tau lava ona mate tu le tatou tulanga, le tau ona iai tau malulu aso fa penei. Se bel fatalo fal pokala bel fifia mai nisel malo tatou atunu ununga tatou Facebook. Talo fatu to mai pepe Yohane malol se fomonia le taiao, malu o amosa, malol se fomonia. Tan lota fatalo fatu. Malo solo. Ya male uso fo le mafuto le vanga le taiao. Fatalo fatu ma le tino ma sua patli fatalo fatu le taiao. Pili toma fatalo fatu ma lolo on sai ma lolo usu. Mario le sina tavai mafuto mai nai sini aus Italia. Sulu mata mua fatalo fatu poklame nai pa kulanga. Aso pesio Josefo fatalo fatu le vanga le taiao. Lava tia la pepa. Alo fa tel mafuto mai. Sunga te akono ya seve ai lima prara alo fatu manuia fo le vanga le taiao. Fa malo atu ya fa fo wina tan yelu talo fa lava mani toka fa talo watu tatu pokalame mal tatu tautua pena fo ya tonu tali o fa talo watu nei taiao tupe afele malo se fo manuia maria pa yala leo fa tasima inai fea Brisbane aus Italia wa mali tauna ya tautou alu le tele Long Beach fa talo watu taiao ta fa tupe vaonga Paituli patalo fatu le taiao malo se fo manuia sita lili Udbek ya malo fa tele mafta mai tuli taliulu mafta mai nei melepone patalo fatu fo tatu pokalami ya tau es ken seki mar taiao manaya mangaya tau ar seki mo se ngalwenga Iso tatu le mafta mai nunga tatu YouTube le taiao nei fatalo fatu ya oil na lo mafta mai Yosefatu la wano malor se fo manuia o seta fatalo fatu le taiao malor se fo la le fatalo fatu ya Reto Sifa malor fa ten mafta mai na Point Inland palepa tomata manuia tele tiu tanga luenga lo fenga moto Felisi fatalo fatu le taiao ele le tufunga ya kopo fui mono fatalo fatu fo le taiao ya tiu talo fai kako ole usua tatou le taiao usua le taiao e mo wel fala o kero e te mita te ala le taiao pe ke mafau pe ke aru e pele ai ona tat falonga tu lo tatino pe o malulu winga wa afa asolo solongila ka mafau fonga mafai ka mafau fonga i kongor ia afu ia iso so ai ama le tu ilunga ma le ai ama se ale fainga rubenga misia kuai manga i ngai kula le ima se fangu susu le ima se paka misi a ko male a onga ko makamai kata duai o tantou e mafua mai a tantou ia ile pule yo le malulu ia e pule yo le malulu finga kalo le ngausu finga kai en ka ko su pe fa solo tatu ma ke lo pe malulu pole ale tu ingantau o le loto ai fai ai Se vanga nau e fa longo tu lo tino wa mak wale ma fai lava. O kwa oi wale ma fai anga ku tu ilungo ono le mai. Yang awore ke finger ben. Ai afa pe anga ke malu si awu fai o ma fa ngal tau malulu. Ia ono sa. Ya Amerika ko fio mai New Zealand. Amerika ko fio mai Australia. Ya be fot ka ko fio Amerika. Anga kakongo ngofo isa munda. Anga kakongo ngofo o sa munda le ai se mela kako vivesi e fua ma kako so nga fa fua de tawale tunu. Aya tato mai o kakongo ngofo kako fio mai. Ke lola malanga o le pongi le mali e. Ola ke malo aku se fa fonga le tato wa tunu. Va ne fa ola ke malo aku Oscario pe o le kauare ngai pe ku sa mare kau mele pongi e ala e pa ku ka skai di video mo liva ngo ngo ka ngai ngusila la ke ka kera kuma ka a tai vi foi ngai ngusila la oi toli e se foi ficar mele pongi la como la tau
O te lole mai tau mo to te lo tatou. E foi nisi o mātou paanga ma nisi o nei wona mātou o whaatasi toi te liu mai. Ole, maka o kia le kaua meripo. La lau kia la kumara uia stai wi foi lea i Auskaria. I le maru lua tātou ura wai e. Ole, ka kia la kua ka waka ngone maru lua a meripo. E se foi kaua le maru lua meripo. Ole, mea lai whailau tala. Ia, e se foi la le tāpenanga o i tangata wale wala no foi Australia me le pone la to masani le tau. La wa makanga ka falunga ku ka kingo foi le wa makanga le kukusa ma le tau. Ai fai mai tala tangata le me le pone. Tori. Ele i orkai me ka nga vivela ma ile tau ya mato. Ele i orkai me ka nga vivela ma ka fape Kalo si e vivela mai boka ko sola New Zealand. Sorry. Ole ala nga usau rola i le fai unga le vai aso leo na usau lo. Ngo usau koe malolo le leia. Si koe kau wha masangi lo ki ngore kau orang New Zealand. O le tau me le pone, so le ka alo isis. O te ilo le to te le la to le whafonga ma lita ea. Ia la fua. O te ilo to ino le au pepe a whapeo le mafuto mai nei me le pongi. Au pepe, pirione, o amari tau na. Ke lo le mea ngai kupu le rua vai aso ngoro. Ke le iaru kakau se mea. Pa le kau me le pongi, ngofo ngofo fare. Molu ila le palankeke. Molu ila le palankeke. Wasagi o koe vai ska kamere ponge nge New Zealand. O ngofo pe inga di tau. A wala watu o mbaga ubala to tele nei tatu panga le falongolongo mai nei me poni. Mato filo i maniso nei tamama nei tina e me se for to tele lanto. Ia fai lava le tio malanto le tio falongolongo fatalo fatuel pokalame ya tau. Niso lanto me fai ona comment mai lunga tatu pokalame. A nei tamama nei tina e nofo lato. Ki le TV, o watu nei la utilo tilo mo vava ai. O mea le fai aso uma. O le ki o TV matamatairisto in masido matua pulu le ia afu. Wa e sere sa ka isa ko kolo ka o ka ofu. Ko ngia ko malaka palangik. Ko pulu aki don kamari. Awolo fatul pokala mea toto uma la nei vanga taya. Luas fulu va minuto le te nei ile tulas fulu. Atalo vate ya Maxwell. Yo e malol se fo morio ni tayao ia o mai nika tupai fatalo fatu seki lengi mai ai la fo solo mai du mai o lima du e mai il pes ma chemba nga il game ma eva mai la onga ai fa ku o pes vai mai la lu lengi mai ai la fo solo mai du mai o lima du e mai il pes ma chemba nga il game mai la onga ai fa paku o pes wa furi oe nue lupa lue kua fai mai ai au lai ai au ke fa vai vai ole pole u ama ka lo fa fia mai ngai ama mai vai mai au fika ma fa su ngai se vai lima
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O oe o stangata whai bisinisi, po o iesau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o whalapura tonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tuina le tautua male au nanga e au no mastatongi. Mo I lato o lo tau whatu se bisinisi fau. Ato fo mai lato o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ne awala e mawhai ona tuina tuaile au nanga male tautua I bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu paina lea o sa tina e mo le bisinisi investment funding. E whai fo ia o onga me seminar business workshop or networking events. Awala vrasi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tātu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa iri se fisoswani e ori tangata whai bisinisi. Aua lono whai. Avala au le fionga ia tuala victima au ni mo se fisoswani. I le telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le pengata whailangi website i le www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātu ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na I marui o tātu tangata. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Monisi Whamtalanga. Talofa Samoa o eni ma le wharita vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wiloa ato mato tā vale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lo I sene mwhaina mato whangaina le passport o a iainga I le leila o ngaluenga le leila o tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o vātu ma le whamasina. Ai whamaniaina le finance o le ama wātu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olua tasi o whaono, pawha tasi lua, pe te suma ni matu ofisa autu, fitulua tasi fitulua 5 Grace Elf Road, Penrose. E fia le fo SJC valualu mauso malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni, o le awhaia le astona I aso 5 Julai, I le Barry Curtis Park I Flatbush, e vala au whaaloalo tua I a inga mawo, o mawhtanga ala umua ese, ai maisalo tātou a inga malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga, o le kolisi o sangato Iosefo, whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi, mo a onga whelela malisi I le rei tausanga, o le sini au tu o le fitu 5 tausanga, o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo, malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au fisoswani, tūlai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi, le rei whaamoe tā ua, awale atina ina, ma le whaaleleia o sangato Iosefo, wawanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mamangele. Pe fsota I maisui o le komiti I le ovalu selau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Whamaruia le tua I lau anga lelei, ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo.
Pamalulu atu whawhanga le tātou wā tunu iniso tātou whawhiawhianga mai a Waino ile nei fo i tai au. Le ua toa e 15 minuta tale o leitu la e 15 tasi. O le tau tuma uranga le tātou pokalame pe ona iai le whianga ngan manmana vai whanglona seri. E ama le tau tua foi o le Pacifica Family Health Group. O le tau longolongo pe ama le whamanatu mo tātou. E se le mana ia o le tāhua nei a wanoa. E tau longolongo atu ma whamanatu le mamalo le tātou watunu ma tātou uma. Tūlanga pe ona iai ia tātou tui. Ai mai so le pui pui ngā o tātou. I lau so i fua malolo ina te tau ona e maua. Ia malo fo i ola malolo ina te tau ona iai. Whātalo whātua tātou pakalame lei tai au. Le o se e mai di sao le whionga ngal manmana mo tātou le lei tai au. Le nganga whiawhia whātalo whātua ngal manmana. Malo le se fua manuia. Whaisi malurua le tai au. Ia o tau pati mai lava le tau tua mana unanga mo le malo le tātou watunu. Ina i mwhai ona mo se whaasoa mo le whamanatu mo tātou. Whātalo whātua lei tai au fau. Ia te whaatalo whaatu fo i lau sunga te tia ni tai au fo. Ia whaamalo lawa tau ata ia me te ngalueng whai ni fo ia vai aso ia mal ni tai au li tāpuro kalame. Ia whaapena fo i ona whaatalo whaatu le pa ia male malu o si o tātou watunu. Samoa i lau whaafongaanga i tupu mai e. Ia whai ngaluenga pa ia le tua ia me se le pa ia lasi. O si o tātou atunu iona tūlanga whaalupe, ia lea tālofa lava. Malo lo na sai malo fo le tautua tātou atunu vai whangaloa, ia e le tau selu atu la unanga ma le tautua, ia o le lava lo whaopea na unanga ia e whai ona longolongo pui ia le tātou atunu. Malo si malo whaiva, la whatu ia lau sunga le tai au pala o whianga ngal mana, o nei vaenga te taupea o na tuipea ma whamanatu mo le tātou atunu. A wale tūlanga lo ia le tau malo lua pea o na tātou iei. Tia. Ia e whamaloa tu fo i leo tātou atunu. O le tuana i lena tuana i atu nei. Sa whai ele tu inga tele nā i le ekalesia le metisi o Tara. Mea lo o alalai fo i le whionga i le stea me tisi. Ia tātou tele lava i lātou sa tau pati atu. E tu se lau ma le whaa i lātou na whātau no uina, lātou tui tia i le aso. Mai le nā whai numera, ia na whaai i loa mai ai. E ato amal valu se folo i lātou na o atu, o tui o le fulu. Lua se folo i lātou na o atu, mo tui o le COVID. Ia a listi la vaenga, ia o nai tui o le misela, ia ma tui o tamaiti. O le sa ia whapia fo i tui e tasti o le tui ona. O le fofuanga sa whatatia mo lea awanoa sa aweanga i le ekalesia metisi. Ona o toa telo e la tau o le wa amata o ngā solo. A wā ia le fontanga fo i le konfenisia metisi le whatau no wina i le masina fo. Le amata i le asoa. Ile vai aso le aso mo o yulai ya amata il masina fo ya masina fo na o lo tape na il metisi lato conference ya le la sa ya ile avanoa e o atuai le tato o fainga renga o le manatu male au tu tonu le ina ya maua i lato o le anga solo il fontanga ya le avanoa fa ya lato tu pui ai le tu ole atu no mantua le watu nei li tau madulu a laive vela mai Samoa ia e vave ala na tai ai i lato ai mai se lava lau matua le sa fautua i nai po ia sa fasa lau e po tato wang prokalame lava yaso le avanoa nei moe o le a whaimalanga mo fonutanga iria le metisi na ia o atu e whaia lato tui pui o le taimi nei a tia me whaafonga la tunu. Wang matua whaamalosia lava ele ofisa toi fua maloloina public health. Ia le whaia o tui pui o le fulu. A wafoe la o loa o lo pipesi ia le fulu i taimi nei. Whaatumuina fua ia tātou A&E si Midomoa au kilani i le Taylor City, ia whapena ia West Auckland fo i pono soa, i le molmeo tangata e watu. Ona o le fulu o isi, e ne nofo whaalonga tu lava, wa tau le au le maanawa, fa tatu i lunga i le alo sta ili fo mai.
o lea fautua nai fai lo tu pui o fulu e mo ia le fa pe o le amatua rule out ai le mau o il fulu ele ai e so ani le e fa ti ai ia lo tinga ina pe a mau o il fulu a wa foila o le wa so ani i o puipuinga fa natura i tono lo tino e te e mai ia le malosi o le siama o lo mafu ai le fulu ia amata mai lava i tamaiti ta iono masina le wai tu tono umatu pui o fulu ia la tui wa fa sengaina e o atu ai lava nga ia tato matua mai leono fulu lima nga i lunga fa ia fua umatu pui o fulu ai afa pe e te lalo ane o leono fulu lima ia pe tolu te fulu te tanga tolu fitu fa te fulu a o e mau se mai tu mau o lo va no na e fa ia fua e fo yo tu pui o mai ya tato fal mai o mai tato Pacifica Family Health Group ia e ma fai ona fai ia yo tu pui o ina fo ia lo ai pe e tanga va e tu pui o fulu e fa ia fua e wa tato no o to tele o tato e na la i te tau tanga a wa mau e mai tu mau pe o suka to mau longa o le ngungu ia mai uma fa pena o to ia e mafai ona mau fua ia tu o fulu ia o la to ma losi a fa pena va fa longani o ele mau se mai tu mau ia a pia watu o lo ia i fo ia tato kemisi o lo mafai ona fa ia tu pui o fulu ai e totong ia e fa pena fo ila ia isi au nanga fo mai ia e fai ia e tutongi pe fa pia na la vai te loa o ia matua e ma losia e pe o fam telanga ti tu sa po le alo ma losi fia ai a attack o e stiamo fulu ia ale ese pui nga fa natura e te fia la vai nai e te la vea la vai fulu a matanga tale fongi le isu ta le isu ia ki ngā le ulu, a matana vevela, ia matulanga uma whapena le fia ai, ia tangi mata, ki ngā so o ngā ponga iwi, ia mata ia na e whanongo, tau le au lau manawa wa mata na sela, ia tale mai, wasau whakatale, a wete whakatale se o ia aunga, a mata noa nisi o aunga o ta ua. Anwe waila fo mai, whanongo oe, ma mene o fala au tala fia ngai e pui ai o ina ia awana e tinga aina ai a watu fo ilani o fala au tui tasi le me te tia e na ona lua lava tolu asa o inu fala au whalongo tu loa wa feololo po wa sui le suinga wa o lang whalongo wa mahalosi mai tu ulo wale wha wa wina lo le inuina o whala au i le lima aso por fitu aso ia whaato nuina tuai ala ua whai alo na ia sila fia ia leo nā foi a mai ia leisi ala ua tango sea iai ma ave iai ma wha ainu ia leisi o lo na ainga ia na whala au ia le na watu le fō mai mo ia ia tasi la le vaenga ia avi fo ai ia e atili ai o na mau tātou i le tinga ina le fulu a wa fo ila ato inu atu ia ele aila wa fefeu mai le siama wa le ila i fala au le na inu mo wa le ta vasa ile le inuina ia ma tu wa no ai fo le siama e pio tapa i fo le malo siama ia ato ala tu le tibaila ia wa le ai wa ma fai ia on te mai on tasina au wala e ma fuai ona fa umi ona maua tatou i le fa mai o fulu ona tatou te le ostai ina ie inu uma ia fala au po inu mana e pe ona fa tunuina o le te no fono fa se longa lava mantua ia fa taino ai a fa mai te iono tu la na vai lo tai mi te loa e tala pe ngai ona tu la a mate leono tai au ala ni loa inu tas fulua
faile lunch inu na leti ono tu lana o le ono le fiafi faile tau saminga le fiafi inu fa wa tra target fulu al po ai le imoe fai singa le puti ma singa toastia po le afole me faile sapa inu ia maalu ai la ia le fa pena te longa e lima aso ia pifitu fo ia so po ala va so patunwin ai le fa pena le lua lo ala so fa no atu o pe lo ia tu ulo ia le ai ala e tu to ia fa la o fa tuanga na mo taimi ne ona to tele o isi e fai mai ia wa fi wa inu ngai fa la au ele e se swinga ai automatia o le mea na le tupu e le tausiti le taimi e wha tūlanga ina wha tonuina e inuelo whala au ia e pena le tasine ia tāle ono la fiafi whata mantua ia mantua o te le la wa le e se wha te ono i tū la le awa o le taimi lea tia o le tia le o malama lama i taunto inu atu la whala au a la lawe ma loti ale le strength of fala au le e te ai ma faita yanga i le siama ai a fa pelo la wa umi a to le ata to mantuele in wala fala au tuina bat ona olena e tale fatalia mai pui tau le au le mana va pu tulanga fa pena ia na e lola ia le wa anu fo ilano mano si angal vaila au le na inu mo to e to so o atu la ia le sia winu manga ia tam fai fola ina ia to post inua le level o le malo si anga fala au le na fai wa le la wa mata foi ia ona fausia foi ia tu ama ia le ona ia foi malo si anga e te mai ia malo si anga fala au le e pe ia o le te fa te inga le o mea e ono tutupu i tono tatou tino pe atato le tau sisi i whatonunga i le inuinga o tato whala au ai a whapia i whataunuina o tato tui pui pui te le o wawanoa e whaititia ai ia leo tinga aina ia ma le ftotoane whala au ia watu fo mai ia ona wawe mawai la ia leo o le maloti o le awet whaatali te i tinga aina na e ala ia le tino knopoi yo e Midon Moa ia po taile Auckland City ua taiwalu te fulu ia tu la i le waiting time i whaatali e mawai la wanoa e waiel po mai ai a whapet whanongo tulo buklo wanoa e te taua e waiel po mai a whapet e te le stala ia mātou ia e te le whaala wanoa te taua e whaakesho ai mana umia lava ia lo tau awa e tono tato whalma ia wa iai a le maua sa wanoa i Panmure e maua la wa wanoa e wa i fo ma i papitoe ia papiana fo i oi wei mouth i o le te le lava noa e wawe aiwi e wawe wa ai ele fo ma ia e mo niti lava whamtalanga tia male atunu tato numera o wapselau tolu lua o tolu te vili mai ai va ai ese wa no va ai ese fo mai pe a papia o ma wa oi tulanga pulu ai va be vili mai e wa te vili mai ai le ata puni ele ofisa i portato clinic so e mai lo wa no ona ta wa toila ele po fel fan mai e tianga i ona va be ma wa lo wa no ya e moniti lava pam talanga ia fa so tai mai Viliane tato mirana a papel tu pietal noa i oi wei mouth clinic ia omi le lua Panmure o le numero tas wei mouth numero lua ia mpapa toi ia numero tolu na wei ia tato tuma tai Samoa e tu silianga ia ale ia fai tu mai o ia te ia tatari nola ia le o nei weekend o le ale fai ia stato tuinga la malolo le fai nga luenga le anga i fafo ai anga i mai tato clinic e ma fai ona fai e na lo tui pui pui fai a fua uma mea uma a mai matamaiti ia ina ia pui pui a mai lato mal fa mai il fulu ia po te silava fa mai
o no mawai tātou, ia malo whaano lava tia, pe ia te pili. Nei, lau whianga ngal malmala te whamanatu mai lava tātou telefoni, wha mole lava? O le oval se lau, tolu, lua o tolu. Oval se lau, tolu, lua o tolu. A tali atu, ia, whapea mai lai, press 1, pea whapea o pen miua. Ia, po le numero lua, press 2, po a Weymouth, ia, o press 3. Mo papatoe, ia, o na tali atu ai lai, ia le pea whapea e te loa le me, o nai te mana o ai, o nisi lava whamtalanga. Ia, press 1, e maua umai na ia moi I pen miua. Ia, po fiale me, ia, whale, te anga, iai. Ia, malo whaalo lava, wa maua le numera, tia. Maua le whaftai tele lava lau whianga ngal malmana, ta aue whamanatu mo tātou langa le tātou tilo, ia, ili tau malulu, ia tau foi ona tātou mātala ni mea uma, ni I aua ni ia whaina tele tātou, ma o ai tātou leo ngaonga fulu, maua tuai marelima o ngia o tātou o atua ila le tele, ia ma le tūlanga matautia o le neime o le whaama I le furupe o na iai. Ai whaamalo whaftai mo le whamanatu, nan tue whamanatu le tātou telefoni, o le over se lau, tolu, lua o tolu. Over se lau, tolu, lua o tolu, o mo le tasi mo penmiwa, o le numero lua mo Weymouth, mo le numero tolu mo Papatoe. Toi whaftai lau whianga ngan malmana mo le whamanatu mo le tātou watinu, tātou pokalame le tai au. Ia, whaftai atu poi. Whaftai po tia ma le whenga radio Samoa. Ai tātou toi whailoa e fōli vai a sipou, I le lofa ma le anga leo le tua. Ia, soifua ia. Ma lo whaftai soifua ia mai manuia. Ia, nau whafonga le tātou watinu, tā aue le taulongolongo, nai tu mali uwheo le tātou watinu, pe one le tātou pokalame le tai au, le whaasua mai lea mo tātou, na ia whaamanatu pēa. Awane I ala utala, awane I le whaatau waina, e te tau o na whaatau waina e tātou, le taulongolongo lea, o lo mawhai o na tuina mai, e nei o tātou tangata, o lo o ngā lulua le mtanga luenga, o le soifua malo luina po o nei fo mai. Tele la ia o nanga matautua pe ona iai, whare mai taitasi. Ia ai maisi o whare mai tele o lo ngā lue I alu mta mawhana o le tātou atunu. Awane I tātou whaatamala, pe whaatala le tātou, leu a mai fo le taulongolongo mo tātou mo neiva yaso, o le tu ia. O le tu ia o lo whaile la tau ngā luenga, ma whai se tautua mo le tātou atunu. A whapete talia le lei, a le ai. Ia e ele taimi tue mawhau mai mana tunatu I pe Nau whaalongolongo le pokalame le whiongan mana ia au tele I whaatawaina. Ai tā ua le whaatawaina o lau soifua maloloina ina ia maualu malo si ato toa. Tātou telefoni nā tue wala wana iai o le over se lau, tolu, lua o tolu, over se lau, tolu, lua o tolu, o militasi mo le au nama tautua ina I pen miua o ia le whionga ngan mana vai whangalo nā seri, ma nisi o le mamalo le tātou watinu, o mile numero lua mo Weymouth, al numero tolu mo Papatoe Toe. Se bali bali te wati no tātou le tula smartasi manato la tātou tali watu la watu tātou talfou le ngana Britania tali ubale fa awau nisi o tātou fa fianga. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, can New Zealand plug its infrastructure gap by adopting spatial planning systems or funding investment through user pricing? They're among ideas mooted in a 30-year infrastructure investment draft proposed by the Infrastructure Commission. Political editor Jason Walls has the details. Infrastructure Minister Chris Bishop says although New Zealand spends more on infrastructure than 90% of OECD countries, we're in the bottom 10% when it comes to a return on that investment. And Bishop's not happy with those figures and says it's time the government lifted its game. And he's calling on all Kiwis to have their say on the future of investment.
The acting Prime Minister shared New Zealand's priorities while a wavering ceasefire holds in the Middle East. Both sides, Israel and Iran, claim the other has breached the truce. David Seymour says our government's not engaging directly with the US on its ceasefire negotiations. I think what's been important is, number one, getting to a stage of ceasefire. We're at that. Number two, protecting New Zealanders in the region. The Public Service Minister can't seem to back up her claims over primary teacher pay. The government's entered collective bargaining with the Teachers' Union after it lost its pay equity claim. Judith Collins says primary school teachers with 8 years' experience are eligible to $115,000 a year, including allowances. But when questioned, she couldn't explain how a teacher could claim those allowances. They are based on whether you've done certain courses, whether those sorts of things. So, I don't know, playtime, who knows, whatever. But those are averages that I've been given. Nationals Caucus has discussed an ACT members' bill proposing to ban deepfake pornography, but says it's not ready to take it further yet. The judge has begun his final directions to jurors in Victoria's poisoned mushroom trial, instructing them to resist bias, prejudice and sympathy in deciding their verdicts against Erin Patterson. That's news. In sport, Auckland City has ended football's Club World Cup by drawing 1-1 with Argentinian side Boca Juniors in a match of stoppages at Nashville. The game was disrupted by lightning, cooling breaks and disobedient sprinklers. Drama also ensued 15 minutes into the second spell when Boca Juniors were awarded a goal, only for the VAR to intervene, as heard on DAZN. Maybe there's a lifeline for Auckland City. The referee wants another look at this. Here's the decision. Prior to the goal, Boca player number 22 committed a punishable handball. So my final decision is direct free kick. Christian Gray headed in Auckland City's goal. And Paul Cole has withdrawn from the PSA Squash Tour finals in Toronto due to an ankle injury. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Oios tangata whai bisinisi, po o iesau fufuanga e amata sau bisinisi. O the Pacific Business Trust, o se whalapu tonga, e langola koina mwhautuaina, so se bisinisi tangata Pacifica to tono New Zealand. E mawhaiona tuina atu le tautua, male au nanga e au no mas te tongi. Mo ilanto o lo tau whatu se bisinisi fo, ato fo i mailanto o lo fiasi tia na tina ina o bisinisi. E tele ne awala, e mawhaiona tuina tuaile au nanga male tautua i bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi, business assessment, whatu paina lea o se atina e mole business investment funding. E whaia fo ia o onga seminar, business workshop or networking events. Awala versi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tātu tangata whai businessi. A whaio lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai businessi. Awa lono whai. Avala aule whionga ia tuala Victor Maoli Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Pole telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pēte hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mose luma na e marui o tātou tangata. Talofa Samoa o eni malifari vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia fala wilo ato mato vale lo falu mie le mato la lai Penrose e mfaina e filfili mai ai. Ale ai solo sene mfaina mato whanga ina le passport o ai inga i le leila unga luenga le leila tongi e salafu. Talia umai mato so senga luenga casual part-time o watu malifa masina. Ai whamania ina le finance o le ama watu ni so whamanianga. Full voucher lima selau tala ma le refill lima selau. Pafsota e mai eni le olu tasi o whaono. Pawhata silua pete suma ni mato officer autu, fitulua tasi, fitulua lima, Grace Elf Road, Penrose. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoi, kaule kaua! He pai ama pai! Oaste lumaga i maguia! A whaia sa ilise la asanga fau moe, awa loe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo.
Tali ilangi so tato ai pa Italia per Britannia. Si auto e upura e fai mai ai Samoa e iato alle tai. Tali ilangi so tato ai pa Italia per Britannia. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o talanoa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A o tātou folau i teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhisoasoani mo oe malou ainga i se sā tau maualalo. I le temi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tana i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tana i le vaiaso. Mātou te fesoasoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le ka for you, o valu se lau lua fitu, whaiva ono malu. O valu se lau lua fitu, whaiva ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I taiao I le tasi le awoli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
E fesoasoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Sfuru walu minuto leo tēnei lei tūla smaltasi I lunga tau tūpuna unanga si ufonga Radio Samoa tasi lima watolu amo le nei tai au malan pokalan wha ngā solo I lo ngā tono nei wha iwa yaso le aso lua sfuma lima le nei. Leo tātou iai iwa yaso mulmuli o aonga nei whanau wha malo atu nei mātua leo sa I malo fo I lava pali wha malo losi nei kuata leo tātou iai ia ua toe lua fo I la aso aonga nei whanau toe lua fo I la aso ia la tau whai tātou mātua e wha malo losi nei whanau e avele aonga. Pi ia le tua whaftai le tua le lawai ma wale malosi ma leo le ia tau mātua una e nei whanau. O isi a vai ngā taua pe ona pisa atu alipo kalame le malua le tai au tau longolonga tuai le sunga leo ia tawai whapea fo ia le whantua na tasa vai lua po kalame le tai au tau tua nānei whanau tau ngā oloa ia mo oe ma le ainga mo le numanai o ni tātou whatamala tātou te whatamala ma tuai lolo usua tātou mātua lono winga o le ale maua fo ele tamaititi au e elis tai au e fiu le matua fo ile tau e tau whaano fo ilunga I le tamaititi e au ngata aina whaatu ale le matua I le mea lai mana o tamaititi e ai whai le matafa I o tātou matua a au ngata ma le tamaititi te ilua au ale wha ole ole le tamaititi Ioi, te ilua le au ale wha ole ole le tamaititi whaano fo ilunga whaato anga e wha sauni wha alu le aonga ia e ngata le maarili le tai au ai a olo na tāpena e launga ia na alu fia lola I le au au ane iso o na whaia nei tamaiti le tai au pe a whapene te uala le tamaiti tu o ngata launga ia o na mo fo ilia se tu lou whafonga wa I wa e le tamaiti tu fo ilia o whalunga ma ia au wala tātou mātua e whaau leo le tamaiti I ma whaia na sau lea lau toi luaso toi luaso a onga maliva yaso o ma fo ilia malolo fo ilia tuwa onga nei tamaiti ia ma malolo toi ma tātou mātua wha malo ati a tau malolo sai wale lenta voi atu tātou pokalame la tau tupra unanga Ignite mo tātou Erika se temi tātou toi wala oti ai Faisi pise Erika u te ilo fo ilo onga tono nei tau sanga Faisi pise le tātou wa onga ta ua ia vaenga tolongolongo mo tātou watunu ina ia e nofusina fiai telefo ina mta upolo fanga solo I tolo tātou watunu o Samoa ta sile vaenga tu ala lopel tātou pokalame mo tātou telo te milanga tātou vava aifo ia e mese fo tātou ia ngai mai lungo tātou pokalame I lungo tātou tautua ia au te popole ai whafofonga tu lava le me te ilua e te lefie fiai au le te whalongolongo ai langa ti ngai fuolo ma fau ma ti ngai lo lotu na e tangola ia le au mai ma se faupunga po se famtalang ola fa malosi moe ola fa malosi a moe au e te nau e tomo fai au mai lo sao le si mea e lo tangata uma sao e lo tato uma sao se mea a fa fonga mai lava tato po kalame se me te ilo le fitawi ia te ilo e o ia na ile to fa ma tanga loto e fo le mafo fa le mo le pota me le tu fai me sina u tu singa la titi lalo ai afa pese me te ilo langa tasi le vai ngolo te ilo o le o matua a fa ina tato o me o finga palo ka lo tapena ia me so tato finga fam sinonga e alu tangata ia la na vai nga fa fai e te lo fo ia o ia lango le menet si la fia ai aua ni avea tātou whai ngā pāloto ma mea o lo tupu tolo tātou watunu. Ma mea o le a vāi le whonga wā. Ia ma ele fie tanga tolu ainga. O le upu ale masani tātou Samoa. O Samoa le ainga. O Samoa le ainga. Ua tasi tātou. A tātou oni e tātou te tilo. Ma tātou waba ai. I le whaafanua le laulangi. Winti se Samoa. Stika mai Samoa. Ai a tātou whaanongolongo ma tātou waba ai I whilaforofoa inga mwhaptalanga e matautia. O le tu alalola, le anga to telefoni tātou. E alo lua oso mai runga tātou pokalame. Whapea la ta ia oere te whalongolongo. Ai ke moe wa e maarili e ala e oso mai runga. Whapea oe sa whainga pāki le ai. E leo I le whaile skala o kako pāloka whamonimone. E leo I ke wai matam. E ola pāloka. E ai la. I ongo sa ilo loko. A whapea nge ke wai ke I vale ange e se le
le mele te anga ye ama me lau comment ia koe pulu le le afu ava ku le vix koe fa afu le fa la au ava ku e fa afu le fulunga wa ama kanga mai ia mai ingu le le tof ale tu alalo na pokalame tatou ia fa ma le sau lungo tatu a pokalame ia ma ia ono sa ilo loto woni i face me a fainai a i lo te le fia fa fonga o te fa longo langa ti ngati le lo ma fo pa wa me a mo fo na pokalame te le ia ko ia halu le si pokalame o tatou e pule le alta ngati na ia tau ale tu alalo pokalame mo tatou ia ono sa tatou le vai time na fa tatou nei le tai al matal noanga male sungal fo mai ia tak ia le tūlanga wa i fo swinga ia o le whatinoino le anga nua tātou o le whaamoi moela no malanga e Australia lo uso e se fo le mahanaia i la uia tiro ma la uia babaai ia e moia wa ia le swinga a lai tu maua le whatinoino le whaavae ma le anga nua le tātou watino o le whaafainga o fia i lo uma fau e le se vevesi ia ma tātou tiro fo i le ngai yoia le tupe le whaanga yoinga le tupe e alu le tupe to e whaatau mai si mea. I a le tupea, o inana o tilo te latu o uman whaata otol pokalame. O wala tu fo ile, e se fo ile mea na umai tau ina, e se fo ile mea na lau te mafau e te tau na whai. Ai o walu atu whaasoa ma tal noa, ma au mai fo ile lantou langona, i whaanga solonga o pokalame lantou fo i Australia. Wa se ki fo i ala? Po le ama le ape, abel pusa pisupo, i or kupe. Pe abel pusa mo, or kupe. Tupe a mea uma. Lono winga, a tālu le whātau mo le pusa mo, mo le pusa pisupo. E te le whapete la tu loa au mai fua. Le ai, ore tupe le titanga, la ngono la tu, wha tupe mea uma, wha whaingo fie. Le ai ni me whela ua ipe, ai tu maua le whaatinoina, o le anganu o le tātou watunu. O le mānai ai o le whaasoa mānai fo i le whainga. Ia, ta tiloi. A watu neila le tupe lea. E a watu o lātou lima, whaasoa e lātou. Ia, o tuare ta avali. Wai ke ua saudi skanga ka whaamlawe a lau makua pe koe kasi le polo ka ole pengsingi la tutoe. E a watu e le tupe whaasoa e lātou, a watu le seleni u tuare ta avali. Wai wale le manga io. Ia, a wakungeli pusa pisu pe whaasoa, ere whapea wakul pusa pisu po. A wele le pamu pengsingi, e u kuar ka avali. Ese a tangata mo lātou langona. Ese fo i lātou ma lātou ne whau ai. Pe fatu se suinga te tau ia ai mai se o le tātou tilo i le taunga tau le seifuanga lewa iai. Taunga tau le seifuanga. Ma e whai e tātou le mea tala whengai ma whawhai ngō fie. Ai le ave e se ai. Tūlanga le tātou wanga nuu ma le mea te tau ona whai. Ia la uia nā tilo. Ia mana e fwere whasoa. Le na whasoa ma le sunga le fwoma i Samoa le sunga le whaiaonga. O lau o whaatino e nisi o afio anga. Po nisi o i tumalo. Waenga i o le ua mata ona whaatino e tātou i whafu. E se le manei, ai pule al staffu nei le lao lona wa. I le whaatino ino o lona whaavelave. Ia, ai au ngā whole nā. E fsio sani mo tātou i tātou tāpenanga. Luas fuluono minuto te nere tūla simantas. Mai le whawhianga lea tātou tali mai lea wha ngasola niso tātou pakalame. Tale tūla si futbol lua, se atu lo foa le tofa, ia fonga mua se manu francisione. Niso tātou paanga mafuta wai nei vanga taeo ya ne tala ulu. Alo fati atu e mala inga mesil to tele le atolo whenga tiu te mga aluenga.
ua lea I se tāna tāne o tu toi a te anu. A whaila e te toe whaatali se I whanau se I si tama. Lea I ruta ua o matua o tifo ilo umanawa. Lea I Naomi, Lea I Naomi. Ta te to alua pea lava maoi, se ia tau I le oti. O songi o repo, I a Naomi. O wha vai vai oi, ma ua le wha amalosi. Le ai Naomi, le ai Naomi. Ta te to alua pea lava maoi, se ia tau I le oti. Ta te to alua pea lava maoi, se ia tau I le oti. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I Aukilani, I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I Aukilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo I ale valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nua I Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau I le. Ona ua lolo vaia atoa ia Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. A whata le tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o to ruama si ap whanau. Ai u whalongo atu whapea le whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le tolu. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, a mana tua, ele lei mo oi.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi ona latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se wha moe moe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le wha maoni. Ma tau te au au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wali tu ai ngā keke molo wha moe moe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fitu ono, ono ono fitu ono, lua fitu ono, ono ono fitu ono.
Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe le tatu fa betoa e na le $5 te tongi pe ai fa nga ina le Pacific Easy app. E fa tino ai au tupe fa mo moli mai lau telefoni fe ai. O lo ava no for le tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa moli ina fasili lungo le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai ga fa betoa. Mo le tongi no pilio le vai moli te nga tupe so se fa le tupe Samoa pe le tongi ni no nga tupe le nupi fa Samoa House Corporation for Samoa Land mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi odo. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mō tupe wha mo moli Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. A o tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o valu se lau lua fitu wha iwa o no valu. O valu se lau lua fitu wha iwa o no valu. Po le tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovaru se lau ono lua lua valu fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valu fitu tasi. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matani, e momoli atu ai. Oh, alofa I la Samoa,
Samoa matalasi pere whaponga mai ale sa lani alo e na wato e sfuma le family tona tale o leitu la e se futma le lua tale tu la se futma le lua ya ona te fasala wina lo tatu tala bai Samoa pe ona fo le tu na ngale fianga ngan man mana tu mabau TP out tanga vaya su e futma le fo le tofa ya fonga bo se manu Francis yone Tom fai atu leo nang baltau tu al datu omega kansa wale mwhai ona pa umai ia le sunga ia toksi o faisi pisi telo ia le tai au. A wale ngali atu si le nā le datu omega kansa i le lua se lau. Kevin D. Stripe na i Marukau papasanga i tonu lava male McDonald. Ia po o le datu telefoni o le olua tasi i whaafi tuono lima whaatasi olua tasi i whaafi tuono lima whaatasi o le telefoni le sunga toksi o le telefoni whia ilna a le telefoni le datu ofisa. E te mo iai ia le sunga ia tukisia ma le tatu omega kas. Wala wane i le oiva, lua fitfitu lima walu tasi lua, ia o le ofisa le nai te wala i le sunga tukisia, so stay milava, o na ufesi pisi o le sunga tukisia, nei tai au, o le mausia wa noa, e le whai mai, wala umai lau telefoni na, tasi al telefoni a tukisia na orua tasi, whaafitu ono lima wha tasi. Toa se fulutolu mineta talo le tula e se fulba le lua, e nei so tatu paanga lena wala uma leita ao lo whengai tiutu mga luenga le nani male wale au kilani wha malo ati a te utou malo lava ngā lue malo whutau a tai malo wha malo losi tātou fo iolo ngā lue tono whre mai ia malo wha utau ta malo fo i e sa i ngā luenga e leo tue whaingo o fia nei vai taimi ua whaisi malo luo le tau ia i fo i taimi e wha unga tam wha tutunga tai tātou ia tātou te usua i ngā luenga e mese nei whanau Papalo tini so la to umala valelo ngā lui tonu o whareloa, te ele i la tau, o le to telo tātou ia o lo mafuta mo whalia so, o lungo awala, e o lo mafuta mai, whatalo whatua iso uso ia te tu unga i nai mele pone, tasi le ave pasi ia o lo ngā lui leita e au, lau tama o si au ole ia sua roi, o lo whalua i momo lo li tele fo i o la taula, e whatu mua ia momo, e o e utu momo pengsingi, pong pengsingi,
Se le mana io ngaluenga nei fo ia lo tama fana o tatu watu ia manisio ngaluenga lo ngalue pe ia o ngaluenga tele ai te wa ai tatu tama fana mo avelodi fa malo tu ile ia te to ia le lava lo mafuto ba ilunga tatu proklame ia ma tatu va vanga pe masa ai te fa malo tu tapo inga nei tamam tida ma tu le fo ia so fa talo fatu proklame ia te to malo lava mafuto mai malo fo le sai Lei te bila fo pisi le tatu e kalesia metisi o so nga fono mole masina fo Julai o tele la to le wanga ia tu mos ai Samoa ia wal fatino ino o tatu so nga fono e kalesia ese mai tafa fiel kelope so nga fa fenga mo to fantu ai mese ia au fono mai la tu o le amalanga tu ma ne fa manatu le na mai so nga konsulo al tatu malo ni tayao mal proclame el madwal tayao Whamanatu atuai mo tātou. Ia mai se whata taungo longo lava tūlanga olo iai i al puipui ngolo sui fo maloloina. Alo e ai mo mure fo mai. Ia o nei malanga ili sa moa mani au whaala au. Ai te tau ona whaisau siaki. Ai te li malanga sa moa. Ia ma wha matua wha mafia fia lau atu tupe. Ile telo a singa o le aluantu. Ai mai se niso lau ainga. O le atu e wha pere oe. Ma whaisi tau e vanga. E vai nunga se lengia. Va malo atu ia tu uma la valina tu atu mala vale le e. Ta fialo e samunda. Ngona, uana, oh, oi, ilo, ufa.
Pawe pianga bale bai bai whānau wa while mua i lauli. Ia oe alo atu iau tari ngā sua me topa ptanga vai ainga whaala ni anso. E la tōre nā wale mori malolonga o na pisi wha o lātou ngā luenga i le so. Ia a musika lava e bolbori atu i anso oe. Tai tolu ina peo tiu te mau whaivalo filima. Ai mai se tau mawhtanga walo tia le tātou anso no o. A tātou toi whilo le asa tai o le lofa mo le angale lei o tātou ta pausina langi. Ona toi whaawau e fo i leo po kalami masani le fifia mai. Ia pala na tautua pe ona tautua le tātou anso no. Le tātou wale si whasa lau nei manu kau. Ai wha malo whaaftai tēne lava sa mo le atunu pele mo le tātou mawhtanga. Ia tapena mai le tō whaia whonga mua se manu Francis Sane. A wale whaawina o tātou po kalami se pa istei me lau le so. Mangalo se leo vai le tō auna se tautua o le tau tamali i lau whaafo. Matu atu lau titi whaitama. Ia toi mawai fo i se isi lau lau ma se isi tai au fau o le tātou mawhtanga i lunga o le tautua le Radio Samoa. Ia ai mea tau nei tia le tō auna nei, so i fua mai manu ia. Alofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui alingila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo.
Radio Samoa, Vivela A. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa fo i lo tātou wa tunu o wa tātou wheroa i le o ngā tonu o le nei wā yaso. Tala tau longo usi mai alau whaafonga. O tā i o vanga wha upu whai e tolu e au fia i le whaatua i le atua Samoa ua tasi. Samoa ua poto ma le pāti e pui a ia te tau o tangata. O lea ua moli mawina i aisu i whaatutu o le ala tau luina no fo i tu malo ia tai. E pe o le sunga la audi le ua tea polata i Valfosi Smith, o le fio ngā fia mena o mi mataafa, ma le sunga atu i la epa lupe sori aisa i lele maria le ngoi. O le palota tere o le tausanga i lua o lua tasi, e le i palota ina tofi o le i tu malo o le pā maloto fanga. Ai le whainga whiriwhiringa ia au kuso e toe sa iri ai, ni sui usu fono o le pā le mene, o le ua whaeroa lau tele sui tau vae to alua o le pāti wha upu whaing, o le whaatua i le atua Samoa ua tasi, e au fia ai se tamai tai, o le a lui ina le no foa o loto whanga, le ana tūla i ai le fionga le sao whapito. O i la ua ia o le tamai tai le fionga a fui mapoao tali ilangi pefo ne semo, ma fiola i o sua lole. I le tu malo le pāna tūla i ai le tofi le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi, e to tasi le sui whaatua le whaatua i le atua Samoa ua tasi, o le a lui ina le no fo le tu malo, o le fionga le ia tupua, Ioane tupua. Ai le tu malo ngā ngai fa maunga tonu, le ana tula ia i le tofi whaipule, le teitai o le whātua i le atua Samoa ua tasi, le sunga la udi le ua tea polata i Valfosi Smith, o le atau wā ai le sui tamai tai, le fionga whaulu sau rosa la vea. O le asofitu le aso sfurulua i ulai, e whauru ma le sitalai suafo sui whaatutu o le whainga palota. Ma o le airo ai le mai au lea tāpenanga, po ai sui whaatutu o le a wha mautu le vea masui tau wā, ina ua wha malia ina ai a inga o le anga waa, wha sino i le mono tanga, ma le ato ai o le tolu tau sanga o nofo i Samoa. O isi anga waa o le titau lea o na le lei ato o toa le soifua malolo ina, mai lei wha mauni a foi, se morianga tau solitu la fono i luma o le whamasinonga. I le aso tolu o iuni na toe maua ai i sa i ringa leo, pāngo tā na sosola ese ma le whale pui tānu malala, o lau i titi tua lima ma ani seko vai lei. O le aso rua le vai aso nei na tūtula i ai i la ua i le whaamsinonga whai tū malo, ma o la i o e ai mōrianga o le sosola ese ma le whale pui, i le aso lua sifuru iwa o le masina na te nei o me. O le aso fo i lea no la ta lepe ai le loka o le whai totoa, o le potu po le sela numela ono, ma ta lepe ai ma le wha alo o le apotu. O la i o ina fo i lea ngā i o inga solitu la whano. O ani seko na mōlia ilo na ta lepe o le loka o le sela numela iwa, ai sa ia te ena ma toe wha ui i tua e leo lea mōrianga. Wa wha mawina le wha msinonga, le loka i nei le pāsi mau ia pāngo tā, tanu mai le aso na toe mawai, ma wha fo i atu i le whale pui. Na wha fonga fo i le wha msinonga, i le wha ilo atu e lau i titi e wha pēr lua wā yaso, talu o na loka i la ua le pāsi mā, e le i wha tangaina o na tā ele. Na whato a matala i ai le whale tā ele o le whale pui i le wā yaso o mawae. O le aso whao au kuso le ato e o atua i le wha msinonga lau i titi ma aniseko, mo se wha ai unga i se wha salanga wha au popo, a o nofu salai i le whale pui, i nisi o morianga ua mai o na tangofia ma wha maunia e le wha msinonga. O leo wha mautu e leo alato morianga sifuru iwa wha sanga le tamai tai o Lise Marie Schmidt, ina ua wala au le matau butau wha msinonga le nei le sorua le vā yaso le nei le wha msinonga wha i tu malo. O morianga o Lise mafua i le tusi na ia tu inatu, i le lo ia siria le malo, ma le tusi le fionga i le ao le malo, o lo wha i lo aini tua inga i ni a fianga o le tamai tai pāle mia, i le maliu o le tamai tai polo fesa, o Caroline Sinavaiana Gabard, i le masina o meo le tausanga o mawae. O morianga sifuru iwa leo leolo o au fiai ma le tua inga, i le tau mawhai o Lise e nā tia le whai o le ami o tonu, malona whaia leo ni whaamtalanga tau whaasa se e le moni. E le tu inatu se talia leo o moria i morianga, o no leo tu atu le awa noa i le loia leo lo tua ia,
se sila mai ilo morianga uma. O le aso valu o le masina fōua iulai, e toe vala uai morianga nei i luma o le whaamsinonga whai tūma long. O nofo sauni se tamā ua matua le soifua i se whaasalanga i morianga, o lona umia leo se la au malosi e le stalaina whaale tū la fono, o lea a upenga o se whana o le itu ainga o le sifuru ma le lua. O le isi o na morianga o lona sāwa ina leo me ola. O le tamā o wharanai o apori mauta, na moria leo ina ua whaaulu se tangi ilo na whaalalo, oni te ifau se lua se ainga o le nuu, e mafua ona o le whaamtalanga wharanai luma o le whaamsinonga, o te ifau ia na o sa whaia le mei tua o loa lana whanau mamate ai. O tau o le manga o le mta upu le neina tula iei le e ana te ifau, le ana whaatama ia le la o malosi, ma whaailoa i luma o le whaamsinonga ua maea, o na whaia se soala upulenga tu sai, o le ngai o inga na tula i mai. Ma o leo whaatu na ngai e le whaamsinonga le aso lua sfurulua, o le masina o se temo le tausanga nei, e tu ina atuai se tola ulaunga leo, ma o mai ai se whaai unga i se whaasalanga. Talai o le nei aso, seifu. Talofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le radios